سقال مخری بور خری اگر داو جاس بخری بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم. مشکی زلای بدبخته بخیر. شال داره مردم سازن خوب انتینجه. چی اکا جان؟ دایی تو 5 minut میشه باید فکسیونم. ندارم منتظر بود. سلام علیکم و رحمت الله. اینا نون قطخری تاثیر میکنی منظر نمیکنم. نمیزنی کو باندی پوچات بخواد میشه بدونم. بخواد میشه. راهگردی ساز میشه. میگردی میشه تا ساعت 4-5. سلام علیکم و رحمت الله. بیاین مردم سقال خری بیاین سقال کی میخره؟ الیکی گو. الیکی گو. دنیا مینا ما ماوس چاوزای میزنی. نه من اصلا رکلام داری. دفعه اینجا پا. افرد دروی رو پروم شیشتی با افرم دروی. و علیکم السلام و رحمت الله. نسونات السجود سقوم خريسة عادي وما تشان المعلم بخد داوستوغون خريطة كوردوران بنو ميان بنو مخد شو داوستوغون من گوشتوش خورده سه مستوغون شنه الجا ساسیسکا با چه اشرافه یا کم سالخام خلال دوکو ساسیسکا شوار بود تو زشک بیجمره یا بردری بوچکدم شک کلا شگر خول شک اوش قاق شوفا بعدی رفتن اینو نشده مرو ملادس کویه همین فکر خاطی بود لاغری ملادس مرو ملادس کویه کدوم امی که پناویستای و یا اوچاش یا قرآن نکنن ای غلطی نه یا قرآن نکنن برو قرآن نکنن بولا سلام علیکم خد چقدر بود حرکه حجامه چقدر بود صراحت کردی آخی هر ست گرفته نه سوز بود آخی سر در کرده یک چوز ها یک کافی چوی کنن تا سلام اکا جان خوردن همه بینم اشتیو میرست ای زنده باشین منم بیاین بچه ها سقال خوری سقال بین چیستان؟ یک چای خوری؟ یه وای بپلای مانو قطو تونه اکا چی بود؟ حال بیسو اون دو در مگوی سو میکنم مرتضی جان اکا تایسو کانا شرست شد که اما شو میکنم سقال مخری کی؟ خدا سقال خری هسته بیرون اکا چی بود؟ و علیکم السلام میشه الحمدلله رحمت ساختین شما چی حال داره سلامتتون خوبه
ساغل هم میزنی راه گردید ساز میشه و سوغنات برباد نشه باید دایمان شو کربو چی با زنگ نزد یکر ایره زنگ زنم آخه ایسته چی با زنگ شکری علا ساز خوب بکن دو پرس بودی یخد توقع یخد توقع خیالم یخد توقع یا پرس اینه نیست شد یا آدم خودش توقع خودم با همه قبه گوشه کم بردار اون قیبه کنه که توقع رو لاورز نکنه اصراف میشه و خیلی نمیخیرن در کن سبب برای همین میگم کم که اصراف نشه و نمیگه نه دیگه کار نیفتیم به خدا این قبولگیرای به عقل بزرگره های توجیک اول نویستن یاد گیر اکا جان اکا نوای خواه خستی حالی هم خورده سیاش چوا ای سارای در کارم برادرها چی خیلی خوب اکای قدرتلو سلام علیکم بیا اکای قدرتلو سغال شما دین اکا جان اکا جان با بیاین خوش شوان ایسته سلامت باشی اشتیای تمام زنده باشی اکا نشونده اسمای دهن ما بکشاد نه شگرید نشونده آخه شما بلاگر نه بزرگر پادی اونا این تو ده حیات من اول یا بربینه پیش به پاد خلاصت برو آیا کوچی بود ساموسا بود کورتو نزده آدما بعد هجوما میبرن برات میخرن شما نمیخرین نه میبروی اونجا کش نمیشه بوشکا میبروی کش نمیمونه اگه همون میبروی کش نمیمونه ماشینی دری بوشکا دا ماشینی رق میکنی چی قرق میکنی تو یکم بر نکردی هجوما آخه بیا یا بر هجوما گیر پول با کی را جمع میکنی و پول رو خیلی قرضا ده بود نمیشه بخو دادات گفت دو بار نه سوندکی بخو دادات گفت دو بار بخو یاب نیست من بیا رو بخدا خودم جمعه خوی دوای دمو دیجای مایلش بشه که باشتم زنده باشه اکو یگان کامپیوتر باشه بخشش شما دین سلام هم خدمت بسیار با مزه خوردسی او اکای صدی سلام علیکم من دوستای عزیز سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یک کلچه خیدم بیارم و خوب چی گفت؟ برای شپکلو که گفتیستم چی گفت شد؟ شپکلو کرا میزن میری گفتم من کلام وری برام گفتم چی برد؟ او کلام وری اوکی او کلا ایکو اما که گفتم میزنی میری اوکی میگه شپکلو که چند میگم گفتم هر دیگه شش از وری نه با چی رو سرانگی برد؟ اینا میدونم چیز دیگه سال کن
نه بوی کودک چی گفت؟ اسماعیل دوان نه اسماعیل دوان من گفتم هر چی دیگه گفت اسماعیل دوان گفت اگه نه بخدا اسماعیل دوان گفتم من دیگه چی فهمیدم چه خودت دام کردی چای من خودم دادم کردم تو خورد تموم کردی ها خراب شد گفتم چای دو جا سیدم میگه چای گیزلا بدم اصلا دل چای هم با چای دام کن حالا نه سیری چای ایکو انم سیری چای من گفتگیان لحظه گورو گفتگیان سیری چای دام نه کی چای بسیار بندازی خیلی دو تصور کردم وقتی ما کمیشن ولی دو تا زوارکا با چای کوتا دو تا زوارکا سیاه با چای کوتا در درنش این چای کخشلو رفتی سر زدن نشم اسماعیل چایش با مزه سلام باشه که اسمی انا جورا ایله که میزنی و شوی دروز را میگردی پوچک پر میشه نکن برنو دا میگردی با گاو میزنی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سوزن خوبین برادر میگم خورم یا خود سلامت باشی همیشه دروز این خونه میره برای من شو دیر خونه میرم ساعت 4 5 ساعت میرم که مردم خوشو خوروانو من با وقتی رو اینو او شو خونه میرم دامی خونم برای مثال نمیشه ساعت 1 خونه رفت تا ساعت 5 گازم همش به دور نه دامی خونم چی میکنی که بدل دل من نه پرمایل نمیکردی با خدا چی گفتی با هیچی پای من گوش کاری بخدا پای زور گفتم من بخدا نه خیلی خوب قاطی سری آواز سلامت باشین عروس دایره میکردم در تاجیکستان یک چای میخوردم ای وای سعدی دیر کردی دیر مثلا استاد جان وای فای حلال نویستگی همونجا بودن اومده میپرسم گفتم وقت نشد اوه حلال نویسندگی نه دیدی در همه جا بودن ندیدی رفتی ادوری دیدی شم بله حلال نویسندگی حلال اینا کافه حلال وای فای هم حلال برادر جان سگ در همان نویستایتش اله که گفت داده وقت یعنی استوان شاگر شکنی کو یا چی دزدان نه اینا با شکنی زوره دایی طواق نمیشه خواهم داینی تاخت چوی تاخمات حراج نه طواق که اسمی تاخت را دیشامی و آه شنبه وارم دیوانه دو شکه فونده دو طواق مکه فونده هم قصر مایرون شد که کی که خوندم این مجدد نخشو نگاه نکردم که کدام دادو دیم بوده طواق مکه فونده تاخت زور بخنم سلام علیکم اکا اسماعیل جان یگان شناس نداری مسکو در رجیستراسیون پرد روسیگا مسکو دا نه دارم شناسی انیقی رجیستراسیون میکردیم ما در شهر سنت پتربورگ مخی نرسونده اکا اسماعیل بسش کن با فکرم تمام شد سلام علیکم اکا جان دارو میوتا پاستا تر کنه دارم میخوری بیا چو говоришь кос холодно чего به حواس همه را میبیاری رکلام کدا میخرین آخی مردم اشتیاش گفته مفتونه هم رجده سازی ده هم وبشکو دیره اسماعیل استخوان رنگ چیزی است استغفرالله السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام می اسماعیل جان التماس سگنات سغلا کی میمره سگ یا آدم هستند که اسماعیل جان التماس سغلا دا سگ نته که سگ میمره سگ میگم این استخوان دیگه اونجاش نمونده اینم جدایت حال می کومیومشه ای استخوان تکیدن در کنه مرتضی یا تخته چه شد تختنا کموشه تختنا دم تکیشه ای امجا تخته چه شش مرتضی تخته چه ششلی که کو تخته چه ششلی که تا
یا طبق بیرون نمیشه یا طبق خرم اسماعیل. ها چی مرتضی یا چای دام که چای کلب که دام که بزن بشه جامعه یا نه چی تمام من که بخواد دید کلمه که بخوام تمامه یا که ندارم پیولی ها ساعت 8 کردم ایمان اومدم که مرتضی زمزم مای خوبه مثلا زدم میشه که می پوسا تو چیکارم بخلو زدم کیف کردم کیف کردم که بازم جا بیلو کردی بول نمایو کردی Bence bir kırmızı çiğ. Efendim. Ayşe giden abi. Havaya giriyor. مرتضی یا نمره واتساپ حتی نمره واتساپ واتساپ داره هوا واتساپ داره فتیش کرده ay fakir o ki çizi ya kesmeyi bu ki واتساپ روش نه با یه داستان سیم تناش خوی بده سیم تناش خوی بده طبق خنا بر بیار جان یا طبق توزه تما یا طبق توزه استقام تکم سیم تناش خوی بده او پول تر شده سیم چیش ده در پول رسیده سویت پارتو kesmeyi de mi bari khmidi ki اینا در اونجا توزه کردن کاری که من تق میکنم کلینتوش شگن نه اینا ما مینا بعد توزه میکنم اینا هم تناش کنم بعد توزه میکنم یا دیگه شده چی خنده یا دیگه شه هست در دیگه اخیم نورو مالا خمی نورو ایش کنم بخیر دیگه بخیر بخیر من در اینجا پرست بیستو بگیم می پرتم نیم akoli میشی Что за кости? Ушки усугон. ای چوی آدم Эхри гир додар чон. نه نه کی гир бахда яла уш гир охи. май Гир ами яла уш ин да ҳамамон мераса. Ман сера оноy на маҷбур мехрим охи намераса. Чи нашава исроф нашава гуфта мехрим ша. Чой ними охирон шарез ман занам аки. Legal piola fuli. Eu dava né. Найсона Исмоил корм. Кадоме сагал хира ина марҳамат хезе биёй сагали. Ака сагал мехре. А? Бешхи сагалой чо. Хай бине да брат. Сагал агар желантон боша сагалой гизалай. Эгир дода. май май kesmeyi Ай биё шага хор бахла. É, algum te dora? اینطوری یه پرو
برو اونو وایساد گفتم تق تق میکنم بود نه اشتغل. نشما نه کوچه که دیگه نه اون گرمین در باید میخوندی اون گرمیش در گرمای خو یوجه از سرد بورده موندهش با خود دخیل شوخی بعد چی اون گرمی داشت بگیری با داترین خود چه میگرینه خود بعد خود به مزه میشه تا آخر مثل خود نه در اونجا پروردگی بود سلای بعد بختای بخدا گیر شده من خود گیر من نمیتونم برید من خود هستم این قدیم رو میرم اونو گیر آخر خود را نه اون شخص نمیشه کاسوی پیش من بی این شغالای پیش من بی الحمدلله شغالک همسایه کرد آشد جاویدان کیه در شکم جانم یک کارسون ساغال باشد تو در افیر گریان کنی و بشینی ساغال خود هم خیلی کارم خدمت یک کارسون ساغال پیشم داورم میگم ما اینا میپرسه من روز من هم حیوان من در جلسه دیگه نخوش ما اینا پرته نوی مزار نشوی دونسته این ساغالات دادری شوربه همه خدمته که گیر خرکی اولیم بخدا چوت نمیخوره گیر داداشون گره گیرش سامان که لوبا جاش گیر آخه من یافته گرفته سنش منو میبین سلای بد بخدا اینا که جورا توکیسون دا باشه لوی یاد هایرو در روی و ای ساغالا رو داد تو سر خیلی ساغالا فقط روزای توی دمخری توی یگام همسایه دا گوشت توی دم میدن چیکار بدم یا گوش براق نه من میشه دا توی همسایه خشتورو دا من معاملات سازای گفته خب مهمان خونه دا میمونم بخدا مهمونای همی خونه یا همه مهمونای بقواد میبیکنم اما خونه دا میسنم بخدا در لبوی توی خشتور همسایه نه درون شاید بکنم کوشش که رنگ یکی نایم جون سعدالی نشوی سه روز گشنگی میکشم با ساز میشم شوا برادر جان زنده باشی میگن سلامت باشی بیگ سلامت باشی نگرفتی آخه همین قم میگیری ای بچه تو به خدا دیا مرده که کپ کلو نخوام خیلی خنا که شبرمان دیگه ها این خیلی مخرانکه نگاه کالی من ترا خوردن نشون میدم ساغلا بدو دست میقپی شو بیا لباسو دانا پرا همدی بسم الله الرحمن الرحیم نخند آخه من نشون دهته نگاه که عیس بعد رنگ من خود وقتی ساغل موندگی نخواد قروتا اخری بخدا ای بیا گیر داده من کس میگیرم گیر بخدا خیلی گرفت مکان اکا سریال تیار شد نویسنده سیالاف بود شد و سیالاف دانو بود سلام علیکم اسماعیل من دینا بودم اکای اهدین قطی خشتون ای زنده باشی اکا جان ای دو درگیر بخدا تو چی من نگاه داره چشم نه بخدا خیلی نگاه نکن خیره ها وجود شی خیلی وجود شی که چشم میکنی منم کسل میشم خیلی معلومه که چشم داری معلومه که چشم داری من شوی درست بخدا اونم برای گام میزنم شوی درست به من گام میزنم خیلی نه من نمیتونم گرفتم هم چی تمام شد خیلی در سقال گذشته
Салом алейкум из Дагестана. Ва алейкум. شما دایره پشت ما با میکروفون و با حافظی کسی خدا میگه میبینید میگه اون فرانه منو خلاص دروغ بود از میکروفون چی چی میکروفون بود داشت فرمت میکروفون دایره پاک شو اومده بچه سنگ تو یا برسته کردی این استوری این دبود من دیدم Kankarim ba man da vay kır. بچه سنگ پترزبورگ ای خاطی اونا نقشی جوجا خچ گاوزن اون سنت ها تا از ما کسی من پافتا چو سه اون وای کدا که شاید اینا موشا مو Ay ba man da vay kır. No kanal dara. نمیدونم زنیم تو چه نمیدونم Tamam. میدونم که ما Rud safed nevsaytira chashm metunan подписчикор chashm mekadan. Tu sagal khurdam da guzashti ki chashm nemekinan. من دیدم بیا با خدا گیره همینم بیا الاش کنیم تمام کنیم خدا چیلیا 27 بودیم این چالای گیزالا را گیو کش نخرا یو که بیشنی نخره دور یا برو دامان بشه چالش چند دامان بشه با فکر من این هم عروس پدانکه کردوستی چی؟ عروس دراجین پدانکه اوه کردوستی لاشی تو عروسان دوری خدا زاد محگی کی یه میده چمپلا چامپلا گناهش چامپلا بخدو از سمون ای بوی من برنامه پروردگار از اون تاک شبین چند گرم نمیسون نگه تبیجن ای بیا یوسف جانم نگیر خیر بخدا من سیل کردم بانم یارو گیر اوجا برمون توسا کشه بانم خدا گیر راحت های مزنی کو شبیه درست راه میگردی پود بخواد مشاگی اونجا نه اونجا گیره پیش من دور راو که ولی با من این خاک بشینم ایادم مبرو با خوردم سر میکنم من هی طبقشم گیری طبقای منو بی این نیکیم دیستویتی لم خدا بیزالای بعد نخوردی داکا اما رانی خوب رو که ما یک کم شای خیلی نبیشم یا نوشی امی اما کیمم بشناسم قام خدا بوی ما که اونی مامی چون گیر که سبا میریم من زمان میریم دیوونه با خدا مرتضی آوایی را دعوای میپرتای مودای جموندگی گو هر بگه گیر بیا خدا آخرین میپرستای همینه من نفهمیدم خدا زده من خیلی بانکرات میکنم رادنوی خوردن ایتره کالازاردو دیدن حواسشون کرد ایتره خوردن ایتره کالازاردو دیدن بگه حواسشون کرد акамаим ваҳдат чӣ пасёлка наврӯз ман аз симиганҷам ай пасёлки наврӯз нестам дар хизмат сағалхӯриро ёд гирифта будем акай саъдӣ чӣ ҳол дорӣ хуби тенҷи акай саъдӣ ҳамхизмати ман ай беҳтарин инсон ай бовар кард салом айноми бачаҳои волгоград зинда бошен жасмина бисёр дастсӯзанаки сар задаси иҷа чат знакомства нестай охи бас кине як бор боша ду бор боша жасмина ҷовидон оли ҳар дута мегирим удалид мекунам
ҳамин одами ғармии тозаи нависондаи гӯшки бародар ман тара 100 бор дар комментария ҷавоб додум. Ту дастсӯзанаки сари ман зади, ту оқи падар бо мана ҳақоратҳои безебам карди дар комментария. гӯшки ҳайвон ҳаром. ман аз шаҳри Ваҳдат аз деҳаи Семиганҷам, фаҳмидӣ? дар нерви ман бисёр назан, фақат ҳамин комментария нависонда, қариб 20 та комментария нависонда. Я одам прикинь, думбадум 20 та комментария нависта. қариб бекори ту? Кор надорӣ? Мешинӣ комментария нависонда? Бетарбия. Бо ҳам қақортои безеб кара ки мир ба амрӯзу. ҳад ота оча дан дошта бошӣ, хай ё бачахон гирем тарбия кунем то охир. худо нигаҳбонам хизмат. Саломат бошӣ Саъдибой. Саломат бошӣ. тура оқи падар ягон ғармӣ, ягон коркарагия чи? Иқа ғармиёро расидасти, иқа ғармиёро ҳақорат кардаси, тура ягон кас ягон ғармӣ, ягон коркарагия тошнаё, ягон язнат ғармӣ буд хоҳарта сар дод. Баъд дастсӯзанаки сари ман назан ки оли гапҳои безеб буд мегӯм. ҳаром ту дар комментария ҳақоратҳои безеб карагӣ. Бетарбия. Безеб кӯи хеле ахмақоҳро ҳастанд. қариб 15-20 та комментария думбадум нависта, фақат ҳақорат карад. Пад намефарота наки тамошо, ман тара зора канам охи ҳайвон. нависондаи ҳова. Значит ягон хоҳа ай ҳова фаҳмидам хай. Ай ҷура зиқ наша. Ҳамин хеле дунё ҳамин хеле. Хай гуфтам. Чой гизела шуда? И чоя ҷура дирништа 2 қошиқ чои кавутай. Я 2 та заваркаи чои сиёҳай. Дурага не. Дурагаро греб кишда. Медани? Ба то саати 4 мегарди. Нависондаи ғармӣ ман ҳақорат накардам бахудо. Рӯ тасёна комментариёт ҳамаш дар ман аста. Бо даже ман тара ҳақорат дар комментария паданалад нависондум. Очаналад ту модарналад нависондум. ҳақоратҳои безеб буд кардам. Неса. Оли комментария та бурам дар ҷамунум. Ака мегум ай Москва бихезум қуртовухӯрӣ биём. Хезе биёин охи. Қуртовои гизала ака Исмоил билет Тоҷикистон чанд шуда ба 10 май. Намедонам дидан дар кура. Чоя мезани ҳамбас мекунӣ нависонда. Чоя мезани ҳамбас мекунам хе. Ҳамин гапои мана некида. Чиз баш ҳамбас мекунӣ. Нависондаи телефон татаро дурни канали Исмоил. Оли бе ман телефони не ба ин намеша телефони хидмат телефони Муртазо дар кор. Не мо накад. Канали ман дро охиротои ҳамин одам ман гуфтам нишон тиём. Дар YouTube. Дар YouTube. Не вай заряд надорад. Ини телефонум дай. Чизи YouTube дай телефон ман. 37 монда боша биёем. 37 не 37 ҳамон рӯз буд чидаga. 37 ҳамон рӯз буд чидаga, ҳамон рӯз. Aviația Ismail Tojic, rakamul telefonului de aici avem 9 la 1 la khidmat Tojic, WhatsApp. Kanali kim? Kanali video man da kanali kase diga ko. Doğru ki medonel 5 dosent solo keroy şinoftan. Şikoyat sürüşege aydı. Maşenikoy kimi. Aziz aydı zaman. Benim komentar yani hayvana ya komentarش. Ём да шумо нишон тиём да и касофата бина чӣ хеле ҳақоратҳо мекунам. Бо даиҷа ба калана гирифта сайфарбор ман комментария тура меём. мехоҳам я ҳодисаро нақлтон кунам. нав я ҳамхизматам занг зад. навне ҳами сари то 3-4 саат пеш я ҳодисаро нақл кард. короче дина бегар қати кадом духтари узбек телефон дигари мешавад аҷа намешавад.
برادرجان رحمت با علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی غیرت جان. برای چی؟ سلام علیکم اکای شیر نرم. سلامت باشی برات. سلامت باشین. زنده باشین. هزار رحمت. او سلام علیکم اکای شیر نرم. زنده باشی برات جان. برادر آرام شکی دشنام منی چی فایده میگیریم؟ اکای سید مر اکای کی بیاد کانال بیای چق کنیم به خدا. کارگر میگیری نوسته اکای شادی باگ بیای افیر بیای چق کنیم. بیای برادرای افیر بیاین سلکه افیر در کانال تلگرام میپرتون بیاین. سلامتی سوزه که زنده باشی. هزار اما بخشش برات من خورد نکردم ولی من همین به خاطر بخشش پرسید من اله نکیم حقارت کرگی ولی من نشان میتیم حقارت تر من دروغو نیستم. من دیوانه نشدم پیش خودم خیزم آدم تهمت کی من ترا تهمت میکنم مثال من ندانم نشناسم ترا خی. سلام علیکم اسماعیل وار که تو گپ میزنی من راحت میکنم. سلامت زنده باشی. بیا افیر تلفن پیشتر کنم هیچ چوت چشم زد ای طرف روشن ایس رفتی گازنیم نیست. ایس رفتی گازنیم نیست رفتی گازنیم ایس نه بابام برف گفت او پارتو تا الو پریده میگه یک جوش. سلام علیکم حالی اونو جرا هوی کن را هوی کن قد زفر و جرا هوی که هفتمت بلو کن خیلی حالی بعد آخی صحبت دهخانی میکنه ای اکای شیرینه زنده باشی. تو همون سقلا رو هر روز میپرتوی یبا نپرتو سقلا رو میخونم برادخش اکای اسماعیل شاید دیگه نه دیگه آدم نیست همه آدم کراسنودر وحدت این همه آدم این می غرمی روز شگوی خیلی کون پونو هم خیلی نویسندگی یا محشر گپ چپ کرگی من همین روزی درست کامنتاری های همین خواندم سوزانه که سرم وایران شدگی بود. مس نشوی با این چوی پرستو برده سایتا مس نشوی نغلطی همینجا با همت پوتا با پای من دروز نکدو داری پوشت و پوستی تانی من بینو تلختا بین اوه میگم چشموش رفت تستا بشخی همه دادیم نه خود داری بین دادار بسیار نخرکی چوی بشخی چوی واز بینه کاو چوی کاوش بسیار دولن پاس تای بلند نشو کی بو که بقى پشت سر کلپمونو شخورات خداگیرست سقالا تمام شد تمام نشد پیش گفتم گیره کی ولی من همین میخرم به شوی درست خور رفتن نمیتونم سوزان دارو نیسته ای زنده باشه زنده باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چوکر اکا سلام علیکم و ای اکام ناو خید کرده ای فیره ای اکام ناو خید کرده ای فیره باور کن من هر روز افیری ترش داد میکنم. سلامت باشی زنده باشی. اکای سید مراد سیلکه افیر درو دامی جموندان گیر سیلکه افیر دام پویو یک مون یگون کسی که صحبت کردن خواهد رنی همون سیلکه درو بیا اینجا صحبت میکنیم. با کانال اساسی درو میشه سیلکه را مونده من دینا پراور که کارم با کانال اساسی مونی میشه و علیکم و این دیلا کابینه کسی من دو عاشق شده چی این قدیلا که محشر رو کرد کودک بودیم خیلی نغمه داشتیم
خط میکردیم بعد در بین خط رسم دل میکشیدیم با بین دل ده یک تیری دیگه میزدیم خون میکشید در پروش ای عاشقی های سخت کردیم داری هم خیلی استوریو ات رفته سین هستم دلی من یک سیدی چه ویلی دیگه میرم یک کسی بین که چشمات بزی باید دادر برو یه شده یک کسی میده یک چوی نو دم کردیم موتی چوی گیزالای بعد دم کردم چوی ما پیشم گرفتن همشه خوردن یک چوی در این کنجه که دیوال منو که دستش درسه چوی نو دم کردم برات بخشش با پیش سلامت باشی ای پیش قطیت صحبت کنی با راحت میکنی کای گادست سلام علیکم دادر گروی دست با یک چی پرسم مال پرسین برات بخشش الله بخشمونو تمام صابر شو همه صابر شو کی بود اگه شد بگم صابر شو کی بود یا بلاگر نبودم خیلی نام نداشت کدام اما جوروی خودمون نبود کدامه گروپ مونده بود که گروپی بلاگر دا سلام علیکم با پیش و علیکم و سلام همین همون صابر شو باشه صابر شو تو همون صابر شوی آها نیسته آمنه آمداکی نیستنده گوشتوی معروف پدر حرامه بدبختی لین سگ یت داره همه هر اکی زفر کارخونه شما دا کار میکنن اکی زفر همه کارخونه ما دا برد ببخش من خطا کنم سلامت باشی زنده باشی سلام از نام بچه های گراوتی اوه مردم گراوتی زنده باشه معروف کینه خونه یک تا آشخانه داری بله یک تا آشخانه دارم اما اکی شناختمش به فکرم بلوکش کن برودا این بیعقل کدام معروفی هست که کدام حرام این کلاپوچه هست شما داکا نه کلاپوچه نیست اکا اینستاگرام داری اکا اینستاگرام داری اینستاگرام تو اینستاگرام دارم این چویا میخری هم بس میکنی نیست آه این چویا میزنی بس میکنی گفتی هم здорово алкаш ты воевать пойдешь регмша алкаш خودت کناری سلامت باشی چوکر اکا چوی کوتا زد گودک رحشا گم کرد گیری نبا گیر ای دستش گیر اسمی خداوند گبون گاب نیست احتیاط کردم چوی کرپ کی با اوخی به حد چشمات بزید بچت با خدا احمد دادی عشقی چخیلی دیگه شدی مست شدی چوکر بین راه ده احتیاط کنه غلطی بود کی اولین وقت گیر ای دستش صابر شو سازی برادر نویسنده انگلیا دم کشوین وای انگلیا چه خیلی میریم جای سلام علیکم اسم جان و علیکم السلام سلام اینم بچهای همدانی او مردم همدانی زنده باشین بله من ای وحدتم اوشی روغن زغیر قطی دارین اوشمون او روغن زغیر قطی اوشمون فیضلو زیدلو اوشی روغن زغیر قطی داره میگن ایسته اوشی روغن زغیر قطی اینستاگرام تا بگو اینستاگرام نامش اسماعیل توجیک من همه جا دارم خیلی کسی همه اکر اقراد میکنم یه اقراد که اسمشون چو کردی اسماعیل باشی سلامت با پیش اسماعیل با پیش باشی سلامت رحمت زنده باشی ای بچه رمضان
шакиданат майле ва ё гирён замикани кар инора пурс чӣ хеле шуд ҳама свет мур چی نمی‌کنی تو؟ ҳама айдрун алло пари چو؟ ина пурс инора ман дар инҷа шаги будам алло пари حدیث. намедонӣ ду сим дар замин вале мо намедонем ҳамон می соғ آبادش шуда کردیم، نکنم. гирён буд не рафтана дар на кишти ҳама чӣ гирён Разведка разведка работает, надо. партов ай разведки ҷа буд ауҷа буд партов Варенье идиот это, я. алло паридаи свет мурда бу намекуна ман нав рафтам бу кашидам бу мо намекуна чӣ ман намедонам охи я бор ҳамун света гуфтам гирён куне ку бини айби киҷоа ҳамун света рафтам ҳоз хай мо қоқ шава ба гирён куне мебора акам ба пеш зинда бош исмоил ку тоқи тоқим дар хона исмоил ку тоқи доста исмоил дар тоҷик исмоил тоҷик علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیلی برادر عزیز خوبی تینجی؟ جواب نیست من اکای کی رفتی دار پناه به خدا الحمدلله میشه سازی برادر خوبی تنجی سلام اکا جان میشه الحمدلله سوز تینجی چیال دارین چو کسین دی؟ چی تلگرامم پارتفاگیم اینا ای دو دار دور اومده ام کدام گپ دارین تلگرام دارین چرس تلگرام بیاین ای تلگرام گرفتی سینکای یوتیوب افیر شه تلگرام کسی چخچر داره تلگرام نام چی اسماعیل توجیک اسماعیل توجیک لبا یکا رمضان با برو اینو چایستان سوق سلامت اومدین اخی؟ باشه ساز اومدیم رسیدیم ما اینجا چای زده گشتیم بهترین اگه دوریم گفتیم همون چکریات بیایم بخریم که دوریم خیجورا مسکوه داریم طرف مسکوه داریم سلامت این نام کانالت قرطاخانه قد قرطاخانه داره چی؟ یا هم خیلی نویسندگی؟ نه همون نه اخیش هم تره نویستگیم با من گفتم ترم رنگ من قرطاخانه داره اکا جان شما بهترین سلامت باشین زنده باشین مردم غریب همشون الله مهربون نگهبان باشن سلامت باشین بعد چیزای ما رو مای بالا بیارین با سلامت باشین سلامت باشین ششلیک داریم 4 5 4 نمود ششلیکای 5 نمود ششلیکای بیا بگو ششلیک خرد کتله قلقتی بیا سبب بته چخه کنیم اکا چی را چخه کنیم میگفته باشه این نفهمیدم چی را چخه کنیم خواهی سوزای مسکو دا چی گپ خبرهای کارات سوزای چی کار برودی؟ الحمدلله تینج مو فساد کار کسی میکن پس این سر کال کاری کو با یوشی امی مورم با اوی امی جمعه شویم برو رو اسمین دارون نیست هم نیست چیلز کانال تلگرام دیگه بزنیم بعد این آقات سلامت باشین زنده باشین برادر جان سوزا زنده باشین برادر هم پاتریوت تجی را دباوید کنیم همین چیگه پیدا رو میگم همین را دباوید کنیم با قطعی این 4 تا پاک کنیم چی گفتی؟ سلامت باشی بیاین کدامت که افیر دا صحبت کردنیم بیاین این میروز صحبتی آزاد افیر دا ساغال چیه؟ ساغال گوشت استخوان درونش الکدار مزنی پاد ساز میشه استخوان پاد بقوت میشه یکیای بگیرش سونست دادر گیرامی کارم نه و قصه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سوزی اکا خوبه میشه الحمدلله رحمه اکا اسماعیل ما چی گفتن یا نه بوبوی لانگلیا جای زودی از اون رکلام کیسه قدی بابا جون کو خیر رکلام کرده یعنی با نزدیکی حتی جای از اون رکلام کدگی قطعی بابا جون نشدهش نه با نزدیکی ویت رکلام کد کو مردم گفتنیم که با خوبی نوین هم کارش واز بینه هم از او گنیاتون میکنن هم کاری شونه خوبش نیان و خوبه و پلا اول ما دام جایم من یک قصر موندگی نورو دا زنگ میزنیم میارن در اوغل زندگی کسی خیلی
بندار جوتا فهمید یکا ها گرد بانو تا نشان تکن جوتا از به اینا o qasra nishon desana diri yana bu tapa meknaki ها چیزی تا ساعت کوری ай саати 10 ба 10 як қасра мондагиай номерои дига ҷора мондагиай мардум занг мезанам ҳама ҳамиҷо омадиса як рӯз намесам ба худо қасам меоянам ҷошда отказ мекунам меравам ка омади ман як ду се рӯз ши ба ту чӯ одами маҷбур меса одами маҷбур набуда якиш меравам асма олика ойликш мепурсид соати кори маълум неста ки мо рӯзи корием ай сари пик пул мегирем ягонаш маълум неста ба охи чанс мебояд тиянта охи мардум мега 70-80 мегирем 70-80 зиёд мегирем во реклама кеся 100 чанта мегирем толка бригадирошу 100 чанта мегирам 100 чанта мегирам туру та нишон дода метуни марума нишон дода ина ма хати лангари 100 бор гав задагим ин кор да куҷа мардума гуфтанем ки ма даам телеграмем кишон навистам ки мардума хеле фрем накунем на бо биги паделитсияш кунем ки нишон те лангари да ойлик та чансым гуфтаган охи ойлик ман намедонам ман пресишона ягон шуну медонам амиҷа ду солҷа кор кардесиям даговор ҷа маълум неста ки саати кори дори ту иҷа чӣ кор мекунӣ маълум неста чӣ кор мекунӣ охай мардум ҳамаша мепурсид ду соли кор кардесиям ягон шуну медонам ки чанс майка ба чӣ кор мекунӣ надоне чӣ кор мекунӣ кор мекунӣ ҳами 70-80 метан медонӣ ки 10,000 метанта 30,000 метанта ҳами 25-26 рӯз кор мекунӣ 70-80 метан амино акбар тамом 26 рӯз 70-80 2,500 будай охи ака энеми ту вообще-та агар ами кунта дами замин мон ами секунда замин мон уҷа штраф омадаги айта ман мардума бароям гуфтам ки корро накунӣ азон ами хелай любой азон ами хелай ами азонои питерам ҳами хелан ами складои вайлбериси любой кори официални ами хелай ки ҷон оли телефонот айдаҳани дар айдаст мегиран телефон ягон чӣ мумкин неста телефонот айдаҳани дар айдаст мегиран кор ай бародар кор кунӣ омадим сара хам мекунӣ кор не мардума гуфтам ки мардум ҳами превод чӣ нашем ҳами превода нағалтем барои чӣ ки мардак ака дига ҷора мондагиай ҳам видеоша худа ҳар рӯз қачида эфири медони ман чӣ характер дорам пеша як кор рафтан ё ягон ҷо кор мерам ё ягон кор ман пешакӣ нақша мекашам мебинам ҳисоб китоб мекунам расчётҳои худма мегирам агар ҳамун кор ман да устраивад кина кор мекунам устраивад накунам мерам ин даври ғуломдорӣ нест ягон кастро айда сида меқапа намекаша ё амиёнот тасма қатида ягон ҷо намебанда гуфти ӯ гапо не ма барои чӣ гуфтесамша ки ӯ мардак рекламаша кардесай пулша кор кардесай ин мардум намедонанд ки интернет медоранд занг мезананд о биё мегӯянд миёи онаш ака як ҷойи ҳаста ака ки ти хеле чизоша бифаҳм ӯ мардак қасра мондагиай мардум хиёл накунад ки мо ҷойи зур мерем кайф мекунем хай даи қадри стройкада будем дадри бу чангу тафла мега гаштесем мега иҷа да меоем ака кори нав зур да меғалтем ки меоӣ ки дар як ҷое меғалти ки дар видео чӣ хеле нишон кани ҳамун видеоро ба дигари телефон нишон те дори телефон ё не не телефон надорум ине бобоҷон 88 ба наздики реклама ята кард ку инем ҷои видеош будро ман нишон метам номи видео чия номи видео ҳамин ҷое ки видео медорои ку ҳам чизиш ютубш будро ҷои видеош будро номи канали бобоҷон не яки бобоҷон дафридаги ина бобоҷон ба наздикията реклама кард кирам кардагиай боби лангари ду бор реклама кардагиай боби лангари солаи пеш реклама кардагиай
نه با 11 روز 12 روز چی ویدیو رفتن 12 روز نه سونده همین آدرس ما داتین یا مشد ابیوم زدستم 60000 کور کردم اینی می همسین فوی منن نمی نادر ابراهیم فایکو ای بانوم خدا قسم اکاست گوش کی امینون بیاین اپا جناب بیاین گذارین مرامت بیاین مرتضی جان اپا قبول که اینی می همسین فوی من ابیوم کور میکنن سترویکا کور میکنن فهمیدی نمی‌نو دیستویتیلنا 60000 غلط خوندگان مشدا اکا ای ساعت 10 با ساعت 10 ти миёи ай 10 ба 10 кругла суточный мезанад то кори ин нормаи ховта гум кадаги ака фаҳмиди нормаи ховта гум ақлан ай 8 боша саати 8 миёи саати 8 хомери нормаи ховта мегири саати 10 миёи немхе майне сард ку пой мегарди пеш ай ҳамуҷо омадан гуфта буданд та ки ай саати кориш ай саат чанд то саат чанд ай гуфта буданд та охир видео да гуфтагия ки ай саати ҳами дига ҷора нишондага матра гуфтсам ака ку ҳамун видео кани охи ина ман дар канале кидам кани ҳамун видео ина нишон адреса хушо нишон чизи кор накайса руш ҳамун рӯи ҳамун видеора нишонте оли бестам муртазои чӯ хеле кор касаин рӯи видеоро нишона мете ҳамин рӯзи 12 ай ку ҳамин рӯзи 12 13 мора бин видео фридага понҷа найсага ку 12 ден найсага ном видео ча пан мошин бомбофурӯши срочно салаи нолаи модар дар ҳаққи шаҳр муроҷиати сахт ба таксисои граница сво русский боз бачаҳои тоҷик мурдан кӯмак ба фаластин се мошини арзонак барои шербачаҳо таҷикистан аст баха из ульяновский ҷамоли аллоро мехоҳам бубинам тамом ҳама беҳуҷҷатҳо аз кор сур мекунанд ҳамин ҷай пайравони яҳуд не уҷа неста навистагай танҳо номи видео чия охи қатъиан мардак салом алейк кадага нам видео шаста я боби лангари айстага истудага у мардага усистага бобои лангарира не кира гутисиба соати 7 мебром мега соати 23 хона медром додар таваллуд чанда 2003 не мардум ама гутисам ки дақамана гӯшку видео стройка кор кадаги ма абём ё рӯзи корӣ не я дар тоҷикистон кор кардам дар россиям кор кардагиам дар завод чам кор кардагиам дар завод не хай ақаллан кори рӯзона боша дига ай саати 10 ба ай саати 8 ба 8 боша нормаи хота чӣ мекунӣ и саати 10 ба 10 ай шав мери не саати оли мо 9 мерем 10 ба 10 ай саати 9 мерем саати 11 мебурем ҳисоб чанд саат меша 14 саат 14 саат меғалта гӯш ки ҷура бачаҳои ёше просто фаҳмидӣ камтарак бачаҳои ёше кор қин меғалтатона мефаҳмам ки шумо ёшеву неки оди кори қин да надидай додар не иҷада ҳама бачаҳои ёш кор кардиян хари ягон такаллон неста яка кори қин да надидаин оли кори қин да надидаин оли азоби зиндагиро надидаин ай саати 10 мехистум саати 6 мехистум ина коргаром да айни миҷа айни нодир қати ман пасобники ман бо да бригади ман кор мекард ина гавзана қати ман кор мекардим ҳамсинф май рафиқ май ҷура май қати ман я ҷоя да я бригада да я вагон я ҷоя хоб будем да я вагон я ҷоя кор мекардем саати 6-7 мехистем то саатои 1-2 ва номи худо то саатои 3-4 шавам кор кардагим гохи рӯзош 3-4 шав саати 6 саат то 3-4 шава кор мекардем охи хеле ака ред каред ка кор мекунӣ дар я ҳафта я бор хел ба меғалта корот има гуфтесам ку ҳар рӯзи кори ай хеле нак кор додарҷон буро онаша халма охи акин гуҷо меқизи акин гуҷо меқизи майбури пул тана метана ка ана нигоҳ чанд рӯз шуд кор калиси 3 рӯз 4 рӯз шуд 4 рӯз шуд қарз хавла мекунӣ меқизи мекин гуҷои охир ма барои ам гуфтесам ки не ма барои чи ака исмол гуфтесам ма барои ам гуфтесам ки боби лангария ки ты дар рӯи видео дига чиз намондагӣ ма гуфтам ки аниқ кун чизе аниқ кардани ты ай реклама пул гирифтаси ты мардума фрем накун ҳамин Исем Шариф фруктура рост мекунад ба худо биромадам 100 бор ай пиша гирифтам видеошам кардам ридам ба худо қасам просто ку ма гуфтесам шаки беги блогер не ака просто канал панал ҳастам мегирим блогери мекунӣ кам инами ами канала канал қайдромадаги 169 кастра тамошо дора хайп шудакта подписаться кунеди додарда и додар аз он да кор мекуна бечора вазъияти корш безебай камтар корш қиндай кори
نه من یگان همه قودا من گفتنیم 1400 دادم من گفتنیم که نیوین همین برین اگر ده هم برین اگر همین گدویی کنین اونا شخرگی ایجا نیوین برای چی که هر یک کورس استراک دو همو اپارات قطعی 5000 اویلی گیری کمای ای اکما گفته سان کو تو به بخدنوی قپلا میگیری ای ساعت 10 تا ساعت 10 را هری از اون دا ای اکی اسموی بیزنس داری من 100,000 روز 20,000 کم هست. تو بیزنس انا داری مش تریخ کدن ندی تو بزنی کو از سری اونی توی زدگید اویلی که مینوس میشوه مردم رید کشگر یاد نگیرن کو دالش هم خش طرف میکنن که نه از اون اصلا از جای شیطانی راست میگه از اون من از این اون این اصلا امرام دینا اخذت بلاد گیری اینا میگوه میروا نه من همین سال 2018 2019 اصلا دل از اون دا آدم همین از اون پیتر دا آدم مونده من خودم کار کردم دا و من میدونم اما کار از اون کم تر هم کار قینده هم فریبگریش بسیار ای گپ راست اونجا بسیاری بعد دیرو فریو میکنن دیروش نه برای تعریف میکنن اون نمیشتروا همه قطی کدوم گاز اگه تعریف کردن تعریف نه که اوجا کو همین صغیرچوی که گز ای خیلی دزی پوزی میکنن کو وای به حدی بد خیلی سخت کار میکنن اونجا دا اپارات قطی پیکا زدن میگیری او انا اون وقتا هم خیلی میکنن هم خیلی شوری موری داشتن ولی هم خیلی شوری داره داره اگر این خیلیش پول کار نکنی او خیلیش پول کار کردن نمیتونی میری کم کم تو خوردن حرام ای بخدا وای ممکن است لوچی نکنین کار وای خوبه تون بخدا نه نک کار برو یگان کار اینا من تدا کار میون چی کار ای دست میبیو اینا من تدا هازی کار میون چی کار میبیو مرا لبوی کار ای دست می شپکلوف زدن میتونی انا شپکلوف زدن کلاtka kada میتونی شپکلوف زدن نمیتونی کلاtka kada میتونی شپکلوف زدن نمیتونی من سوال پس میکنم اگر میخوری کار استروک کارتون شپکلوف کتونی بخدا هر روز راست شد میکنه کدوم انا میچینم نمیتونم شپکلوف زدن نمیتونم کدوم برادرای دقیقو تقریبا اینا من هازی کورا شپکلوف کار کردم روش نمیشه پلاتیک میکنه باز من نمرش میتم الو مرتضی دو قرطا و عدل نعدل گوشتی بولو تمام روی میکنه مرتضی دو قرطا و عدل نعدل گوشتی بولو چانس من اوز این من نمرش میتونم میجا یگون تو زنگ زنه گاو زنشه اکای اویتلو را دونه نگر اما اکای اویتلو امیر روز رکلام کرچه من ثواب شست موندگیم هر 50 آدم در کورایشونا اینا میگه کلاتکا کار کرا میتونی پریگارودکا کلاتکا کرا تونی اینا حوز خیر پیشینی می همسیفوی ما کار خبیو کلاtka kada میتونم در ویلی کی نو گرودانی نه دست بیاین نمبر شگیر نمبر واتساپ ش سخرن ما کرد دا استرایم دا استرا نه خی ویلی کی نو گرودا جای کار جای خو همش درش کار کرا تونی اینا نمبر شونا گیر خبیو قطشون کار که پول شوندا من جواب میتم اینا روزی همیندا امی پلیترا همینو ندادن من پلیترا اکسی خدمتم یا که من میبرم اینا رو ویدیو میکنم که این پلی فلانی رو خوردیم میتونی کار کرا خبیو اینا چانس ما اولی که کارشو خی زنگ قطشون گازن من نمیدونم خو اینا زنگ قطشون گازن توری کورای ادودا نمیفورتا کار برو راو یا جای دیگه نه یکا بخدا رسید اکوی خی کار اختگی اکروس همو که دیدیم خیس همو مده اکا مجبورم دو ماه نموندگی همین کار کنم با هوی میخری میری توی بچه 2 ماه دا تو میدونی استرویکا اگر یا جای دیگه کار برون گره چند پول کار میکنی خین باشه خون نکنی دسترویکا بودم خیس همو مده همین من دا کار معقول نباشه نمیکنم تو دا معقول نیست نک کار بابای لنگری من یکا مجبور بابای نه مجبور بابای لنگری رکلام کردگی اینه که تو عقل خداوند تو دادگی تو زنگ میزنی گاو تو میگی که من نمیدونم چانس اومد تو چی زنگ زدی همون کار اومدی نه که گفتی گپات دگوار اکا ایجا رنگ هم بابای لنگری رنگ همو گپاش که یا حجر حجور ایجا همه حجر حجور همو رنگی با خودت میگی اول ای میخلی کدن میگی کو ایسی یا سر تو میری دا اوجا خیلی میکنی هم خیلی کدن میگی کو دگوار کردگی ولی به من خیلی بابای لنگری زنگ میزنم من نمروی همی آدم رکیاوی رکلام کرده همی کار اگر همی ریال تو یگون پاس نزل مو راکی میکنه اوجا 20 راکی میکنه 2 میلیون دیگه ماشین اومدگی آخه همی کار معقول نباشه تا نکن کار
نه ما برای چی گفته سانشا که مردم نخزن نیون میخری کارو فهمیدی ما کار کردن ما کار نکنم وقتی که سر تو خورد کار کنی 70-80 هزار گیری آدمو ای آج میدونی بعضی آدمو کو نه اکام برای چی گفته خب، سان کار استرویکا رو کار روزانه دیگه روز اکو عصبات ما کار کرده اگه ما کار شونه ما 2 سال کار کرده دا рол азова надидай ози кори стройкара шаташа нахӯрдай ман ини акадай соли 2011 стройка кор мекунам ман медонам азовои стройкара чи азово дорад ба худо да як ҷо чӣ кор мекардӣ барата мегирифтӣ чик да мерафтӣ на линча мебардорӣ на мусор мебардорӣ تو با خدا قسم یک گپوی گام بزنی باید میگی در از اون او تو 2019 ман ин кори тура ای караги този нав او каресаваши برو در پدون کی میزنه او برو در پدون میزنیش هم میبری بود در پدون گوشه Tira ki zora karay bo langari tira da amca bastagiya. Amo korgaro ra yakon cha bastagiyan da amca. نه نه Khay nakne koroxi. یک مردم اومده سیان رفته سیان نمیش هم دیگه Xi pesh ay kora sar karan boyad daga kora binin dagovor kinin hama shaniq kinin uja pis mini mis mini dagovor boyad kinin oxi. Тура ман мегум чанд сум ойлик мегирӣ мегӣ намедонам чӣ хел кор рафтай кор омадай наметавонӣ кор карад намедонӣ чанд сум мегирӣ ин имиҷа да пеши ман да апҳо истодаган занако ҳанози ҳамин гапи тура гуфтам ино хандашон мегиранд алло овозум омадаста اومده سکا мегум кор маҷбур اه вазвин چخ چخ نه просто چخ چخ کردن نفهمیدم گازل من برو رفته این روز اکا دیخ میکنه چی ина ба амеди ман гав зада гуфт кор монди یوز تاکسی زکاس میکنم میرم значит ирӯз ба амеди ман чидай кор монди ман корои ту ин кори ту гуфтагӣ ман соли 2018-2019 ин корро ман карагим фаҳмидӣ ному пик падон да бор задан ин чизо ина қатъи ман ҳози бачаҳо дар ҳамин эфир бошанд мана мешиносанд қатъи ман далер ино шарифхон ино ай москва ваё буданд бачаҳои питер мо қариб 400-500 нафар дар азони питер кор мекардем ҳамашон мана мешиносанд آخه اینم بار میوه هم بار را پیکا میزنی ман не با میگی در پدون میزنی 2003 таваллуди чанд сола шудӣ 2003 чанд сола шудӣ 21 да мегӯ ман 2018-2019 короитра ман караги мегӯ ту ба нишон нате мана чӣ қили кор мекунӣ ман наизуст медонам уҷа чӣ кор мекунӣ ту ман да уҷа одам мемондум ман бригада доштум да аз он инаи қурбон нависондай ман қатъи ту стройка кор кардагим инаи қурбон қатъи ман стройка кор карда будай мо наизуст медонем кори ту нақл дорӣ вазбинай ман наизуст медонам вай чӣ хели вазбинай фаҳмидӣ бо ман стройкарам бисёр кор кардагим бо ман наизуст медонам кори стройка чӣ хел қинда ҳозир бо як корои қинди не ин кори ака ин кори вазбин рав неста ин кори вазбин рав неста шароитош хеле чизош ду вақт абед мега ку яхи мардум меояд ва мега ду вақт абед мета ӯ даҷа хоб мезанӣ ай корта ай пули кор кардагита расходи зиёд меша чӣ расход мекунӣ расходи хӯрдану дохӣ чӣ мехӯрӣ оҷа ягон шароит надорад керд қати авход мекунӣ ақорат накарда иҷа апош шаган хора шаган бе дашном газа номи ягон чинаги ман қатъи ҷанг надорам агар ҷанг карда бошӣ ман ҷангара нестам ҷанг надорем кели гав назан қатъи ман ором гав зан ман ором тура пурсидесем чӣ мехӯрӣ дамуҷа чӣ авқот мехӯрӣ ту ки расходу да чиста зиёд иҷа авқот намехӯрӣ иҷа ҳамо ягон майда чайда ролтон мехарӣ пичин мехарӣ фақат пичин мехӯрӣ иҷада ӯ фирма худаш авқот метиҳад фирма амрӯзи бегае ки кор мекунад он бега авқот мета тамом фирма чӣ условия дорад кани мана гав зан не якумш омадӣ условияш кор омадӣ айнамиҷа корда мегирад ба газел мебарад ҷои кор мебарад як вақт абетит мета 15 минут перекур дора
یا نیم ساعت دیگه ابد داره 15 minut دیگه با پریکور داره این ساعت یا ساعت را مینوس میکنه 12 ساعت های یا یک ساعت مینوس میکنه و بیغر زایو 2 ساعت دیگه راپلی نمیتیگو خورد و خوراک چی؟ اما یا وقت اوقات چی؟ یا وقت بپلا یا وقت اکیا جو خوب بپلا با چی کارت کنن دودار؟ حاول مثلا نشون بدم تریتوریاش چقدر 5000 پول گرفت با خدا راو اگر نه اینقدر راضی نباشی راو در تاجیکستان خو راو آدمات 20 هزار کوارتیر پول ما گفتم کو عکس مویل ما گفتم کو اون مرد که خوب خاص نشون داده اون مرد که خوب خاص نشون داده مردم نه بعد همه ما بعد اومدن ما 10 آدم دیگه اومده همین زنکا را پرسم زنکا کن در چی جواب میتین همین شما همین بچه را چی گفتنین فهمی که 15000 بهتون میگه خودم طاقت اکامتا ماهشتا 25000 کار میکنه میگه فهمیدی اومدم اینم 3 روز شد کنیم کسال جگه نمیجدا کسال رفته سی یکمش که او زاوت خیمیکات داره خیمیکات شگر همی یا نمود کسال میکنه که چنگ همه مردمش هم میخواهی یا همه نیستن همه مردم همه کسال خوب تاتیان خورد و خوراک تاتیان یا وقتشا رحپلی تاتیان با چی کارت کنن او رحپلی جب داگوری خوشونه کو با همون لنگری اکیس موی قدر بیچاره اسلوبیا یافت ایتون جای کار جای خوب اگون چی با خدا اسلوبیا نفت اویلی گیری تو با نوروزی بدی همه چیز یکمش که این زواد خیمیکات داره شگر که نفروتا برو راو یا جای دیگر راو این قدر اسلوبیا داد نه من گفتم که مردم اینه میده 1459 نفره اینم مردم نرین همه تریتوری همه گپ همون را گوش نکنه یکمش با خدا قسم همون گپ همون را گوش کردم خسم اومده 1459 آدم عقل داره خودش فهمیدی از چیزی که تو گفتی کو من لیش بی من خیلی کار دا ارزو میکنم جای خوب متیان رحپلیم نکنم برای چی کار نمیکنی برای چی کار را نمیکنی برای چی از اون برو اومدی بیزنس نمیدونم بخی برای چی که نشید همین کار نشید نکردی همین کار را دیگه از اون دا برو اومدی همین کاری از اون اخی اکا اسمویل خیمیکات داره یکمش همین تاور استرنجی که میزنی من استام اکا دستی من همه کار میبیو من زمستان دا کار کردم دا اوجا من میبرم من سیزن میزنم استاگی میبیو دستی بیا من کاتج اینول دات میتن کریشاش قتی من گوش که اینول پادوشکاش میرزی کلاتکاش میزنی کریشاش میزنی باین 3-4 ماه هیچ کار نکنی 600-700 هزار روبل روسی کار میکنی میتونی اینا در شهودی 2532 نفر لازم کار داره در تاجیکستان داره نه میرن دم و پاس میرن میزنن در تاجیکستان تو کرنگی آخه اکا ما دکمنتون بوش دیگه ما گرانیت گذاشتگی اگه ما بخوام به پارتات میکنم من در تاجیکستان اگر کاری خیلی داشته باشم کو من روسیه نمیبیام تو هوش داری این خیلی نرخ در کی جای در تاجیکستان من دگاور میکنی دگاور توجیکی دگاور میکنی تو بسیار نخورده باشی یکی مسجد باشی نه اکا پروس همه مردم گفتم که یکمش که زواد خودش تو را هم من در این میجا نگاه کده چی نویسندگی هم پایون جای خو تاتیان رحپلی تاتیان ماشین گیره برا بیاره تا یا وقت اوقات تاتیا با چی کارت کنن این همیجا کوی کورا دیدی اکا به این همیجا کوی کورا دیدی اینم کوی کور هم خولیا نشان تیوم اینجا را بزه باید تو چوکرسی اکا اینجا هم خولیا کوی که 100% جای خود 100% زیادی ای بنام خدا جای خود حال تو بیا من ترا جای خود نشان تم در واگونو خود رفتگیم یا حیات تو چوکرسی به خدا یکی خیلی سوات همش همه مردم هم گفتم که اکا اسمویل خوب استرویکا کار کنه همین کارا نکنی گفتم برای زن زیستیان برو را استرویکا کار چی کار میکنی دیوانه چی دو در دوای پنات به خدا ساق نبودای به خدا خیلی آدمی 100% خیلی گاو نمیزنه رنگی تو بچه با چی کارت کنم من کیف کردم ده این خیلی ارکا این خیلی کار نفورتا راو در خونه در پیش او تا و چدیون باش که جای خود تاتیان یا و خلقو تاتیان با چی گفت یک چیزی که گفت چی گفت جای خود یا و خلقو
راهپلی ماشین کار برا بیاره تا با 70-75,000 80,000 اویلی گیری دیگه چی کارت کنه علاقی مسئله 70-75-80,000 اویلی میگرفته راهپلیش به پول یا وقت اوقاتش به پول ای ساعت 10 کار دا میرفتیم تا ساعت 10 را کار میکردیم تو دیگه کی جو میابی اینا کاری آسانی درنگه چیه ای بچه دیگه خیلی کارت میگه که قصر نشان دادن با خیلی از اون میگه کراچی 70 تا 80,000 اویلینگ میگرفتیم انا راهپلیشون به پول بوده ماشین میبرد چیشون نه اینو پیک میگه که من نمیدونم پیک میزنم یا روزی کاری میزنم میگه تکبر باید کنی پیشای کارا کردن چرا دگاور چی خیلی همون کارو دگاورش چیه آخه دگاور اما آدمی که مرا فراد کرده میپرسم چه میگم دگیر دیگه راست من پرسم کنم اونجا چی خیلی دگاور کردن شما ابیوم یا کی روزی کاری چی خیلی آخی اینجا کیس مول همو ایسو میکنن و خیلی 70 تا میتن اوش 80 تا میتن سری مود نمیخوای کاگا پیجا چیز چی لایسو میکنن اویو اینو می سری پیکی زدگی تاس هم اینجا سری پیکای هم در تابل پیک میبرن هم تابلی چی را میبرن ساعت کوری تا 11 ساعت کوری اگر که ساعت کوری را بزنی اینمی ما ولی 11 ساعت کوری گو دارم اگر که ما برم شینم اگر پیکانی تو بزنم ارا دا اس بزنم بگیرم برا در دریو پارتونگو بریا آدم دیگر ما دا دیگه آدم بفروشم ما دا اشتراف میویا هر یا بر اشترافم ساعت کوری ما میکنم من هم اینجا کارگران گیرن زکس یک کس دا یک کس دیگه تیان اما اوقات دا نام شون مینویسونم ای شات خودتون راست شات میکنن لو بوجو هم خیلی کیف کردی همینجا من کارگران بسیار گوش که من کارگرم اگر اوقات علیش کنه زکس علیش کنه یا که یگام زکس ازمینیت کنه یگام چیز دیگه ای حساب خودشو پل راست شات میکنه زکس یو آدم واسنوید میکنه میبره میمونه این دالو بوجو همین کارای همین خیلی این میگه که دو تا تابل نه گپ اساسی ما برای چیه گپ اساسی ما برای چیه که او دیگه جورا موندگی دیگه نمره موندگی فهمیدی اکا البته چون همون نمر دانه رفتی همون کار دانه رفتی ما همون نمره دانه جدا زنگ میزنه چه خیلی میگه اینه من هیچ نفهمیدم بچه تو در کدام نمر زنگ زدگی کار رفتگی همون نمره که در روی تلفن موندگی اکو در همون یوتیوب موندگی همون در زنگ زدگی و میگی دیگه نمره موندگی کو آخه در روی همون یوتیوب موندگی همون در زنگ میزنی دیگه جورا ویدیو کلیسا بیا بچهای حجر حجورش کنیم بخزیم بیاین میگه گفت که الله خو نویسونده کی کار هسته 100,000 در چی ای میگه 150,000 هر ماه میگیری 150,000 روبل نه که یگام راست خود نمیشه میری کاردا چی کاره که کار سترویکا اینا میگه 100,000 هر ماه میگیری میگه 150,000 نخت میکنی میکورا ای کارو اکام از دروغ هم خمل نویسم اینا سترویکا کار میکنی ماهش ده هیچ نغلطونی 120 130,000 زیاد میغلطونی میکنی استرویکا با شرط نه یگون سترویکا رنگ фирма боша дурӯғ пурӯғ набоша яъне коро дар кор кунӣ саати 8 дар 8 кор мекунӣ як любой вақт не стройка объем да саат неста ва объем да гирифти сара хам мекунӣ шаву рӯз мезанӣ объема барвақт спорӣ баъд стройкара гири объема рӯзи дроз зани ховаву объем ай пеши худаш намера кора гуфтесам ки рӯзи ранги фирма ворӣ боша саати 8 то 8 боша тура кори хелӣ боша ки рави фрев кунӣ гардиву гири штраф хелӣ гапо набоша давҷа правильно додар намедонам ту чӣ мақсад дорӣ биё давай дига ман тура добавида мекунам и додар касе ҳаста какой-то хайп хосте сай как раз дар кор нести дига давай удачива қатид газ пойда ман хиёл мекунам камтарак хелӣ ё шибади ё писар байрона чӣ хеле ҳаста мақсади ин як чи ай мақсадаш ҳамин ай ки реклами лангари дурӯғ ай ҳамин рекламада набиёен кор мақсадаш ҳамина ҳамин чиза мода фаҳмонданӣ буд лекин казвецаи
من نمیتونم تو را دباوت کنم. من اینجا چقچقی من جزیر کردی. بیا یه بار دیگه دباوت نکنم تموم. الو چقچقی من قطعی подписчиком جزیر کردی. پرامو افیری من جزیر کردی برادر. نه просто телефоном таршид бурмо. گوش که آشنا اینا کار خوب اگر گپی من قبول داشته باشی اینا کار خوب در یگان جا نمیابی دیگه. فورتا کار کنه فورتا با خی دنیا با راو یگان جا بیکار گه. نه اکه اومدن دا وقتی که خواهیم انت در سیت کار استرویکا میومتیم. یا کاتجی گازابلوک کلاتکا اینو کریشاش قطی خیبیوزن یا میلیون 124,000 روبل روسیه سمت ده بیا 100,000 شام پاسره خودش میگیره یا پاسره دیگه 100,000 میگیره باقی ماندی پولای خیلی نلی چی در دست میگیره میتیم فهمیدی یا میلیون و کم خمون یک کوارتیر 800,000 را گرسته بودیم بود یا کاتج بگیری بزنی 1 میلیون. یا کاتج کلاتکا چورنوایش میبرداری خیلی نرخ در یگان جو نیست. چورنوای کلاتکا یا ایتاج بود چند میتیم تا خیال میکنی یا ایتاج برداری در کجای خیلی همین نرخ زیاد در کجای نه کاتج گفتم برام گفتم کاتج اینا پادوشکاش میرزی کلاتکاش میکنی کریشش میزنی تمام 1 میلیون 124,000 سمت خطیه کار کردنی باشه خیلی من تدا نه را آخه که یا آدم خطی نمیشه ما برگاد ندارم کی ما برام خطی برگادم کار کنم. او میگی استوگی میگی میتونم ترکو آخه اکه میدونی که با یک آدم کار نمیشه یا برگاد دورا بزنم. باشه قطعی یا پاسو میگی کار کو آخه اکه دوایی وقت یکون کس کار نمیکنه. من تدا چو کار نمیکنه اما بیکار اما کار پفسر اکه همه کار داره در همین وقت کود همین راسته کو اگر آدم یا اون تا قطعی کار میکنی چیکار آخه استرویکا همون کاتج تدا تیم قطعی آدم یا اون میگیری همون کاتج میزنی چند آدم یا اون قطعی کار میکنی استا یا آدم استا باشه بچه بعد تو چیکار وای استا باشه با تو هم استا باشه با پاسابنی کی میکنه و پاسوب نخد ختم کار ختم کنی با پاسوب نگ بیاره یا لوی تبیور در پیش 4 ساعت دیگه بسته همین خمش ده روزی پیشونی او سازه پاسوب نگ برای 4 5 کس یا پاسوب نگ برای 4 5 کس در کوره یا پاسوب نگ باشه در بالا یا اثر یا استا بشینه کاری کاتج میتن تو گیر کار کن روزی همه چیز آدم چیز کسی را میوی بیار کار کن آخه ما گفتم که اکا آدم ندارم در اینجا ما 2 ماه دیگه داکیمنت ما بوچ دستم پروس ای دیگه جو اینجا اومدم چی کار میبیو ای دستم کورول بوچ می زوادای فیرما میرما امی завод боша любой кори завод мекунем дар завод кор кардагим завод месозӣ завод намесозем дар заводи плита кор кардагим свайда кор кардагим дар ҳама чизш кор кардагим чӣ кор мекунӣ заводи свай чида чӣ кор ай уҷа вай барои тай домода мезанам ку свай плита барои раҳо плитка бардию завод меюн тура бо я завода барамону ман тура акама гуфтесам ки мана кор дар кораи мардум да ман мардума гуфтесам ки мардум инаме қадар одам гапа гӯш накунед ранги ма вори партон то нахира биёед дар як ҷой бихалтед чӯ ту кор кунӣ мардум кор накунад туда савоб ма гуфтесам ки дига ҷода бирем кор кунед дига ҷода фаҳмиди ака исмоил кор кунӣ кор накунед охи гапи мардума ба ақли я дақа мана гӯш кун ака ҳози ма газелам ина такси за каска تو اگر بچه کارگر باشی در فکر زندگی باشی که تو قطعی من نمیشینی گاو نمیزنی ای مرشودکه خفا نمیمونی تو قطعی من گاو زدی مرشودکه چیش رفت این روز بیکار موندی این روز قطعی من خیلی گاو زنی پگه قطعی کس دیگه خیلی گاو زنی تا کجا کار میکنی تو کارگر نیستی دادر کارگر تلفن جورا میکشه میپرتم میخیزه میره کار میکنه ترا میفوره فریب کاره گردی و یا آدم بیاره تو پلتیا توبه کنم خدای خیلی چم میشه ده دو درجان خیلی کار نیست یگانجا بیا کی من بخدا ای فیرما کیفی چای نفهمیدم مرد گوری چای خنک شد با همه دیگه آزنی تو یا آدم نیستم اینه کارگر در کابینت 14 گیریم مایی ده تیگرانی نستم با تین خود من شما جوره جانی
Маим коргар нависонда ака Исмоил ҷавоб додисам. Биё аз сари нав ман поён мерам аяла комментариётон кор киҷода кор дар шаҳри Санкт-Петербург ина 50 нафар да ҷои кор дар Москва шпаклёвка ҳар рӯз расчёт мекунад ҳар рӯз ина кадометон да кор дар кор боша инстаграм ман дорен история мондагим да ами ютуб шортс да партифтагим ша фаҳмиди аса Исмоил мумкина монум ёне да прамо эфирм занг назанен ту худ чикораи ман бародар манам кору бори стройка мекунам манам устом ман инҷа хай кафе дорум ака мисол бизнес дорум кам бизнес қатим неким а тақиқи ман худам строителам стройка кор мекунам ами кораи бори стройка ҳамаша мекунам сезон да кора мегирам мезанам кор мекунам авқотхӯрӣ гап мезанӣ брат чой та бихохӣ бо ҳамё кор мегирам карочи кор намекунани хеле одамои ино омӯхта шудагам ака Исмоил эфир овозош ранги овози радио шудеса пух дора охи чӣ шуд заряда мондум телефонма барои вай шпаклёвка чӣ шуд шпаклёвка ҳаста ина шпаклёвка ҳаста дар ҳамун чӣ реклама кардам шако акаё итлоъ гав задагай 50 одам коргар дар кораиша кадоме кор дар кораи группаи тоҷикони русия дорен коргар ина кадоме пасобникӣ кор карда метавонен биёен кор пасобникӣ рӯзи кори 3000 ина 3000 рӯзи кори пасобникӣ разнарабочигӣ стройка да мебиёй стройка кор мекунӣ ҳар бега 3000 наличи мегирӣ итариё бисёр ай ҳамун заводи туркода кор кардагиан ягон кори вақтгузаронӣ мекунанд ино омӯхта шудагианд Исмоил мумкина силкара монум силка канам монданги неки бисёр намон наврӯз як бормон ду бормон тамом ки ютуб аз жалб мезанан удалид мешавам Исмоил мо питер даем ози бачаҳо қати маслиҳат кардем кафеи худ дурем дар кадом адреса брат бугу ози мошин де Санкт-Петербург метро Приморский железноводский 68 кафе Исмоил хуртобхона Исмоил ам пеши метро да коргрез ами бача охи коргрез набоша мешина қати ман гав зада мошинаш рафт қати ман эфир дуромад чақчақ кард як чи худ буромад газелшон рафта ко одамошон рафтиян кор ин монда 100 нафар да ҷои кори мардакӣ керамзид блок ина 100 нафар да ҷои кор оли ҳаминҷа я ҷои кор эълон кунем я маҳшар ҷои кор мебро ба худо амқа ҷои коре мебро ҳодиса нархи билета бугу 28 да аст чанд адресои кафета бугу метро Приморский железноводский 68 Санкт-Петербург биёин акаҷон салому алейкум ма пага пеши ҳамин ака Исмоил мерам занг мезанам та гап нест Сара Сайвалиева мешиноси ина аму коттеҷда мара наметӣ ина кадомет кори стройка карданӣ бошен биёин ина кори стройкара пурра ранги дуздай навистай каси да питера ями невай да Москва да коттеҷ Санкт-Петербург да киҷоштай тарафи Заграда ака чӣ ба бизнес мекунӣ ака ай аҷиб савол ака чӣ ба бизнес мекунӣ аҳмади малярчик омад навистай каси салом худо умрта дароз кунад омин Исмоил шумо маладес бана маладес гӯед салом ака бана дуродам соз нафаҳмидам бана нафаҳмидам карочи манам нафаҳмидам инҷа чӣ гап рафтиса буди чӣ нафаҳмидам ҷангу ҷанҷол кадоме ки мехоҳад дар прамо эфир қати ман суҳбат кардан силка дар канали телеграм партуфтагиай силкаи эфир дар канали телеграм партуфтагиай метонен дуроен силкаи эфир да аҳмад юрист омад навистай дуроен дар эфир қати ман суҳбат кунем кадомет мехоҳем суҳбат кардан ё ягон савол дорен ягон нофаҳмоӣ ягон гуфтанӣ дорен бироен гап занем ин чой чӣ ном дора акаҷон чой кайф дора ин чой хурдесай чӣ ном дора чои дуррага чандӣ додаси рӯзи корӣ нестай ман рӯзи кори ман нестай вай кори дига одамои ман кор хеле ман пасредникӣ намекунам ман худам кор мекунам чанд пул слоя шпаклёвка ҳамун номерош дар видеои ман ҳастай занг зане қатиш гап занен акаё итлоъ гап задагай ку номерош дар ҳамунҷа ҳастай кор мекунам номерои ватсапам кор мекунам микрофона буги нависонда одами бедокумент боша кор ҳаст ина кадоме бедокумента ина кор будай бо чанд сумай мегум занг зане гав Мирзо Абдиев салом алейкум Исмоил Чалакусел дар Москва ягон коттеҷ кор ҳаст
дар Москва рости гап нагуфтиям ягон коттедж чанд пул сол мегум рақамош дар вая занг зане гап зане хитонохӣ ӯ бачара лӯбои кор пулша бо нахт гуфте агар коргар меше сразу розӣ меше да ҳамин вақт итари кора айчо меёви ӯ коргар нест рост мегӣ дафша намехонӣ хондестам охи успед накардестам неким исмоил брат худат намедонӣ чӣ ба патеноро надодестиан ма 5 бор шуд яке рости гап намедонам ҳамин савол ай ман бисёр пурсидестиан намедонам салом айнам бачаҳои диамон зинда боша бачаҳои диамон аҳмади маляр чӣ комад кор бисёр ай овоз нест чӣ хел овоз нест овозом астай ман гав зесем овоз аст ҳамун телефон такам тарак баландтар кихдад салом алейкум созен ака номеро мондаги ай салом алейкум бародар зубной да питер ҳаст теҷи брат ҳаво ҳастай зубной ака ман ба Санкт Петербургда кор дар кор ҳастай кор дар Санкт Петербург хезем биёен охи овоз нест аҳмади маляр чӣ комад навистай ҳамин аҳмади маляр чӣ як бор наомад ки мо авая бинем аҳмади маляр чӣ мегени чӣ надидем авая чокади акай ҷинади чӣ не дубай душанбе ки душанбе номи кия ки худат мана ҳаромхӯрита ранги хуб шудестай алҳамдулиллоҳ ман ба меҳнати ҳалоли худам мекунам захарич ай аллоҳ тарс початона ҳамин кӯдак шуморо муштари кунам астағфирулло роҳи охират садқаи номи ҳамин роҳи охират шавед фақат роҳи охират ту уже интихоб карди ба яқроти караги куҷо дай номеротон найсона пага зангом мизад ҷинайт брат ҳамун коттеҷа ман дабте гап нестай ака ки абдиев ҳастай ба худо ду коттеҷа гуфтагиан ятиша худу мегирим яти дига шаина ягон абдиев желани дошта бошӣ зангит мезанам ана нишонат метем биё гир ятиша худу мегирим ай нол худу мегирим ятиша мебардорам иншоалло адресота парто чӣ кор ай яку ҷо одам бисёр дар кор нест уҷа я 3-4 одам дар кор як коттеҷа ай нол ай мебардорӣ ҳоҷи акбаром нависонда о ҳоҷи чӣ хел ҳоҷи бой неста ягон ҷо Москва да 5000 ин хеле кор неста ёфти яки ягон ҷо да 5000 манам ҳамҳои манам мерам қати кор мекунам беақл ту худут оча надорӣ нависта дар кадом тараф рои бародар ман дар Санкт Петербургум о горигари ман касе ки мега барои одамое ки экзамена мегзаранд ин бесаводо не ба ҳамин бесаводишон ҳама шароитошона муҳайё кардестам ай дасти мо ҳамин қаме биёёрдамон кардан ёрдаме биё кардан хайними бригадир мега иними чизи ман да коргари ман ай мега ё ки Зара Сайвалиева биё эфири ман дро як бор кум ҳамун бача рост мега ё дурӯғ силка дар канали ман пахтаги як бор биё ага зангам зарад биё бародарҷон чокаре рӯғани мурча не дустига пага не паги дига меша чо мекунӣ майли пага не паги дига меша майли гап нест ака чӣ хел пайваст шавем силкаи эфир дар канали телеграми ман ҳастай кадометон ки мехоҳед дар эфир суҳбат кардан анаму силка да медроен меҷиқен дар рӯи ҳамун силка рост канали ман медроен ман аиҷа қабултон мекунам тамом адрес и зубная бугу брат дар ҳамин территория иними ҷои манда 3-4 та зубноя созӣ брат ҳамин райони манда биё любой ҷо дар ҳамин питер чи бисёр зубной бисёр дар садои акай акбар равем пеши акай акбар равем бо уна ки чином давошу духтарак ваям дар ҳамун территория садовия ака худу да гап надорам тез пас гап мезанем беҳтари саломат бо ака сози хуб меша алҳамдулилло ака исмоил ҳамун ному насаби фарзанди ҳамун модарҷона нависа иншоалло ман то фазо меём шуд дар ҳамун видео дуро бин як бор ному фамилияша гуфтагия ҳамунҷа як бор не 2-3 бор гуфтагия худат столовия доштӣ мара дар столовият кор да буги ака столовия монда коргар дорам дар кор нестай коргарон дастатишнам ягон кори соз бошад ай 100 000 боло битият ма корма мепартом миём сумуш гарантия бошад садовниким нафоридестаем илма гирифт қарзорум мегум бираҳ олиш кунам соз боша бирам қарзомо битием Москва да аста кунем да Москва некимунаш кори шпаклёвка ҳар рӯз наличи расчёт мекуна 50000 50 одам дар кораён номрош дар канали ман мондаги видеои ман да дуроен ҳамунҷа да номрош ҳастай ҳол бе ман ҷа як одама дабавид мекунам анамо одам шумо да прямои кор ай соҳибои хона метавона ёфта дода ҳоли бе ман номрушаё
من هم آدم یه بار باید کنم کو номроша наёфтам. Номрош чанд бидози ман номроша ё магар эфир роиш кинам я бор биёя ку вай биёя вай любой хи кор меёва иншалло. Вай любой хи кор меёва вай. Акай лангари эфир бро, акай лангари эфира роид мекунам. бобои лангари эфир дро айру ҷалб шудагия. Э бача чӣ кор кардӣ? Мардума и хелти бурди дар дирини қаср ҷо кардӣ. Эфир дро я бор. Алли бобои лангари медро аз борда ман. حتما به جای نصیحت میاد دیگه نشه. Talepete. Mayda talepete. Kanal dak join ist. بابای لنگری در همینجای برو افیر برو میگم یک رازبار دا گیریم بابا جان 88 بابای لنگری هر دگر در همین افیر باشه یا بار بالا بروی بابا جان 88 بابای لنگری تو کانال داک جوین است کانال من در همینجا اسماعیل بکورم در پیتر برات چکنیم بیا کار پر رای در پیش در جای ما اینا رازنراباچی کار کاراتونن جای کار هست خزم بیاین قروتا دیدین قروتای تاجیکی قروت
Крутой гизела. هسه خزن بی. بابا جان 88. بابای لنگری. یات برو نفیر. بیار چکر بیار سومک. قروت توزه. نه قروت توزه نیست کم تر اور داره قروتایی که توجیکی خدمانه و خیلی نیست. اون قروتایی که در افتاو میکنن رنگی سنگای هم خیلی را میگی نه خیلی نیست. وای با جلغوت غرمی نباشه خرد نمیشه اگه با جلغوت دیگه جا نمیشه. جلغوت غرم دیگه بخدو. بخدو نگو چشم کاش دیسلاوا قسم میخوری. بخدو میگو دو جلغوت غرم نخورده اکا. اگه جلغوتی وحدت نمیشه یا جلغوت کلوب جلغوت دیگه. اکا شما چی خطی وایش منه؟ گوت نون میخرم. بخدو بگو نون میخرم. چی؟ نون میخرم نون گیردچه میخرم گوتو. سیو میخرم. شما گوتون در نون میتی؟ آه بخدو. خدا شو دیو داری سیس اینه میچاری. خیلی. نخو نون در گوتیا. بله نه. یادانه سنده که اسمش شما یکم وقت سیر هستین. یادانه سنده که اسمش شما یکم وقت سیر هستین. من هم بگیرم میخرم مردا گوری. اسمایی کچتیم. شوربای گوی. دوتا. سه تا. چو سه تا. سه تا گفتم. کیو نویسنگر دوتا شوربای گوی وارگیم. سه تا من یک کوسا بردم نویسنگارم. کی وارا سه تا دوتا کوس شوربای گوی وارگیم. دوتا شوربای گوی دوتا آش دوتا کازان. آل بست آش دوتا اینن یک دوتا کازان. دوتا کازان دوتا آش دوتا شوربا. 4 تا دوتا ششلیک گوسفندی دوتا ششلیک گوی 4 تا لوله سه تا شوربا. شوربا سه تا نه. شوربا تشلیش نیا کروچیا. شوربا سه تا نه شوربا دو تای. نگاه کن. آش دو تای کازان دو تای فهمیدی؟ شوربا لوله 4 تا های. ششلیک گوسفندی ششلیک گوی دوتا. نه خطا کردی. اینجا چی خش شوربا سه تای؟ سه تا شوربا دو تا شوربا آوردگیم. بامنام خدا قسم سه تا شوربا در پنوز آوردم. سه تا آوردیم. اون استاد. تاگدا سه تا. دو تا آش دو تا کازان ها. 4 تا لوله. 4 تا لوله های. دو تا ششلیک برای نیات سایه تا دیگه برانی نه؟ بود تاگا گوی. گوسفندی آخی. بعد تاگا گوی آخی دست کس کاری کن. یا تا گوسفندی آورم این اینجا این مدرک. هر دایت تاگا بود. سر کی آورد؟ نه دومان گیرته بودیم پایون. من همون یاد تایم اینجا دایا آدم شتکی بود آورد. ما اون را آوردم و دو. با سحر من دو تا گرفتم آوردم تمام کو. آخه همین دو تا شش گوسفندی. گوسفندی نه گوی دو تا آوردیم. ها بچه‌های قفا داشتگی. گوسفندی دو تا یا تا سحر یا تا نه ما آوردم و دو. ای آوردگی داود نه سحر داود نه آوردی یک جام دی سحر. سحر خود دومار گرفته که. گوسفندی هم قبرقا گوسفند. آنا قبرقا بود با. یا تا قبرقا بود تمام. انا قبرقا کریکا. آوردم من موندگی بود و کسکوای بود. انا تخدت آوردی کو کریکا بود که. خبای بود تمام. یا کریکا. این گوسفندی یا تا کریکاش که یا تا گشت. کریکا تا کریکا حساب منه. او یا تا گوسفندی کسکوای. انا میلیون یک 410 کریکا. یعنی یک 410 کریکا پلس 350 گوسفندی 335 با 335 دو تا گوی 4 تا لوله 1120 دو تا آش 560 دو تا کازان 700 دو تا کازان 700 ششلیک گوی از حساب کردم آش این یک تا کریکا یک تا گوسفندی 4 تا لوله چند میشه 4 تا لوله 1120 دو تا گوی حساب کردم دو تا کازان سه تا شوربا 140 سومی کیلو 140 یا اونا نه اسماعیل قبل شما خیر صوت خیرس نباشه کیلو 1120 4 تا لوله 1424 تا لوله انا
یک کریکه یک کریکه. یا 350 یک 350 کازان کازان 700 دتا 700 فیلوس 560 اوش دتا 560 فیلوس ششلیکی گوی 700 330 همین کیرا بردا بالکو تلفن بیار جا عبدالرحمن یا برزان زنم اینو میخولی مومنتی اما تندر راست میگن اما آدم دبای کنم تندر کارا پریامو یا سوی کار میگیرم اتیا بیار جا من اما آدم زنگ زنم اینو میکاسه به کارا میتونن اونجا تلفن آیفون تا همین جو نمبر یا ساخرن که پروسه تمام واتساپ من دا ساخرن که نمبر یا یا نقطه من شکل شب بالا برای من جا گوست روی کنم شد این واتساپ من کدوم داره انا میام همین واتساپ منه عبدالرحمن ولی به من اما آدم یوم اینا باقی وقتش بزی خدا مسکدی من قطعی هوای گاو زدگیم هوای فیلوسی 4 تا قرطا نمشیلو سخن نکردیم فیلوسی 4 تا قرطا 760 760 یکی گیره دف کنه اینم با خچه جرگاتی فلان میگه گیره دف کنه شام را تزیم کنم شیش نمیشه سرده برو کرده خودش نمیدونه چی گفته اکا دودا با خودش خیلی سوداری ده کرد چه چهار اوقات میگه سوداری که قصاب 26 تمام بد چیکنه و سبسه من اینجا باید بیام نه حساب من حساب کنم برای خورا نمی الله قسم کن خودان حقیقت کرگم 4 تا خدا رخشت کردم بگیر برا والله خب بیاز کسی برای چی میگه هم میگه هم بخدا خلق میگه فروش هم میگه برنامه نمیشه به یوان خودو اینو خانه نگاه من گفتم چکم نمیشه بگی شایش کن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سوزن خوبین تینجن برادرای عزیز نه استرک خزر به استاد افیر جزیر کریم به خدا خزر استاد وکنه استاد حساب کنین 2000 شما نلی چی گرفتگیم تمام میافتم نمبر شاو نمبر یاوی میافتم ای زور بودا بخدا همین مومنت یا نوای وای پریاموی کورای سوی بی کور میگیرم اتیا تندر دا اشتراک میکنه تندرو میگیره کورا ویزالای کورو برو شوای من بول یا نمبر شایو نمبرش چی بود عبدالرحیم بود چی بود نو اکای عبدالرحیم همینجا دا باشی بیاد چی کن نویسته واتساپ من اکای عبدالرحیم همینجا دا باشی در واتساپ من در پروفیل کورو پریاموی میگیرم 2010 من در این ای آدم میگه من ای کورای پریاموی میگیرم سال 2010 کو اکای نوروز نیفتم شم میفتم شکو زور میشه میفتم زور میشه نیفتم شده اکای عبدالرحیم همینجا دا باشی یا برده واتساپ من نویسون همین من هم اسماعیل حیوان های جفتی رمضان میگه بابای لنگری برو یا بر بالا برو از سویتی کارخانه رو توغری کنه و خیاه کار بیا کلین بیا چی کار میکنی؟ آخه نمیدونم خیلی هوای گریان کنه اکا منم ملادس کوید تو ملادس
я одам нависонда лангари фаҳмид охир бо лангари чӣ кор кунатона ҷои кор ёфта ҷои хов ёфта хурду хӯроктона медодиям бо чӣ кор кунантон охир қише ҳамон лангарира гуфтем акая $2000 қарз наметинеста ёдам масти чи $2000 ман дошта бошам дар эфир намешинам мерам тоҷикистон хови ку исмоил навистай не хов нестум бисёрш воима мекунад дурӯғ мегӯянд таъриф мекунанд чандта оша дидум додар проблема мекунанд бисёрш воима дамонишонанд рост мегӣ али маладес салом алейкум аки исмоил солу чиай ихайр дар соли ман чӣ кор дорем ака чӣ ба ҳамин комментариҳои бада мехонӣ чизои созанӣ а ялав мехонам аслдин ҳами ялав хондестам ку часпидеси яка нависта салом бародар бачаё чӣ шукули саломат ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ кори электрикӣ нест не рости кори электрик чанд точка дорӣ як точка ту бо чӣ дурӯғ гуфтеси чӣ дурӯғ гуфтам ака исмоил ростай мегӯянд дар аэропорт ба риш намемонанд не мемонанд намедонам рости гап ман бериш омадам айс ба риш рафта будам айс бериш омадам эфират мечаспад хай солтар ростша бугӯ солу мирғ соли ту чиай не 1993 ман зинда боши ака исмоил чӣ ба мара ҷавоб намедӣ ҷавоб додиса маялавку ошуд ба гӯшти чиай ман давлени дорундам ошуд ба гӯшти гов ай марам мурғ була англия ҷавоб надодай англия ки англия амир сафор дӯфтнӯисондаки маладес гӯед ман медонистам солтака сол ма медонисти бо пирсидӣ ахти шанс медонисти барои чӣ пирсидӣ барои ҳамон ранги мирғҳо мехӯронеста мирғ ранги ман хӯра мемира исмоил худованд нигаҳбонат боша бародар омин ман зардӯш салом ба ҳама ва алейкум ассалом шумо граждане не як илтимос чӣ илтимос говошу нон мехӯрам киҷо шуд рамазон гово мега гово то гирдача мехӯра шомаде напаҷоно ягон камбутӣ боша узр ҳама сад буд ягон камбутӣ нест охи хушомаде муби оштупа хӯри биёен як рӯз ака исмоил коля чӣ шуд мешавад ҳар рӯз оли оштупа дорем ҳар рӯз дорем оштупа любое время биё дудак ҳай пага биё оштупа хӯри биёен ҳар рӯз дорем оштупа ҳамн дурушта ғулингу олучаву ҳамн тришаку пурушак мезанӣ олучара мезанӣ медавима уз шафаҳмиде киҷо медавӣ ҳатти шаълои гулхоҷа ячи чахчах меги салом ака мара занг мезанӣ ҳа ака ки ту ман занг занам та номерота надорам дар англия калапочара ёд кардем ҳозир як мсс рус прямой эфир кадост ки мсс рус ман солум сагай нависта ёдам ака илтимос кардам ҷавоб надодӣ аялав ҷавоб додестем даромада ба пеш накунем ака исмоил мара занг занака номерота надорам ҳумайнӣ сафаров кит салом алейкум сози хуби ака айб чиай айб ака исмоил масъалаи гап чӣ хелай дар кафед 1 килограмм ош чанд сум я маълумот 3000 1 килограмм ош 3000 ака маълумот мети дар бораи менют
короче шурбо ҳастай 250 рублай, лакман ҳастай 300 чанд рублай, лакман 300 рублай, плов ҳастай 300 рубл, манту ҳастай 300 рубл, қуртоби оли қуртобо монда аксия ҳастай 250 рублай, қуртоб мон аксия қуртоби бегӯшт. қуртоби ба гӯшт боша 380 рубл нархи хичай, некем ҳози ки аксия рафтеса қуртоби ба гӯшт 300 рубл меша, 310 320 меша, зависит аз чанд қа гӯшт дохтани хичай. қуртоб короче 250 рублай ба гӯшт, чанд қа ки худат заказ кунӣ. Баъзе одам мега ман да 100 рубл да гӯшт замон, баъзе одам мега 200 рубл да гӯшт мон. баъд фатир шурбо ҳастай 380 рублай, казан кабоб 400 рублай, баъд самбуса ҳастай, самбусаҳои ҳами варақи гизалай 100 рублай, баъд 4-5 намуд шашлик дорем, 4-5 намуд шашлик дорем, оштупа дорем, оштупаҳомон ҳам оштупаҳои гизалай, баъд ҷигар кабоб ҳастай, ҷигар кабоб, ҷигар дилу ҷигара қатӣ ҳама дилу ҷигару шушу ҳамаша жаррид мекунан, ҳама хел ҷазбуз мекунан, мебиран мемунан мезанӣ ҷигар. фатир накардем? фатир накардем? чандта? Я не понимаю узбекский язык. 8 дона шир, 5 таш уже 5 тай фатиро ҳами фурӯхти ёли. Бисала машаалло. Баъд пага чанд та мекунем? Оли ма маслиҳат мекунем ва орбиёрем вай берем. Орбиёрем у баъд вай. Гада чизига боре фити берем ки ну халик варанда кораю вай маслиҳат чигде. Сегодня он ключ делает. Для тебя тоже ключ делает завтра, чтобы все, ладно, удачи вам. Все нормально, да? Без вопрос, без проблем рассчитает с вами каждый день, да? Какой-нибудь вопрос есть? Мо розы, шумо розы? Ман 100% розиам. Баҳот 5 с плюсом. ма шумо кати як грин кардам. Ман сиз билан грин кардам. Учрасиз? Гурун чи это? Гауза да не? Гауза? Проблема хаст. Хамин шумо мара як қарз пурсидаги мара надеста. Кида карата? Чанд суд? 100 000? Очень хапу. Очень. Я минута каҷон бе ҳами апа ра ҷавоб шатиён. ин бародаре ки ҳозир дар прямой эфир будӣ дур омадӣ, узри зиёд бародар. иҷая пашка гавза иса буд. Я минут без то гуфтум гап мабуд кунум. худат обратно буромадӣ бародар. агар дар ҳамин ҷа бошӣ як бори дига дуро добавитит мекунам, иншоаллоҳ суҳбат мекунем. бахшиш зиёда. алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. сози хуби саломатиёт хубай? Soz Rahman Azak ismi. Shodibek. Soz Sinji. ҳамин ҷо я бародар дур омад эфир даку.
خب درом ман инҷа қатъи апашка гавз истам ишора кардам шаки хаб кун буромада эфир ҳавай хафа нашуда боша бо не вай худаш ҳайрон шуд ки да эфир дика я одами дига буд ку нам дуромад нава как дуромад пешаи худ ман надидам ман уже буромадум чира силкара кофтеса да ватсап рӯи караги биарчи сондай мо ҳамсинфо гап мехӯрем ҳар ҳафта рӯзи шанбе шанбегӣ ин гап неста биёин гап нест биёи ман теорима мебинам ака корон мастер кадестан ҳама саломат бошем газанки ҷон чиёл меша шугрим ҷа майда майда бекорира хурут хурдесем чо карӣ да шикаму ҷунуме қурут тез ҳал мекунам устухоноро меки чӣ гуфтӣ ака мегум қурут устухоноро тез да ҳал мекунаву сағалои ту хурдӣ ҳар бега мепартиянавайро ман гуфтам ман дар инҷа мондагӣ шумо нахоб партове эва беҳтарин ғизонокӣ намаш даму устухона я одам инсонда бародаро писари холашкара ёфтум додум шонаҳози алоқа мекунад эй машааллоҳ агар ёфтум ки беҳтарин кор кардӣ ба худо аллоҳ баракатат я бовар кун хурсанд мешавам ба худо ҳами баъзеш ку 2-3 сол гум шудага я видео мекунӣ меёви шонакӯи хеле ҳами душа кайфуе да короче ман дар гап як чой дам кунам ки чоим буд шуд ҳозир мебиём чақчақ мекунем салому алайкум бародаро ҳаматонда хуб ҳастен саломатон хуба 202 нафарен кор барокатон хуба ман худам шуштагиам бародар аллоҳ сабри ҷамили тиё худованд тезтар раву маҳваза бошен озодтон кунад ана ҷура ман яку чоя дам караму ай нурпар ака дар ин гап бо ҷура чой қатъи ҷашн гирем бояд ин гап ёфтагиву бачарамо я рӯз омад як чой кунам иқа чой хӯрем охи ба маззаи чоя фаҳмӣ ман намегӣ якай ҷиналило аламай дар ҳаёт чой хӯрдагӣ нестӣ худат сози хуби ман ба жигурим то санкт петербург аравум агар 3 бор моторш кунум агарам жигури наби охи ношигири ҳамон жигури я ҳаёт ба ҳавай проблема доред ҳавай я даф нава я тига это я пули лексус да ҳавай расход карӣ медонӣ даф куша ҳами акаи ки саидмуродам хеле мега я пули лексус мега расходиш карӣ навак шикри алло нав мошин шуда шикри алло подводить накареса гаштеса хушру пулет давай зади вай бояд самолёт меши хакам техникара нафаҳми хамуд метия кай ҷиналило барои ки мошин шуд вай ту қапул дагар я одами дига да мебуд ку самолёт мешуд вай ҷа бародар наста худ чикораи ман бародар строителем ҳами внутренняя отделка заниматься мекунем той номри ягаи бародарак ҳунар ва табиат меган шодибек ном дора акаи шодибек и акаи ними хилметова як коро мекуна ҳушуд мера мекардем акаи ҷиноятлоҳоз яку канал вуҷуд надора ҳай голи кӯшиш мекунем як камтарак қомат рост шава кӯшиш мекунем боя шабакаи ҳастае ки конкурскунолар ларзада дуровара буд конкурскуно талха каф шуда буданд фаҳмидӣ мо одама шӯхӣ набинед ин одам вақтишда беҳад қаҳрамониҳои сахт кардаги дар ин гап ҷура як қурута як газ одам насонда ака исмоилҷон шикам карда хай о меша гӯшти зиёдтия бо як вақт душта мебинӣ о мекиша акаи ҷиноятло ҳама майла ҳаму микрофон даг ҷо карӣ ба худо ҳамун бегае ки гав задаеса буди микрофона гирифти ку ҳами дили ҷигарам рехтак мардак бурида ҳами вақте микрофона гирифти мардуми хел гапото ба қизиқ гӯш кардаеса буданд неожиданно яке ғазалхониро сар кардӣ намедонам ай наҳт буд чӣ буд ҳамаро ҳама алдараш кардӣ гулгулиш кардӣ рафт пуштақалак рафтан мардум ҳама
агар шоир мебудам қаззарда намекардам ки ба хондонам. бардор, ман шаҳри Краснодарский крайда кор мекунам. шаҳри гарми хушрӯ. Питер да барф задага медони? ҳамин шумо омадени барф зада. пай қадам дори охи сафедиро оварди. Ам нагу болаю. Не, акл пай чихе гум охи сафедиро овари пай қадамот сафеда. ба сабаби омадани мо баракати Аллоҳ рех ини хефам. бале. омадан қадам зада мебиеи ку. И қапариди қаши пиёда омадиам. Ина маладес гӯед нависта касе. Шодибек шумо маладес. ин гапи кия ҳоҷи маъруфа, аллоҳ баракатш диҳад. Сандир ки гуфтага ғариб шо? намедонам аку ҳамин ман ҳамин гапа айдани ҳамуш ҳоҷи маъруф ҳамидагим баъд ҳам меса бардора я чӣ гум ба охирам мега ки маро маладес гӯед. Ака Исмоил гарм намешӣ. Охи гарм мешаму. Деки оли ман як секрета шумо да гав занам. ҳами кастуна ай саҳар то бегаҳра набурор. Ай саҳар то бегаҳра салқин мегарди. ё ки хунукӣ боша ай саҳар то бегаҳра ҳами кастуна ай танад набурор кифтод шамол нахӯра. То бегаҳра як температура қати мегарди хунук намехӯри. фаҳмиден? ин секрет ай бародарои чиз ҳаёто набуроред. гармам бошен ҳами як гарм мешӣ ба дига салқин мегарди то бегаҳра. тобистон ман алафтарав мекардам дар ҳамон юмсуроғда. Юмсуроға медонед ту? Тарафода наздика шумодам. медонам. Юмсуроғда алафтарав мекардем тобистон. як чапон буд, ҳамон чапонро мепӯшидам. саҳар кор биромадан ҳами як гарм мешиди ку, як гарм мешиди, як арақ мекарди гарм мешиди ку. То бегаҳра дига салқин мегашти, як температура хати. баъзе одама мебинӣ таи тана мекунад, мебурора пустин мустина афтои гарм да таи тана мекунад, баъд месӯза, гарм меша, нафасш мегирад, дига кор карда наметавонад. як температура қати хита меқапӣ, як температура қати кор мекунӣ, мери то бегаҳра кор кун, на гарм мешӣ, на хунук мехӯрӣ. исмоилҷон, ту чӣ ба ҳамин вақти истироҳат каранда, вақти роҳат каранда ай ватан хистӣ омадӣ, якам тарак наистоди ягон бари дига? Кор бор бишо буд иҷа як. Баъд дуюмаш ҳамин додарам граница бояд мегзашт. вае ки граница мегзашт, корхонаам тоқа мемонд. фаҳмо неки мози айни чикриши алафу айни хочу айни моҳигирӣ бо вай кор мекунад нависта касе. Нодир ай ҳамсиман. ау я бародармон буромад қати суҳбат кардеса буд да вай билес кор мекунам гуфт. аз он да строгия уҷа камтарак кориш қин да неким хай охи миёна мебанди кор мекунӣ, дига чӣ кор мекунӣ? Форота кор мекунӣ, на форота на бро рав як ҷои дига кор ки лангариро бовар накунен. ина мо омадем мегӯям ман вай аввал да 70,000-75,000 гуфт. ман хиёл кардам қати хурду хӯроку чизу чора шад. ай соати 10 то соати 10ра ва яке гуфт ки хурд як вақт авқот ҷои хов раҳпулиш. ман гуфтам 100% кору шухиям. худо беҳтарина 80,000 ойлик 75,000 ойлик гири бо пули квартира нати, пули раҳпулӣ нати. ҳамун чӣ мехо абед мешиним мезанам, бега мебиём як ман не ака ҳамун одаморо мегӯм, ман ку сер намекунам уқа чизе хати. бега мебиём як даширака паширака як чӣ мегирам мехӯрам. мисол ё саҳар як чою нон як пичин қати мехӯрӣ, мери кор мекунӣ. бале агар манда боша у чиз пакриват намекунам. нодир қати ман кор карага медона, нодир ман чӣ хеле кор мекунам. ман оили каме гирифтам мерафтам. акшодбек дар дастай ку акай нодир ҳаму да гипсикаронзанӣ да қати он кор мекард ҳамуа.
قطیم گیبسکا همسی مای قطی گیبسکا خودت اکاد خودت بودی اکاد بود با یا اکای دیگر هم بود ها انا می همسی مای انا ولی یک تا خوجندشه شود این انا ما همسی مای فهمم میگفتم اینو هم خونه‌اش روی میکردم من میرفتم استول نکریوات میکردم بشتم گوش هم چی خودم در تشکیلی میکردم چاق میکردم خودم به خودم акай ҷинадло ҳамо кира баъд доб накардӣ ё ки наомад худаш якта чӣ шов буд ку нодиршов буд чӣ буд کی باشه کی میگی собиршов буд ки буд ку صابر شو وای همینجا دا بدونه که بولو نبرومده وای вай бисёр бародари хубае вай бародар дар ҳамои тикток бисёр будава من خیال میکنم میشناسم وای همین نامو شناست افسر من не бисёр қатӣ вай суҳбат кардагием дар тикток ба хиёл бошад тиктокам суҳбат кардагием қатиш های خداوند خودش که جورا من همین قروتا میخرم افیرا میکشم میخزم میرم خونه که من вай аввал тикток дошт баъд аз тикток бо ютуб гузашт тоз як намедонам ами ютубда торка кору фаъолият мекунад кору боро хуб рафтеса ака اصلا انگلیه جواب نداده چشمی مونده شد خیلی ما رفتیم خوبای خوش لس آنجلس کرو میشه الحمدلله سازای برادر کرو اینو میجه مایده جمیده سمینه می کارخانان کس اسماعیل توجی میجه اوقاتا قرطاخانه помещеният гармая ё ки хе салқинака не нормально гарма ка хушбуй соза отопление дорам гарма бо ай курки ма вай ама иҷа гарма ман акиз я секрет дора замока махкам кардам ту медони барои чи ман замока махкам мекунам ҳар чи менависам дар комментария барои ва фаҳмидам шикамам нато охир ҳама хелам меганут ҳолиам иҷа ака нависонdaa ки англия ҷавоб надодай ин ҳолиам ку клиентҳо нестан ку ҳастай клиент алҳамдулилло савдом созай хубай бародар комрон каримов и канали дуюмгия ака ҷинадло намедонам дар кадом каналем промои эфир кардагем ки ҳамин чилик ма чӣ хидам промои эфир дар туғри омад сағал хӯрда сабдум яке гуфтум ки бе сағалхӯриро қати мардум чақчақ кунем баъд дига ҳамхи агара клиент доштум дар иҷа бародаро дар берун чӣ гапай меган қапида меган ҷанг ягон гап нест дурӯғама худу дар дурини чӣ бародарҷон ҳами ака нависонdaa ки ҳамо бародарро ёфтум явдан нависонда ҳамада 4-5 кас мешавад ба навбат авқот мекунӣ дар навбат ба навбат акаи исмоил ӯ коргар дамона нест рост мегӣ акаи исмоил номи аслӣ чия ҷунайдулло номи асосандим ҷунайдулло ай бародаро фамилиям исмоиловай яд нависонда ту қори ишкамбар иқа мехӯри қурут хӯрдесеме ака ами қурут шумо ба худо даҳанам просто бекор намонам мегум мана даҳанам бекор на касал мешам ба гав мезанам бисёр аки так ҳамон хелам гав мезанам я одам гуфта чой хӯрдеси фикри камбағалоро намекунӣ алҳамдулиллоҳ мекунем бародар аллоҳ худаш қабул гардона ҳама вақт дар фикршон ҳастем ҳами
ҳамин суоли бародар нависондагиро агар дар як бародари конкурскун менависондак бисёр хуб мешуд. Хай дар моро ҳам касатса дора ӯ бисёр хуб нависондаку. нависондаи ҳазрати ишқа менавистай касе. Ака Исмоил брат номеро дар кура. Номером да ҳама видеоам аст. Номерои хидмат авиакасса Исмоил Тоҷик навистагаку. ҳавай номерои телефони хидмат. Яке занг назанг да прямой эфирам. У телефон даст додарам рафт. Нависта хай файрод кун сталови биёем. Хей биё хина марҳамат ҳар рӯз файрод мекунам. Чӯ намебиёй хи? Аҷиб гап мезана хай файрод кун мегад сталови биёем. Хей биё марҳамат кунем биёем бародаро адресоро медонем дар видеоам ҳаст. Ҳар рӯз аксиям шумо биёем ман наоборот хурсанд мешам. Акаҷи надулами ки бобои лангари чӣ кор бурда машғула ёлӣ? Пул надорем. Хай бепулам биёем мехӯрем халқот. Пул надорем мо ҳастем бародаро дар бартон. Ҳамин як ман дар рӯз сер ано 5 бор мехӯрам, 4 бор мехӯрам ан деву як вақт шуда шумо метем сер мекунем иншоалло. Салому алайкум Шодибек. Алайкум салом ва раҳматуллоҳ. И акай Саидмурод айчи? Бародар ман соди ошнам. Алҳамдулилла мешам. О, акай Саидмурод, как ваши дела? Всё нормально у вас? Акай Исмоил эфир ҳуй шуд. О, эфир бародар мана. Намедонам ҳамин эфир аз чӣ қидам ки даромад. нависондаи бародар мана запретама кушодан дар кор ёрдам намекунӣ. Ман ростига бародарҷон документатсия қати сару кор накардам, намекунам. Ай ҳама кори бад медидагӣ ман дар ҳаёт ҳамин чиза. ҳамина якеш пасредагӣ ҳамин кора ман накардам намекунам. иҷа бародар нависонда ки акай Исмоил бисёр сергапӣ мегӯяд. бефара намешӣ мега. Бародарои акай Исмоил аз соли 2019 ҳай аллоҳ баракат шите одат кардаги гап занида. Мо соатҳо бародаро мешиштем. Як шиштанда шахсан ман мешиштам 9 соат эфир мекардам. Ҳамон вақтҳои намозда мехестам намозро мехондаму бо гашта бо дар асари эфир мешиштам. Бо давом медодам суҳбата. Хай ҳамада шабои хуш. Зинда бошем. Тамом биро омадум хурдум мегумуд охирда мо ҳавай одамои бепул. Хеле меша ҳолатеш ки ман нестам додар май дар ҷаё ягон коргаро май ва ё намекунан қабул хеле. Мебиёй сахтам ба ҷону дил бародар чӣ бане? ҳами бародар мега ки ваҳ дурӯғ хай шояд надида бошӣ бародар. Ман ҳурмати номи Аллоҳ 9 соат мешиштам. Яъне ки дар як ҷо оли эфирои охи канали ман удалит шудаган нест. Агар канали мана медидӣ то 12 соата эфир кардагӣ ман дар каналам. 12 соат. Кам шӯхӣ мекунам ака. Зинда боша бародар. Ман шӯхӣ бардорам. Ман ба худо шӯхиро сахти бад шӯхам ман. ҳоли шӯхиҳо чия? Ман ба худо ҳамсинфом, ҳамхизматом, ҳамкурсом ҳамаш наизуст медонанд характери мана. Ман ягон шӯхида хафа намешавам. ин Шодибек хушрӯ мешиноса мана. Вақти пандемия буда акай Ҷунайдило, ҳам вақти карантинда буд эфир мекардем. 9 соат эфир капота запис кардан нахто. Будан бародарҷон и гапҳо ҳамаш запис будан дар шабака. даври шавак дана будӣ. шавак мешуд. шавак баъзеш бо хато нафама. обуна шудум будам хеле буд. обуна мешуди як аснаву. кулуч медодан силката мепафтид. ҳамин хе подписчик ҷамъ мекардан. у вақт ҳама блогер шуда буд қариб. у вақт ҳамин шудум. алайкум салом. исмоил шудум. Коля Тоҷик буд. ин красовки мефурӯшаку ин буд. акай Саидмурод буд. ман будам. Шодибек буд. ҳунар ки буд. Хират чӣ буд номаш? Яте дига буд.
بسیار بود همه پشتی بودن برادره که اینه اکای کیرم بود اکای کی با اومد چی نام داره برادر توجی برادر توجیه. فخردین فخردین با اومد بعد کانالش پریدن اکا اسماعیل میگه سرخ شده سیاه سویسته سوید معلیش میکنم ساعت 12 شب. علیکم السلام و رحمت الله من تا ساعت 12 را یا سوید ختم میگردم بعد دیگه سوید معلیش میکنم سرخ میکنم خدمت بو و بعد ساعت 4 5 ساعت سوید معلیش میشه سفید میشه. سلام علیکم اکا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کریش خانه را پشوندی اکا الحمدلله کریشه بود شده خدا زدی که آدم آوردی تنی جورات مستد میبروه ای چای مردک خرای ای چای هر کس خورده نمیتونه نه یا گودک همینجا شیشتای ای چاینی که من چای خورده فهمیدی خب چاینی که من جوره دو پیاله چای خورد مردک باره گودک چای کبود داوله نشه یا پس کرد بلند کرد همین خیکو چشماش مرغک رفت سایون اونجا من سقال خورده سودم دیدی همون وقت سقال خری من داده همینجا شیشتگی بود همین چای چشماش تا خورده از سرش و گفتم که بچه مست شدی چی؟ گفت که نه اکا من اون داوله پس شد گفت که نه 100% گفت اینجا یه آدم دیگه بود من گفتم این اگیر بر کوارتیر تون بر که در راه فهم نقالتا داولهش پس شد کاری خدا چوی افرکیه تو کو عجایب بود فهمیدی نمیشه نام که این کیست سید مراد نمیشه که خوش میبردن ای نصاب دل خواه بیورده وقتو در افیر تر خواه میبور ما پیشتغلق نرفته در افیر تر خواه میبور ما ای خانده رو سمجده نصاب دل افیر ای بچه او قصاعت نشتیم در افیر خود میبرد نخدو خود میبرد با من وقتا یاد باشه روزی درست کوارتیر ریمون میکردم چی میکردم کار میکردم بچه رنگی دیوانه شده بدین نصاب دل من خواه میبرد حالا میام با پشت چای مردکی میخورم اکا گاب نیست خیلی بیاخی یا چای همین چای زلده میکنم نه که نسم دلی میتونی خورده دکنسه من نگاهی نه پنجم چوینیک شای آزی به من درنی چای تو نشان میتیم اگر همین خیلی چای خورده تو نگاه کو چای دیدی اینا چای دیدی درنشه اینمی پنجم چوینیک کی اینا آزی با برای مثال گیریم اگر آدمایی که با میگن که اسماعیل اولی بعضیش هم خیلی میگه اسماعیل تو رو تصفیه میکنی نگاه که درش در 2 تا چای فامیلای 2 قاشق چای کبود فهمیدی 2 تا چای فامیل قاشق چای کبود حالا من چای نشان میتم شما ده چای میخری خیلی چای بعضی آدم نمیخره نگاه که چای میریزی وای کودک داولینش پاس کرده یا چای خورده من برای که من خودم چای کبو خورده نمیتونم وابشه خیلی چای هر کس کرده خوردن هم نمیکنه اینا جورا چای میزنی کو بستت میبرویه فهمیدی این چای میزنی و همبست میکنی افیر ده گاو میزنی با این گرمه یا خنک حالش نمیبرویه چای گرمه خیلی شدی سوده خنک شده اینی سود تست اینا جوشیده خوردن میگیری با چای کنه میگه خودم کارمشه خیلی چای کنه همین نه وقتون شوید بله که چورم چورنیک بود سیم چورنیک بود دام کردم میگه چای کنه کی جودا یک استالوی در شهر سانت پترزبورگ مترو پریمورسکی در پیش سموار مونکه میگه این سموار نه سم دلی در پیشم سموار ایوخی سموار سویتش نمیمره 24 ساعت کار میکنه اینا دیده سمواره اونو ما سمواری چای اونو چیز چیوای کو اونو ما سموار ای دیستویت اینا سموار اونو ما یک سموار سویتی اینا پارید چاشکا دایا نه سموار ای تیپا کا کولر بورینه الکترونی سموار یک این نمی ماشینی بود نه کولر نیست اینا که سموار اینا سم دل یا نمود اوی خنک نداره این کولر اوی خنک گرم داره این مجوشه
قیام میشه فهمیدی جای سرکش نوا بیای این چویا میخری دیدی میره در زیستان خلکی جون ساد این کسی بوده که گفت داد ایوان این ایستاده چویا میخری کولی لیچ به دوید میره در زمستان خنکی را چو سواده میکری در ساده اکا اسمال چوتا گاب ندارم پریچوسکا ما برادرای نمی پریگما خیره که دامی جا هسته یک دودورا باید پس کنم ایزالای بعد پریگما خیره مردک باری بیاین صاحب رحمت برادر خوبی خودت اکا اسمال کروچ خیلی میگم کافه هوی کنم در مسکو چی سوید میتی بهترین کار میکنی کشو بخدو مقصد اینو که با چوینیک سموار مون ها چی با چوینیک سموار مون چی خیلی گفته مقصد اینو که با چاینیک سموار مون نفهمیدم گفته شودی بگ در افیر میگفتی با خورکشک چی کارشون کنی چی میگفتی چی خیلی میگفتی هم گپا ها چرا میگفتی کنکورس کنو را با خورکشک چی کار کنی نمیدونم بخیلم نیسته اکا همین کافه شما در کدام آدرس سانت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводская 68 ای بچه برای подписчиков просмотр چی خیلی کارو میکنه ویدیو را میپافتی پادلیسا істория блогерو را زوره میکردیم پول میدادیم کانال های ما را من پول دادگی نیستم نکیم به خدا نکیم من میدونم که همین کروگی خودمون همش پول میداد خریم من نکیم من قفای نبودم اکا قفای همه کار گویم подписчик جمع کردن و قناه بودم میشتی یک گیتار داشتی باید میخوندی که یک کامپیوتر داشتی و یک گیتار داشتی چند تلفن داشتی من مردک اصلا من یک تلفن چخلی داشتم از همون تلفن ما باور نمیکنی نه باورت میکنم دارم در اینمی دستی دادارم 3 تا تلفنم در دستی دادار من اینمی تلفن اینا من در اکران نشوندم شما مردک باری باور نمیکنی مردم تلفن دستی من ببینن چه خیلی اینا اوینا دیده اوینا دا نگاه کن اینمی اوینا دا دیده سن اینمی تلفن من اکران شکستگی خونورای پشت تلفن من حال به من پشت نشوندم دا اینا پشت تلفن من دیده چه خیلی این پشت چه خالی پشتش این اکرانی پیشش اکران دیدی چه شکستگی در دسته همین تلفن این چند سال شده دستی من این تلفن اگه شد بکره میگم در دسته فهمیدم تو باور که همون تلفن های ها؟ نامی همین تلفن چیه؟ خونور خونور تلفن من همین تلفن قطعی آموخته شدم همین تلفن قطعی میگردم اکا اسماعیل تو را ارنبور بردن در کار جای آبخیزی شد که در همونجا چای میزنی مگه نه ساعت افیر میشتم با میگه برادرو مقصد چیه که من افیر میکردم من هیچ وقت یگان کسا والله قسم نمیگفتم که چکنین لایک مونین و داما подписаться سکنین هر یک نفر خودش اختیار خودش داشت من اگر قفای کار میشدم ولی بر وقت من پروس قفاش نبودم ولی بر وقت اینه خیلی کانال یکه اسم کی سید مراد خستگی ما پروس قفاش نشدیم اگر قفاش میشدیم دیگه گپ بود قفاش نبودیم بعد همین که قفای زندگی کار بور استرویکا شدیم دیگه برو اومدیم کانال که جالب زدن کنکورس کنم دیگه نکردیم هم کارو فعالیتا من که اکا بر موزه دمون شد نه صندلی تلفن اگر چی نشه موزه دمون خونه دمونم تلفنی به حد برکت داره تلفن باور که هر چیزی که گفتی و گفت برد و رخت و یافت و گرفتی من حسابی همه تلفن های این تلفن به حد تلفنی برکت های سخت برو چطور کرگه دامی عموما دام پیشرفتی کار و برو زندگی من مردک بری زریادش خوب میبره کارو کرگیم که زریادش خوش رو میبره
телефон зурай камерара гирён мекунӣ, ай тори телефон отдельни камера мебуроя. О, тоза, баъд тоза. Шумо ҳамин бисёр сиёнкоҳо ман ба ҳамин мекунам, баъд тоза ҳам аста, хеле ранги, ака тозаи ранги айфоно неву. Ака ин даври худаш да тоза, даври худаш да ин телефон популярни буд. Ҳозир дига ин ака намешиносам баъзеҳо, лекин вақти да ин телефон ҳам қа телефони зур буд ки блогерҳо баъзешам хеле телефон, ҳама қарибам хеле телефон дошт. Ака Исмоил чой биёр, хурдӣ то саҳара 5 чойник чой ман намерам берун қабисёми, як бор мерам воздух меша, испарит мешаям. дора як шинос маъқул шуд мада саломат. номерои ватсапта партон навистай. номерои ватсапам +7 952 225 69 33. ака Исмоил нарида шӯхӣ мекунем. алло нигаҳбон боша, дар ризқат баракат я ҳама мусофирора тани сиҳат. О! Чият? Чанд бор Дубай бурдаги айта тамошо. Чо кари эй бача шумо ҳамин навон чо чот кари. чира Дубай бурдаги ай тамошо? Телефона мега чанд бор Дубай бурдаги айта тамошо. ин рӯз ҷура кино шуд. Одам зал дар шиштагӣ пирри одам, фатир нест. Фатир мекун. Ба коргарам гирифт фатир ака ҷинадло клиент ҳаста кафеда мега? О, алҳамдулиллоҳ. фатир кард нашуд ба худо. Он фатирои гизала кард ки 8 фатир инем қадари калон кард тамом шуд. ҳамин қазан метона намегири. фатир фурӯша занг задам, гуфт ман ин рӯз намекунам. гизала ешидам ки як 40 фатир ҳамин саҳар буда, ама тамом шуд. Почем картошка? Картошка. инакда медураям Александр. ака Исмоил то стати чанд шудаги каф. дамо чизи мондаги боша, ягон қа мондаги намонда боша, ба фикрам ки мондаги ягон қашам унҷода. адресои кафе тагу ака. адресои кафеи ман шаҳри Санкт Петербург, метро Приморская, Железноводская 68. айноми мардуми Масчои кӯҳӣ, ба ҳама мардуми муҳоҷир салом. зинда бошед мардуми Масчо. мардуми Масчо инсонои хубам ба худо, беҳад инсоно. ҳамин мардуми Кӯҳистон ку умуман мардуми тоҷики мо ба худо инсонои хубам, меҳмондӯсторам. бо мардуми Кӯҳистон ку асобинам. Авина гу картошки хома прислеси ё жаренира. рафтум ай кафе манчер самсовар май кафе ки дига хеле усти ҳама чи тамом як ябора ҳама чи тамом шуд. ай худованд амин. хушомадед. мардуми Масчо зинда бошед. мардуми Масчои кӯҳӣ, Масчои нав саломат бошед. ман дӯстои сахт дорам ай тарафи Масчо. рафиқо, ҳамкурсо, ана ҳамхизматҳо ай Масчо бисёр дорам. аҷоиб гав мезананд. лаҳҷаи гавзанишон намқа ширини аҷоиб айда. ба яке Масчо гули гулонае сар мекна алқави ҳамкурсо қати шӯхӣ мекаро ки раҳмат бародар. хита ранги мугамбо карди ака чихелӣ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. ака Исмоил ба пеш. саломат бошен. ҳазор раҳмат. саломат бошен. анаҳа наре. саломат. И кадом слипой дуромадай нависондан ки ин секретарката ёхи чашмотара вайсар личени ки ба биё бин ришум айриши бобота баланда гиҷои ман секретарка дамонанда худо гирата. бародарай ин дӯсти мо чанд сол шуд рафиқӣ дорем. чанд сол шуд дӯстӣ дорем. ака билет пага бегаҳ чанд сума ай киҷо ба киҷо. салом айноми бачаҳои дашти ҷум зинда бошен. мардуми дашти ҷум ин мардуми вилояти хатлонанд. пага бега чанд сумай нависондаи чира дар назар дошта боша? билета мега ай киҷо ба киҷо ҳеч намедонам.
برادرای همین بلاگرایی که بودن کیا قطعی در تماس یکا اما قطعی قریب کم کم می نویسن گاو میزم چوا کی قطعی ما خدمت مای وحدتم برادر هر دمون ای وحدت من ای دهی سیمیگنج می نه طرف شورازم شورازم دهی شورازم دونه نه جای من ای سیمیگنج سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکی اهمیت نته بازش با اکی اوجی من در افیرم اهمیت نته چنسونه گاب نزنین مغز خوران خار خیل گاب نزنین بازش با ویتامینش کم نوشته سلام علیکم ای سربند مردم سربند زنده باشه ایرکوس موهای دیگر را ای برادرو من از در کسا نیستم ساعت چند شد شما بلیت پرسیسین ساعت 11 شده سا ای برادرو هم ما چی را کشتگی رفتگی ما ای تنگایی رسونده تنگایی بلو یا پایان اکا ای مسکو با دوشنبه چند سا ای مسکو دوشنبه برادرو عزیز واتساپ دا زنگ زنین پرسین واتساپ دا اینجا جای بلیت پرسی ای واتساپ دا نرخی بلیت واتساپ دا می نویسونی من اینجا میبینم تپ می نویسونم تا من در افیر شیشتم چقدر بینم بلیت آخی بابای خند من از زیاد نمیتونم همه او بلیت را نرخوشون از زیاد کرده که شما پرسینو جوش دا گاوزنم اینجا باشه قطعا بیده اینجا پیشم دا باشه که من دیده گفتن گیرم از انشالله پگه یا افیر میکنیم فقط نرخ نوای بلیت گاو میزنیم میشه روزی این اینجا دا من میشینم دیدن میگیرم ایلا و شما دا گفتن میگیرم اکا اسماعیل همین قدر میگم بکشم تلفن ما بکشم خورم میگی تو آهن ربا داری همین میگم خورم با تو تماشا دارم روز میگم باور کن برادرای عزیز من میندارم اولا الله نازنین شکرانه الله نازنین میکنم که چونین برادرای خوب دارم در گرد و بنام با الله نازنین شکرانش میکنم که عزت دادایمون هزار بار به همه شکرانه الله گرچنده که عزت از جانب الله برای امتحان روان کرده میشه با بندش الله بعضی ای بندهاش عزت میته شهرت میته و نگاه میکنه که همون عزت چه استفاده میبره الله را شکر میکنم من برادرها بعضن وقت قطعی همین شما میشینم افیر میکنم شوخی میکنم گاوینه میخرم چی میکنم کو من باور که خودم راحت میکنم الله شاهد من خودم آموخته شدگی ملکه باور که که شده بی آموخته شدگی اینمی من خودم آموخته شدم اینمی قطعی برادرها گاو میزنم کو بفرگی میبرو عصبام آرام میشه زیق باشم کو افیر میکنم چاق میکنم آرام میشم ها بعضی نوجوان مردش در وقت افیر بومید روید نصرین تویران میکنم نیکن باور کنین برادرای عزیز به خاطر الله میگم من گرچند اینمی شما را بعضی ممکن همینجا 99% سون من نشناسم ولی من یک مهر و یک گفتگو گپا مهری برادری دارم نسبت هر یک کدام الله امتحان خود امتحان که ما را امتحان کرده به همین گفتگو گپا بلاگری و به همین کانال داری و به همین چیزا الله را هزار بار شکر میکنم و دعا میکنم که خداوند خارمانه کنه و خداوند در این امتحان گذرونمونه اینجا نمیدونم تو را میگن یا که منو میگن یادش نوشنده که تو ارمیانی گاو زدن نمیتونی یا آدم نویسنده که یک کره توچکه موندگن چی اکا اسماعیل من بچه های دشتیجون شوراباد یکان سخنی خوب کن مردم شوراباد مردم دشتیجون من نان و نمک شما را ای دوری دانشجوییم خوردگی من یک جوره داشتم ای شوراباد اینمی قشلاقی که بعدی پاس یک قشلاق نامی قشلاق شایدم رومد اینم بعدی پاس در قشلاق شون لوی ره در خانه شون ای همو جبود و میدانی چی میگفت در استودنتی میگفت تو جیبکات پری پرابلم ای فقط خیلی میگفت بده و خدا میگفت تو را اسماعیلف میگفت تو را جیبکات پری پرابلم ای میگفت تو به پرابلم میگفت نمیگردی تو باید یا پرابلم داشته باشی اوخی همین روزه نبود که قطعی یا معلم یا طلبه یا کس جنگ نشوم یا فعلی یا وای داشتم ده یا قطعی یا کس شور میخوردم یا گپ یا چی میشد میگفت تو را جیبکات پری پرابلم ای بعد از شوراباد از سرچشمه یا هم کرسی دیگه داشتیم کرامت الله قربان میگن شب وایوزی دکانی فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی ای هم به حد انسان خوبه و در خوابگاه یا جایه بدیم دوستی به حد سخت بدیم از شوراباد رفیق دارم از شوراباد هم خدمت دارم از شوراباد بو من هم خدمت کردم هم دانشگاه خوندگیم
айшуробод як ҳамхизмат доштем, ҳамид ном дошт. Қа дароз буд, теракӣ мегуфтанд ша. Лақабаш теракӣ буд, теракӣ. Ака Исмоил, и акарам навбати сухан наметӣ. Яка барои тамошокунӣ ай. Якара рост караган нависонда буд. Я одам нависонда ки ай давраи маълимӣ нақл ка ай Симиганҷи хидмон. Эй вай ака Симиганҷ ватан бо зодгоҳ деҳае ки калон шудагӣ ӯ давуҷа таваллуд шудагӣ, давуҷа давраи кӯдакит гузаштагӣ, бо ваям ба худша бод як гуфту гапо я иззату ҳурмату я ҷои худша дорад. Симиганҷ беҳад ҷои хубай. Не толка Симиганҷ, ҳар маддат ҷои худи ширин ай хиёл мекунам. Ҳам деҳа, ҳамун ҷое ки ай кӯдакӣ калон шудагӣ ай, қати кӯдакҳои ҳамунҷа кӯдакиша гузарондагӣ ай, бозӣ карагӣ, ану ҷангу ҷанҷолу занозану чи хиёл мекунам дил шайуҷа канда наметавона ӯ ки ҷоеро равам, кадом гӯшаи дунёрам рава ки серавно як вайш дар ҳамунҷа ҳаст, пайвандӣ дорад дар ҳамун ҷои макони зиндагӣ мекарагӣ. исмоилҷон, хонаи шумо ай мактаб болоа ё ки поёна? Бари болои қишлоқ Симиганҷ, ай ҳама хонаи охирони қишлоқ мон хони мо ай тарафи теппаи Гиргак меган. Ай тарафи ҳамун теппаи Гиргак номи хонаи ҳамун теппа. Ман дар нуки баланди ай хонамо. Хони мо дар нуки баланди ай бари болои я теппа ай, ҳам ки я теппаи кӯтала, ҳам ки кӯтала меброи, ҳам падёми безеба. Ҳам ки меброи ҳами бари боло дар хони мо. Теппи Гиргак меган хони моро. Я ҳамун теппаро ҳамаша маҳкам карагем. Ҳам заминмон калоне ҳастае ки ба ҷару ҷуву теппаву рахтаам хеле рахна кашидагем, шиқ баъзе ҷоша дига маҳкам карда натонистем. Қадам задем, я 2 санг 3 санг мондем, гуфтем миҷашам аймон. Дига зӯрмон нарасид маҳкам кунда. Хитам гургине ким нестаёда. Дашти ҷун биё ака мерем иншаалло. Иншаалло бобоҷон лангари лангари шеринарай, лангариро ҳарчи нагем. Лангари беҳтарин инсон ай. Баъзеҳотон лангариро намешиносен, ҳарчи мелақен. Ини Шодибек лангариро хушрӯ мешиносанд. Мо қатъи иними Шодибек, акаи Саидмурод, мо қатъи лангари дӯстӣ чандсола дорем. Лангари қатъи ростига акаи Зинаидулло тахминан 1-2 сол меша зангш назадам. 2 сол мешава. Ами чихегум. Ам вақте каналам удалӣ шуд, дар TikTok будем. TikTokда гав мезадем, ихе TikTok медромада, гоҳ медромад, суҳбат мекардем, хеле телефони гоҳ зангш мезадам. Баъд дига ами шабакаҳо кӯшиш кардам ки хима дур гирам, лекин намешуда. Инам ки дур гирифтам, вохестам дур омадам пеши худи. Лекин беҳад қин буд ака буромадам. Питери хебиё охи, хебиё тӯҳмат накир, нисбати лангари тӯҳмат накир. Нависондаи дуздай лангари чӣ дӯзӣ караи дуздай мегеша бо? Михи гапи дигатон монда буд. Акаи Ҷунайдулло. Лангари одами хубай неки. Акаи Ҷунайдулло. Мегум ай шабакаҳои иҷтимоӣ дур кардан беҳад мушкил айхта. Я одам нависонда шарикбозиро нақл ки шарикбозӣ да ҷура я бор я видео карагем, я бори дига нақл кунам. Ҷура тарафи мода кӯҳо ай кисадара меган, ака ман нақл кунам гӯш кисадара меган ҷура хай ака ҳамун давраҳои шароити зиндагӣ кам тарак чӣ буданда мерафтем дулона мечиндем рӯзонаву меовардем шав хонада апам янгам очам ино дулонаро ҳумел мекашидан, хеле гардан ҳумел мекунӣ ку ҳам хеле ҳумел мекашидан. Халтада ҷура ба ҳами севам мефурӯхтум, ҳами хеле сев мечиндем, мебурдем, мефурӯхтем. Ба ҷура рафтем бозор фурӯхтем, ҷура дулонаро фурӯхтему. Салом алайкум сози чокари бародар. Мағзи сози. Нафти шарик марика каресем. Ба ҷура дулонаро бурдем бозор да фурӯхтему, омадем рӯи кӯприки ваъда да даста Шодибек. Кӯприкҳо солои пеш ё ки клет будагӣ кӯприк да ё ки оводиш да? Иними кӯдакиҳои худмон
дар рӯи кӯприк шарикбозӣ мекарданд ку кружкабозӣ. фаҳмидем. як группа буданд ку ҳамунҷа хай давра мо кӯдак будем намедонистем ва ё фақат фирёвгарам. То ҳозир ҳастям? ҷура овардам пули дилонаи фурӯхтагиро дар ҳамунҷа ҳамаша бой додим. иқа гирия кардам гуфтам пул матия 2 шати дига задан ман ҳамунҷа гӯш ба тов додан сир кардан ман ҳамунҷа гирия карда ҷура хестам омадам хона омадам очам гуфт чокар пулокани ман гуфтам ки хари сафед ба хала зади хамуро нақл мекунем. ин Нодир Авсӣ ма мега хари сафед ба хала зади хамуро нақл мекунем. баъд ҷура дилонаро фурӯхтам омадам хона очам гуфт пул кай ман гуфтам ки кай милисоҳо ҳамаро дар об овакӣ карда. гуфтам рафтам милисоҳо ҳамаро об дар овакӣ кардан. баъде ки чанд сол гузашт ҳамин ба наздикӣ я чанд сол пеш очама гуфтам ки ман ҳамунҷа ҳам хеле бозӣ карда будам гуфтам. ҳамин гавзанияи ту ку дод тамом бародарона маъқулае ки мега як бор ака алик малик гу. не калима ака бола ин калимаро нагӣ. ин бародаро ин ширка ҳамин калима медонӣ на алик малик. ин калима навзанбило ин калимаро истифода набарен. ин ягон муллоро савол тиҳанда маънои ин калима ин чиза ина евреҳо ина душманои дини ислом придумат кардагиан ҳамин гапа. фаҳмидӣ? очад рафт не яки ҷо мегиранд ва як машинико буданд. ба нақлои хари сафеда мега хала қатизади аввал кун мега ку ҳамина нақл кунам. як хар доштум ҷура он паданалат хари мураз буд ки тарафи хона медавӣ алами тарафи хона паат меомад тир борӣ. як кесвор меши кӯҳравӣ да ё ки ягон алаф да мерафтӣ ку мисол хай худат медонӣ қишлоқҷоҳо чӣ хеле ҷура ҳамин хари сафеда ҳамин хел паат ҳаром хар буд ки намера инам хеле як қадам мезад местод як қадам мезад местод. ҷура як рӯз ҳамин хел қаҳрум карагай ку ҳамин хара хаш шатақати задам ҳамин қаҳрум кард астағфируллоҳ хара шатақати задам ин хе халақати задам паат дар соя худ дидай дасти мана фаҳмидӣ сарша хам кард хала омад дар ҳамин кулчи зону зад фаҳмидӣ ҳамин ҳушум рафт ҷону биромад қариб ай болои хар худ ма парфтум қаҳрум карак хестум ба худо ин хе ку хара ку қапидем гӯши харай ку манои алон гӯши хара зур омада ман писик зур намедонам чӣ кунам ҳамин гӯши хара гасидем фаҳмидӣ хари муш дар сари муш хар ку ба худо хе муш қатизадастем қаҳрум паста мешам фаҳмидӣ девона шудам пома иси сухтесай паат ҳам хари мураз буд ба номи худо кӯҳ рафтем қати ҳамин Нодир фаҳмидӣ қати ҳамин Нодир кӯҳ рафтем юға намедони а кӯҳ да юға намедони чи ай дар болои юған калон шудагӣ макаи юғандаравӣ рафтем ҷура ай кӯ хай хамидем худо раҳмат кунаву ҷура момона мурд ба худо аҷоибот инсон буд бечораи хар ба ҷура юғана дарав кардему харода бор кардем омадем ҳамин Нодир оли историяро гӯш кард шоди ҷура ҳамин Нодир худо раҳмати оташ як панама харидааша панамаҳои хасӣ буд дар ё дастай ҷура ихе банд дошт фаҳмидӣ ихе банд дошт дар гарданаш банд мекарди ку ихе банд хеле дошт барои напариданаш охе кавбойски панамаи кавбойски охе ба ҷура гӯш кун ай ҳамин юғандаравӣ хамидем омадем ҷура хароқати хай хароро юғана бор кардагем хари ман паат бо як намуд хари мураз буд ман ку хара ҷил карда наметонистам ба худо иними Нодир ино мерафтан хари мана ҷил мекарданд ман сувор мешудам хатишон кӯ мерафтам ку ино ҳезм мекарданд ман ҳезмо иноро ҷамъ мекардам то ҷои ҳезм майдакиниро меварам майда мекардем бор мекардем бо паат хари ман намесод медавид мезад ҳезморо ҳамаро мерезон ё ки як тарафи бори харам иними хелӣ меомад мешуда яъни ва ҷия бародар навишта ки агар ин корро дар Россия мекардӣ депортат мекарданд барои хар ба ҷура гӯш кун ба ҷура ай кӯ хамидем омадем
нар буд мода нест не дар ҷои мо хари мода нестай бародаро дар қишлоқи мо хари мода як одам хари мода дошт тамом дига ягон кас хари мода надошт вай дар дига кӯча буд вай дига тараф будан ва ҷура гӯш ки ба айку омадем юғандар ами хе юғана дар хароб бор задагем ами нодир омад даст шадур овард бор яни май фаҳмидӣ даст шадур омад досто ҳама дар хари ман дар болои бори ман бор карагай омад ами хе даст ами хе дир овард гуфт юғана мебардорам ки каждум ами чилик шказид фаҳмидӣ як каждум қадар ба ҷура давидем ами хе хат давидем мегем ки я чиёвем чилик шабандем фаҳмидӣ ҳичи намеёвем мегум шавка шайсараш гирим нодир мега ки вой шавка намана бирене шавка мамаша нагире ҳайме шавка мана ҷамъ мекунам мегам чилик шакаждум гасда дарди чиликишу сумудаги дарди шавка рақамида ки банди шавкара накале банди шавкара нагире ки шавка ма нав харидаги ай халдара аҷоиб давра буда буда ки ба худо иҷа бародаро наишонаям ки ҷил чия бародаро ҷил ҳамун туқуми хара туқум кара наметониста исмои ин мардуми қишлоқ медонани чиза ки мардуми шаҳро намедонад ба ҷура гӯш ки бо я история дигам ба ҷура шавона кӯҳ мерафтем ҳезими ғавсак шавона кӯҳда мерафтем фаҳмидӣ мерафтем ними шаст ҳатто як ду шав мехистем бригада мешидем группа ҷура харора ҷил мекардем кӯҳ мерафтем вих кара амихе ҷангкара ва ҳақораткара амихели мерафтем боғора яла боғора чинда тоза карда мерафтем боғора хабар гирифта аҷра мерафтем шави дро я завқ да просто агане ҳаму ҳезиме ки мо меварем ку саҳар қатирам рав ҳаму ҳезима ай ҳаму вақти мо рафта мо мерафтем шавона мерафтем бегаҳ меомадем одамо саҳар мерафтан пешай мо мегаштан меомадам мо ҳами як фели омӯхтагим ва ҷура як рӯз рафтем як кӯҳои баланд болои ҳами мағмуруд меган як қишлоқай болои ҳами мағмуруда медонам ҷура номи кӯҳ бахилакай фаҳмидӣ номи кӯҳ бахилак буд ва ҷура болои ҳамун бахилак биромадем ҳам ҳезумои зурай хай ҳами кундои ғавс задем омадем банд қати хамондесем гуфтем банд қати мехамонем ҳамин нодир мана гуфт ки исмоилов рав бандота биёр гуфтам ки нодир ҳами бандои ман ба боварира нест бандои ман ҷура дуқа банди дилпирӣ неста биё ба ҳами банди ман езима нафурорем гуфт барои банди хелиу хели ҳами мурди сухти ҳам хели гуфт ҳай гуфтум бинеда ман гуфтум тона ки бандои ман байнош ҳама греҳ карагай ягон греҳшуй меша я банд ҳами ду банд доштам қариб 50 ҷош греҳ кара буд вай пад хари мо банда мехоҳед охӣ мебурдӣ хара мебасти ку дар дри замин памин пад алафи пад алаф намеёфхира банда мекард ва калда мекард ва греҳ мекард ва вай ҳамун ҷое ки банда мекард ман ҳамун ҷоро греҳ мекардум ҳамин бандои дилпирӣ набудан охӣ ва гуфтум нодир ҷура ҳамин бандо дилпирӣ нест гуфи хелу хеле хай гуфтум майли рафтем оварем як ҷура доштем ҳамсоямон буд ва худорантиам соли дига соли гузашта як ҳодиса да дучор шуд аллоҳ раҳмату мағфираташ кунад дунёро тарк кард беҳад ҷури сахт будем қатъи аввай ба ҷура ҳамин нодир банда бастаги ай баландӣ бари боло я шухая намихе тези ҳастай ки ҷура банда баст дарзои езимаву ва худоранти дар байни ҳамун шух истодага дарзара мегирад ҷура поён сар метиҳад дар поён ман қатъи як бачаки дига ҳамун ҳамсоямон мекашем айбанд ҳуй мекунем мекашем усо ҳами банавбар ҳезима ай кӯҳ фуроварестем ҷура ҳами дарзоро ҳамара фуроварем ҳами дар номи худомро ҳами охирон дарза мондаги да ҷура ҳами хамондесиян ҳами банди ман ҳаму бандои пайванд ҷура як ҷура ҳами байниш ҳуй намеша банд ҳами байн ҳуй шуд ҳами нодир ку иними нодир иним ҷара хандидеса ку иними ҳами ҷура ҳами болои ҳами чӣ ку харсан о як тир мезанӣ ку ина ягон чиза мефаҳме ку иними хеле аввал як ду қадам ҳами хеле иними хеле ай санг иними хеле ранги девор боре ҳами хеле рост ҷура як ду қадам ҳами хеле хешид ҳами ҳами боло парид фаҳмидӣ ки ман гуфтум мурди сағир ҳами хеле зад дар замин худо дуруғум накунад ҳамун харсанг як 4 метр ҳастай да 4 мумкин ё 4-5 ҳами хеле буд да точно шуда медонам ҳами 4 боло буд 4 метр прикин ҳичи нашуд ина нодир шоҳиди зинда худаш дар ҳамин ҷай ҷура ҳами зад дар замин ҳами я гуфт ин худаш ранги тупча буд ҳам фарбаяк буд ки
همین او گفت من تو مرد همین دویدم قبل ما با این خیلی حوارگی میشد ما دا همونجا هزمر بعد یو حوارگی دیگه یعنی همون شوخی بلندی دیگه بود با اگر اوجا میزد کو ریزه میشد جورا همین زد همونجا دویدم قبل هوش مونده همین نودیر خیلی بلندی قال هوش مونده این همون خدا رحمتی جورا ای باینی همون سنگ برومد بولو یا که همین باین دا هوشش رفت همون خیوما وای همین زد از زمین کو وای دیگه وای بیزه بی بد شد با و جورا هزمو را بور نکردیم در بولوی خر ای اصف لودو درزه را بور کردیم و بعد در بولوی همون درزه ها همون خیلی بور کردیم و گرفتیم و ای قشلاق در یه استوریو گذشتگه بنا میخدو خر خلا میکردیم و گزده میرفتم عجیب بودم. من دوید اونا شو برام کازو میداد من یک خولیگان بود یا بسپریدل بود اکای جنادلو نو یک نامی دره را گفتی همونجا آدما زندگی میکنن مغمورو تو او یک شلوک به حد کلونن نه سونده اکای اسماعیل هم بوغوش رفتی چینکنیش نقل که اینجورا جای زور شقفید این کسی هست که عمری خود کرد این خودش تاش نه استوریو را گذراندگه بوغورا تازه کنیره بوغورا ما تازه میکنیم بوغورا وی خرتون او اکای بخر بونکا زدگی او خر قطی پویگه میکردیم خری ما یک خش میداد میدوید پاد یک خش نمیداد که میمرد یک قدم نمیزد خری حرام بود که گیزالا خیلی خری پرینسیپیال نی بود خیلی بود و بدار آخر دا چی گپ شده اما خر خدا رحمتی و تام زنده بود وقت گفت که بانچا گفت بردم بستم یا پاری همین زمینی ما خیلی یا برگی ایده خیلی جاره گویم خیلی انیمه همونجا بردم جورا دا یک کندی زردولو بستم شه آیو دنبور اومده دیگه خره خبرگیری رو مسترم یا چی خود یا همسایه من فایرود میکنه جنا میگه میگم ها ای میگه خر جار خچ فلاح کشته میرم خر همونجا همین کندی زردولو یعنی ما شده و نمیدونم چی عذاب کشیده در اونجا خداوند خودش که همین خشول شده یعنی مگی ده بستشه یعنی مگی ده بستشه او یعنی مگی ده همین خیلی باند اومده ده همینجا همین خیلی قرطق شبردشته همونجا همین جون دوده همون خیلی چون چند که خر عذاب کشیده رفتم همین خیلی کندای بیچاره جون تانگی کرده که زده زمینو را خوکو را کندای همرا لیکن همین دانومی الله مرم همون باند کنده نشده همون قضا کشیده همون باند همینجا کنده نشده ده او قباندی غوث هم بانک نقل باندا مکرم کوچ خیلی باندا بود او قباندی رام نبوده کو خیلی وید دموجا با مردم و خر همونجا دا جار شدم خیلی بانچا همین خیلی بانچا بریدم کو بانچا بریدم همون بلندی بایا که خمید همون خیلی خور رایده خیلی یعنی مگه برادرم خفه کردیم آخی نشده بی خر مرد دوام نداره دیگه وای باندا بریدم با کورچاب باندا بریدم که همونجا خیلی مرد وای اوجه مردگی بود همونجا خیلی شلک شدگی بود چه یک چیز شلک سارتی میره کم خیلی رفت همون خیلی زده همون تیپر دایس رفت اوخی دارم لوی دایرو زد بعد پایانی خونی مودا دایرو چه مگذره اون دایرو چه سیل اومد کو فهمیدم اوای با همین درنی زمینی ما مگذره گویم با همین پایانی زمینی ما تمام شه اون دایرو چه اون قدر سیل میشه کی بعد رفت علوی اوای زد با همسایه را فایرود کردیم این قیس اوس کشیدیم شکی دیگه زور مونه رسید کم تربا اوس یعنی ما بردیم شد بعد تای خو کردیم شد بعد جورا وای تای خو کردیم اونجا تای سنگ پان کردیم هم خیلی اونجا نویسیم که دکی اکتیوری اساسی میم رئیس ویل اکای جنازلو نکه همی دایروچه شما ده ای همه یکم مویدوری دایروچه شما سر میشه با اینه ما موهی ده و قضا اونا درو ما موهی قطی ده میگم ده من مثال آزمود کردگم تریتوری خمونه ده نظر دارم وقتی سیزون موقف میشه یکم همی جای شما سر میکنن اوجه مردم هم میفهمه که مویدوری سر شده
ба болода бо сар мешавам. сонда чӣ шид аксия питер рафте сай аксия то рӯзи ҷумара аксия мерава. Не ин нодир уқа кӯчагардӣ намекард. Ин нодир бачи хоначин буд, коргар буд. Ба худо сағирӣ коргар будин. Аби худозада дар ҳамун кӯча ман будам. Ядам дар хона намешидам. Зада мегирифтан меоваран хона медуроваран. Ма бо ута мегирифтам мерафтам. Мега ки хар пенсана буромада мурд гу. Диагностика. май нодир ҳамсинф май яки шодибек ҳамсоя май ними хони нодир ино айҷа хони мо ами поён да хони нодир ино мо да баландия хонамо хони ино да пастия ҳамс да як кӯча калон шудагем да як ҷо калон шудагем хати ами нодир ай кӯдаки то ҳозира да ами питерам я ҷоя будем ҳозир амин да ами наздики ман ай вели кино город меган хати я ҳамсинфи дигам амуҷа кор мекунам ай кӯдаки хати амино гӯем да аму кӯча зану ами кӯча да калон шудагем ин нодир зури синфмон буд ҳам фарбиак буд ки калаш дам караги қадар будин мо ҳамаи қаки будем ини қадар будин зури синфмон будам камеза талабомоно ки ранги маълимо буд ба худо сардори синфмон буд зури синфмон буд ака саводу шуқа саводи рам набуде ки сиёсат ки дошт барои авай сардори синф монда будаша ахно ранги маълимо буд галстук шавқи задаги ами қадар буд охи бос мегуфтем иша бос алҳамдулилло соза шумо пурсем алҳамдулилло морам созем нағзем Як бародар Истанбул салом дода акай Ҷиназло. саломат бошен мардуми Истанбул зинда бошен мардуми Истанбул Ба забони русӣ метавонӣ гӯӣ барои ки русӣ намешондага. Если честно, я русский язык не очень-то хорошо знаю, но постараюсь вам объяснить. Вам передаю привет от таджикского народа. Эмине Йилдиз. Эмине Йилдиз – это, наверное, женщина со мной разговаривает. Здесь напишет. Йилдиз. Привет. ки да ғарибӣ ҳамамон дар ғарибием кияй бо дар тоҷикистон дар ин вақт тоҷикистон дар ҳама хова ака вой бар ҳоли ӯ хар ӯ гӯша газидай ӯ худча барвақт худча киштани буд худча фалах кашид ӯ хар хитам задагӣ чӣ даврои мактабхонитон да ака Задагӣ айта мегатонам аммо ки акай Нодир. не мо ҷанг намешидем қати Нодир ин буз ин калом ман наметавонист зурум намерасида ин ма ин қак будем ин қадар будем ман қати ин ҷанг намешидем мо ҷура будем беҳад ҳамсоя ҷури сахт будем ин қати исмоил риш себ дада ришм баланд буд ришма гирифт ниски пакон таҷикский народ спасибо ба русӣ темаи хара гӯ ака не дафка Акай Ҷиназло дар боло як таш навишонда буда ки ҳамун номерои хар чанд буд нагуфтӣ. Зинда боша ака ба пеш. Саломат боша брат. аҷоиб давро буд ман ами эфиром да камкамам хеле гам мезанам чӣ мекунам баъзе одамо да маъқул нестам мегӯянд ки мисол то бояд серьёз нагав ман ҳайрон мешавам одам ай гузашти худаш чива шарм мекунад баъзеҳо бевақт ака шарм медоранд мегӯянд эй ту ай хеле айбай утай хеле мегӯянд чӣ ҷои айбша гузаштара наоборот ёд кардан ин хубай ёд мекунӣ бо дарси ибрат мешавад ай гузашта дарс мегирӣ харотон ароба дошта не мо да як кӯ пушта зиндагӣ кардагем ароба да уҷа ба як азов аробара кияй ӯ ҷои мо ҳавор нест ама теппаву иним хеле ҷару сангу иним хеле уҷа хар ба як азов мегара аробаш хеле мегара бо чемай ҷангу ҷанҷола ҳамн гузаштара гап зане зурай ой ҷавонӣ аҷоиб давра айда ман мактаби чӣ рафтагим ки Шодибек мактаби Шора аст як фестивали оби тоза шудагӣ буд шумо намедонед соли кай рафта будӣ? ман 2006 буд 5 буд 7 будам хеле буд карочи 2006 агар рафта бошӣ ман уже медучилиш мехондум уже омӯзгоҳи тиббии шаҳри Ваҳдата мехондум намедонам 2000 чанд буд карочи мо синфи 5 будем соли оби тоза ҳамун сол буд
соли оби тоза 2005 буд. Ту дасте ҳамун фестивал дар мактаби шумо гузашта буд? آخه من уже 2006 تا ممکن آماده باشه شما برای که من مکتب برو آماده بودم بعد فستیوال مктаби شد. қишлоқи шумо 2005 оби тоза, соли оби тоза буд, 2005 буд. آو گذروندیم ما طرفای ما چشمه آوردن سالو. قишлоқи шумо да як намуд фестивали калон шудагай, ай тамоми мактабо рафтагӣ буданд, мусобиқа шуда буду. Ай мусобиқа шуда مکتب 35 تا نظر داری یا که مکتب لیجک ممکن آماده باشه نه؟ من نمیدونم یا مکتبی چخیلی یا لبی راه دا اینمی درآمد شوراز دا لبی راه یا مکتب ای طرف دستی راست شای با فکر من خیلی یا ای طرف دست راست ها مکتب ما ای درآمدن شوراز اگر کوتاه بروی ای طرف دست چپ یکم مکتب لیجک میشوه بعد بالا ای کانال بالا مکتب شوراز مخی من دا یاد من جای ای طرف دست راست های درست میگی من جای یکم گرفتگیم دا اوجا من вес ваҳдат аз муаррифӣ карагим да Андалеб 2005 2006 республикански Андалеб буд, ҷои якум гирифтагим. Ман қатъи анами Нигина Амонқулова ку анами Нигина Амонқулова қатъи ман дар Андалеб иштирок карагим. Андалеб 2005 буд 2006 да 2006 да мумкин барои ки агар ӯ چیزی او میگی کو فستیوال شدگی بود. من بای اندالب نمیگم، با اندالب در جای شما نشده بود، آوی تازه شده فستیوال آوی تازه 2005 بود. 2006 اندالب 2006 ده من اشتراک کردم، جای یکم گرفتگیم صحنه‌چه بازی در اکتیوری ده. من صحنه‌چه بازی میکردم. من نقش چیرکین خوجا یا نقش بود. من نقش چیرکین خوجا در بازی کردم. ریسپوبلیکانسکی Андалеб да иштирок кардагим, ҷои якума гирифтагӣ. Ман он вақтҳо ман сахти бад актёрӣ сахти бад мекардам. вақтҳои талабаомон ҳама шоҳиданд. охе талант набоша иҷода бародаро писанд мебиёй. талант ки ҳаста бародаро роҳат мекунанд, тамошо мекунанд, гӯш мекунанд гапота. адресим Санкт Петербург, метро Приморский чойхона. ман нақши чиркин хуҷа буд, фаҳмидӣ? главный аму ролда ман бозӣ кардагим. ами хел я парирум сиёҳ ва ам хел дадри чиркай, фаҳмидӣ? ам хел я бурук дорум, я почам боло карагай, я почам поён, дар поам карасовкиай, я рагатка дар гардан май, дар дастам я рагатка хел резин задагиай. он ами қадари резини паҳн задагӣ буд. ами духушаги аму рагаткам ку инеми қадар буд, инеми қадар буд духушагишим калон буд. бо я сев мехирам да аму нақш ака нақша нақл кунам да аму нақш хар зинда буд ака намедонам хара. короче я севай да турни чирк буд ба худой хели худованд худш ака хели ку бояд амун образда медромади да, фаҳмидӣ? неожиданный образ буд. допустим ки залда ҳама шиштагӣ тишинай, фаҳмидӣ? ҳама залда шиштагӣ тишинай. яке ман мебурам сарурум краска пури чиркам хели анамуд краска буд. мезади дар руд дастода мезади ранги ими лойқай ку ранги лойқа мешудох чирк буд. баъзе ҷо мерафтем амун краскаро намерафтем лоя мегирифтем дастомда мешакидем, сарурумда мешакидем лоя, чиркин хуҷа мешидем, майдонда мебуромадем. ами хел ҷура омадам, ами хел мебиём майдонда медурам, ами хел рагатка да дастам, бояд севиан ами қадар дорум да дастам ба худо. мехирам сева чиркова, ами хел айлабом хамидагӣ, ами хел нақши чиркин хуҷа да медурам майдонда. я рагаткам сангои хели майда надошт, сангои ами қадарӣ дошт. сангои фалахмон гу? ами хел медуродим як рам ядем чӣ хели шудагиа. ами хеку камерагир я бача камера гирифтесай, ака ами нақшда ман бозӣ дорам, камера гирифтесай, ай таифукум ами хе рагаткаро мекашим мезанам да ами қоқи пои камерагир зада буд, фаҳмидӣ? бурда санги қадар буд. охи прикинь, рагатка қати дар поча мезанӣ. ба ам хел чиркин хуҷа ба касал мешам. короче касал мешам, ба мана балниса мебаранд, духтур мебиёранд. ами хели короче хулоса ки нақши тарбиявирам буду, ҳам мазҳакавӣ буд, ҳам хирсандӣ буду, ҳам хели тарбиявирам буда. ба
мақсад зиқ ота надора очаш калон карагажам хели дақш буда ота аму нақшда короче ота надора очаш худаш тоқа калон карагай гуда ки ами бесари ами хели кучагардиним хели чиркини ами хели айда короче ба касал мешам хе ба хай духтур мебаран исусу мекунан ба хай ба бачи хуб мешам хели образ да буда образ ами образ буд ҳамин сабтои ҳамин ҳаста якай ҷинадло не дар тамом миҷо баромад карагем сабтош ҳам ҳастад сиёнкаш дар қишлоқмон касета дар хонамон буд агар касетаҳои дар ёдут боша камераҳои пеш хеле касетаҳои чӣ буд ку ҳамин касетаи лентадоро астаам хеле да буд некем инон талабаҳомон ҳама шоҳиди зиндаам ба худо ман бача ман гандаи бад баромад карагем дар вес республика иштирок караги будум ба худо ҳамин ов рӯи мактаби Симиганҷа шаҳри ваҳдата тамом миҷода бурда будум харид ина талабаҳомон медонам нархи билет пурсидесен акай ҷинадло як нархи билета бародаро ватсап да нависонем пурсен ҳозир ман дар инҷа чақчақ дорум нархи билет мефуротадай вақт давраҳои чиркин хуҷа будагим да ёдум омад мана мардак бори ки акай Шодибек ман то инми блогершавима мана дар қишлоқ калону майда ҳама чиркин хуҷа мегуфтам ин мардуми Симиганҷа Любой Тишапурс мана ҳама чиркин хуҷа мегуфт ҳамин кличка ман хел салом алейкум ака ва алейкум ассалом чӣ нависонди бародар ялав ҷавоб доди самамара биёй бародаро адрес Санкт Петербург метро Приморск салом алейкум бародаро гап нест акай Исмоилда бовар кунӣ роҳат мекунӣ қатӣ суҳбат мекунӣ аки Зафар аки Зафар рафтӣ аммо кар агар намемурд бародаро давомшо бо хелеша нақл мекард некем афсус ки ҳамин хар мурдак да ака чои худат ку ман нуқа чоя нағз намебинам бародаро ман ҳамин ов мехӯрам ови ҷӯшомадагӣ ё ки ови ноҷӯшомада мехӯрам тамоман чои қатӣ ҷӯра нестам не бародаро худо паноҳ диҳаи овои ҳаром привет из Ташкента привет привет так акай Исмоил ҷои ман мунтазират чои дӯстдор будааст ба ҷура барахтамо то дар ҳамин шави қуртоухӯрӣ омадиян ҳама коргароро ҷавоб дода хафа намешем чиро хафа шавем тухӯрия тарбуз дизиста нақл ки мега тарбуз агиҷо диздаги акай ҷинадло шав мега тарбуз дизи ки ҷое мерафтӣ ваша нақл ки мега боғои ҳамин худорамти набӣ мегуфтан як таҳҷомон буд байни мағмуроту Симиганҷа буд ва тарбузи хеле тарбузои овии айку хеле не тарбузи ларми сиёҳо буд ку ҳам хеле дошт палако дом худованд худаш бахшак не ки ман ба худо ҳамаша қоил шудагим шунам ман гуфтагим ки дами хеле кора муаллим буд бачаш муаллим буд гуфтагим ки бародаро хай ки мо ҳамн кӯдакимон ҳамн корора карагем бахшиш кӯдакида чӣ корое яки намекунӣ хонаи ҳамсоя гелосу севу чизе дошт медромадем шавона медромадем мехӯрдем аллоҳ шоҳида феъли ягон фақат хӯрдаанда ҳами чизи хӯрдаанда шавона намерафтем мо ҳамун шаво ягон вақт ҳезумда мерафтем ҳамн табай боғ лави раҳда буд ҳамн та медромадӣ мечиндӣ мерафтӣ моро ҳамн хел папутӣ медромадем аллоҳ худаш акӯ хеле гӯи кироми чизи хӯрдан мевагӣ дига чӣ намедизем ба худо мевагӣ фақат ҳамин гелос олуча ё ки тарбуз
сезони туд медромадем боғо тудхирӣ медромадем. соли 2000 сол буд ака Ҷунайдло хароқати дараи ҳамо мағов чӣ рафтесем ака 1500 чини як дона тарбуз харидем тарбузмон майдаҳак ду дона тарбуз доштем тарбузои майдаҳак буд бахай хароқати омадестем раҳа ним кардем дараи ғузик мегӯянд ҳамун дара расидем я мусфеди ғузикӣ буд вай бечорам тарбузои калон харидагӣ каро чӣ хариш бефара меша хара мефурӯра хурҷина мемона тарбузо дам берун мондагӣ мо тарбузои майдаҳак дар таи сои санг шиштагӣ ба худованд бахшамон ака як ҳамрамон карочи дид ки мусфед шиштаким гуҷай тарбузои майдара гири бурд дар бари тарбузои мусфед монд ака кам тарак ҳамун железа хамон тамом тарбузои калона гирифт дар хурҷини хумон бор кард гирифтем рафтем ӯ мусафеда дига чанд сола дига ҳамхеда надидемша мурд рафт то ҳозир ашёмо намерад гӯш ки қати ҳами ҳамсинфо ҷурҳо ҳамун бачаҳои кӯча ҳар шав як боғ мерафтем да гелосхирӣ тутхирӣ як боғ мерафтем ба боғи мо да гелос буд ба клубни ин нодир медонад боғи мо ганда клубникомон гизала очи ман сах ҳами клубнику пулубник сах нигоҳам қадаре буд клубнико ба ҷура рафтем боғ я ҳамсоя боғ монdur омадему ба ҷуро тута задем қатутои қатаи сиё буд тута хурдему гуфтанд ки боғи шумо мерем мо да фарқ набуд ба худо шоди бе инами боғи худмон ҳамдузӣ медромадем худмон меомадем ай оча видо ай хонагиҳо ба ҷои медромадем бардак бори ба ҷура гуфт ки мерем гуфт боғи шумо гелосхирӣ мерем гуфтанд ҷура худма члох карам дирни овда паридум пом дая санг зад худма члох карам ба навбат медони чанд километр як гидета худо дурӯғгӯ накунад 3 километр ё 4 километр ай ҳамун замини туд то хони мо айда фаҳмиди ай он тараф гӯем ин тараф ҳамун бачаҳо ку алло шоҳидай ба навбат мана пуштора карагиам то боғи мора ба навбат оваран ҷура дар ҳамин пеши боғи мо расидем давидан дирни гелосо боғои карочи гелосо буромаданда тутхирӣ буромадан бахе ҷура иншаиси сулкумайшози пад гуфтан ту подсоз будайку прев карам то ҳамунҷоро пуштора каран оваран боб карам шонада азове кашидам ки бо ман худум вазбинак хе вазбин будум ҳамин ба навбат ба худо пуштора мекунанд мебиёрам бо иниши қадам мегира бо дигариш пуштора мекунам ана мегира мебиёра ини бо ини хелӣ мекунане як шаҳид таика ай таика ини хелӣ мекунанд дастҳома даст кифтошону бо иқа бардошта дукаса мебиёранд ки намеша бо пуштора мекунанд аҷоиб давро буда сахт прев караги будем шура ака Ҷунайдло ту ҳамун рол играт кара метавони ё талант дошти барои ҳамин ага не вай куҷо чӣ мекарани қати нигина амонқулова бо медони ки буд амо андалеб 2000 чанд буд амуҷа намедонам сайдаи сироҷдин буд ку я ҳофиз анавай аман амо андалеб даваё ҳофизӣ мекаранд ман актёрӣ мекардам оле ҳами телевизори чида нишон медод мона телевизори вақт чӣ буд тоҷикистон буд ҳами хеле буд карочи оле намедонам вақт канали як буд намедонам хеле як канали асосӣ буд ку як канал буд я ноҳияро нишон медодам унҷада ана мо андалеби ноҳияи шаҳри ваҳдат будем ай тамоми қишлоқҳои шаҳри ваҳдат ҷамъ шудагӣ буд як даста буд ба кормандои қасри фарҳангам буданд ауҷа кормандои қасри фарҳанг будане ки нақши гламан бозӣ карагим бовар мекунӣ ту як сағири дирини қишлоқ ай ҳами дирини қишлоқ буромадам вес республикада буромадагӣ баромад карагим ба худо ай дирини як кӯҳсора ай дирини як қишлоқи дурдаст буромадум ҳами омадум ба республиканский буромадум дар андалеб ҷои якума гирифтум республиканский да ай ҳисоби ҳами актёрим да талант ҳами саҳначабозӣ ман ку
реальни саҳначада бозӣ мекардам ки хеле шӯхӣ не. ҳамие ҷанги бузурги ватанира иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ фаҳмидӣ? михе бозӣ кардаги мина ҳамсинфон медонам ба номи худо хеле реальни майдонда ман реальни медромадам хе медромадам ҳамун нақш ҳам хеле бозӣ мекардам ки мегуфта действительно ҳам ҷанговара аҷоиб нақшҳо бозӣ кардаги Исмоил, брат, тут друзья наши, друзья русские пришли, говорят, что один разговаривает, а другой не понимает, наверное, молчит просто. Не, мы друг друга понимаем, просто по нашему языку разговариваем. А другие нас потом не поймут, мы по нашему языку разговариваем. Ты кто такой? Эй, ну ай киҷои канда каран, ну ай киҷои. Эй, нора гирен, эй. Канда каран ай киҷои. Ба ҷуръат. Действительно, ман мактаби ноҳияи қишлоқи шуморам рафтагим. То як бор мардуми ҳамин Шоразм пирс медонам, ман рафтагӣ дар Шоразм дар байни ҳама мактаба буд, як ҷамъомад буд, дар ҳамунҷа ҷои якума гирифта омадагим. соли оби тоза буд. ин мана ба худо баъди ман дар синфи 11 мана намояндаҳои ҳукумати шаҳри Ваҳдат қасри Фарҳанг 10 бораҳо гуфтагианд ки биё чи да шӯъбаи актёрӣ да рав дохил шав хон. ман худам таланти актёрӣ доштум, лекин ай ҳама вазифаи дӯст медоштагим. ҳамин кӯдакӣ мепурсиданд чӣ мешӣ, мегуфтум лётчик. Ман ҳамин лётчикиро беҳад нағз медидам. медидам киноҳои лётчикӣ тамошо мекардам, бисёр ҳам хеле вай ҳамин завқ доштум да ҳамин лётчикӣ да фақат мепурсидам, мегуфтум лётчик мешумам. лётчик мешумам. кӯдакӣ аҷоиб давра буда. баъд карочи соли 11 да квота омад ба ман. квота хай вақт шароити зиндагӣ падарам бемории қанд буд, камтар дига ҳамун вақтҳои талаба мактаба буд ки нимода дига гуфтиву гапо чӣ хела як период меша ку зиндагида як период меша ки намеша имконият чи нест. ман ҳамунҷа баъд тибқи квота донишгоҳи миллӣ факултаи биологияда дохил шудагим бепул. ту дар синфи чандумида буди Андалебда чӣ карда буди, иштирок карда буди? тарафи мо мисол мактаби мо омада будӣ? ман пешай Андалеб мактаби шумо да вай мегум як ҷамъомати оби тоза буд. он вақт ман Андалеб дар ҷои шумо намешуд. Андалеб ман ина дар назар дорам ки синфи чанд будӣ тарафи мо омада будӣ? 2005 охирим синфи 5-6 ҳам хеле буда ҳам хеб хай синфи 6 будам 5 будам ҳам хеб будам. навадисе охи? не ман қит 92 хондагим. синфи 7 не 7 набудем. Шоразм рафтан да 7 набудам ман. 2004 2005 Шоразм да ман рафтагим соли оби тоза 2005 буд. синфи 7 набудем ки синфи 7 2006 да синфи 7 будем. ана мо давраҳои ман Андалеб да иштирок мекардем. ин Нодир хушрӯ медонам. бача я намуд ҷоизаҳо, я намуд ифтихорномаву я намуд пул мул гирифта мактабмон оварагим ки медал набуду ифтихорномаву ини хеле буд ку ини хеле кӯзаи чӣ ном дора вай дар номаш Сиябод хеле мегири ку ҷои якумда. охи чӣ мегам? кубок. стакан карочи охирак буд. кубок. кубок. стакан охирак. ваза буриди ё ки кубок? чизи оби тоза. кубок мегам ва якаҷинадло. оби тоза буд ку ҳам хеле буд. ва акаи Нодир боло бурои агар шумо бародара ховтун намебарад дига. ай ҷураши хе гав задесай акаи Нодир бениҳоят ба гапои хушрӯтон мега. не вай Нодир намедро эфир намедро вай ваё ам поён да месана ай қишлоқи мо единствени ами блогер мана касабои ами намешиданинда ман мардуми қишлоқи мо хеле рӯи экран намебуранд. исмоил чӣ пурсу? пурсем бародар ҳамин барои пурсидан ҳамин чизи саволе дорен додан гирен саволотона. ман ҳаминҷа барои чӣ гав задесем? барое ки қати шумо гав занам зиқим бироя роҳат кунам иқохӣ. хоҳ бовар кунед хоҳ не ина як одама гуфтем 9 саат дар эфир мешиштем то 7-8-9 саата мешиштем. ин ҳозир мо 3 саату 24 минут шуд дар эфирем. ин ман то саҳара мешинам
мешитем гав мезанем давид боша саҳар мехестем бо Мариам апаҷон сози хуб ба мана да эфир хов мебур давид даста на ба хиёл на ховравиёта зангт мезадам ҳурмати занг мезадам баъд намешуд голосовой роӣ мекардам ки бача хез эфир рафтеса храпит карести занг мезадан ки телефон такиш ки да эфир шиштагӣ эфир рафтеса аяду мебуровад эфира кишин хо рафтаоқи бародарҷон тараф ҳисо рафтагист ҳисора тамом миҷоша гаштагӣ тамом қишлоқоша гаштагӣ ман қариб ҳисора ай ки ҷош меши ман ҳисора ҳама ҷоша гаштагим қариб ман да як рӯз 4-5 карат ҳисор мерафтам қариб 4 карат 3 карат 2 карат да як рӯз ҳисор мерафтам меонам қишлоқи тудара донен агар ина илми саидзода қати туда ай чи ҳисор ангур мезадем қати саидзода меварем душанбе да мефурӯхтем ин саидзода шоҳид ин саидзода параллелна ҳамкурс маям ин саидзода донишгоҳ да якҷоя хондагем бо ай кӯдакимон дар аму бо ин ай бонгурай ку медонӣ шинохтӣ ки ин хуршедай айзодара чӯ намедонам ман айтура ина хушрӯ мешиносам ин ай кӯдакиш қати ман да аму ман хони бовои ин мерафтам ин короче тағои ин язди ман меша апи мана гирифтага ин ҷияни аму ин ай кӯдакимон яҷоя будему да аму қишлоқшон ам қакӯдаки коргирез буд ам қакӯдаки хира буд ки амин ба худо меоли бачи хуб шудагиай ба худо беҳтарин бачаи баномухудам ка бачи хубай ак кӯдаки шуда ам қакӯдаки коргирез буд як кор мегуфтам касал мекард хча мегирехт мерафт ис нағма мекард ака москвада домзанида кор кардагӣ не ман москвада набудам домзанида не ман москвада набудам ман москва меҳмонӣ рафтагим дусе бо соз раҳмат шумо соз хуб алҳамдулилло мешава раҳмат ин саидзода хандидееста се ҷура будем ман буд ай қишлоқи ҳамин бонгура суҳроб мегуфтам дом карагӣ буд ё суҳроби ёр мегӯям ту медонӣ ава ай бонгура вая мардами бонгура ҳамаш мешиносанд суҳроби ёр мегуфтан ҳамси 92 ан ва ё ҳамашон вай буду иними хуршед буду ин хуршед қати мону хабозӣ намекард қати ягон гудак соз намегирифт мегу футболист буд аммо чи суҳроб футбол бозӣ мекард аммо суҳроб вай футбол чи вай ба 1000 раҳ мегаште вай ами қадар буд дам будам қафарбе буд ки суҳроб буду олим мегуфтан я бачаки дигара олим буду ман будум ами се касам қадҷура я наму хулиганиёе мекардем да аму бонгураву амошахӣ заминои калхозӣ айку лави заминои савхозӣ лави рӯпарӯи мактаби амошахӣ боло ин мактаби амошахӣ айс боло замино буд оли ҳама хона шуда аммо чиз қашқаблоқ эти гаранги ва қашқаблоқ боло мемуна ҳамин заминои бонгура байни бонгураву қашқаблоқ пари қабристон анаму заминода мерафтем уҷа замино помидору бодирингу уҷа заминои савхозӣ буд уҷа данаку духтару ҳам кор мекардам ба уҷа мерафтем қатия дузӣ мекардем баҳо заминои ферма меган поёни бонгурада фермао буд ба аю фермао бо мерафтем уҷа заминои тут буд заминои ҳамин хуршед ино заминои ҳамин бовои хуршед ино да ҳамуҷа буд мерафтем ҳамҷа тут меварем алаф меварем апам гуфтум ку зани тағоиш буд охи заминои тут болои фермада буд мерафтем ҳамҷа алаф меварем чӣ меварем ин намерафам қа мегирехӣ бешина ай кор мегирех ба худо лекин баъд ин фарматсев дохил шуду ман донишгоҳи миллӣ ҳардумон донишгоҳи миллӣ факултети биология дохил шудагем ин фарматсевтика буд ман биолог будам ин ихтисосиш фарматсев буд ман биолог будам ба инора ба 1 сол хондан 2 сол хондан факултетшона ҷудо кардам дига ино дига ҷо рафтам ба фарматсев да ягон медколлеж да чӣ хондаи мегӣ донишгоҳи миллӣ факултаи биология, ихтисосшон фарматсев буд. Аввал фарматсев, ташхис,
ҳамаш як факултет додам, факултаи биология, ихтисоси биолог, ихтисоси ташхис, ихтисос эколог, ихтисос фармацевтика, ҳамаш як ҳамун факултет буданд. ба як сол 2 сол хондем, ино ҷудо шуданд, инора главни корпус оваран, факултетишон нав кардан, декан пеканшон ҳамашон али шуд. Ино уҷо омадану ба мо дар ҳамун ҷазира истодаем. як ҷоя будем ҳамкурс будем, як ҷоя мехондем, як ҷода. Не се каса намешаса изуда. Нафтуна гапи қабеҳ назан, ҳеҷ кас блок намекуна иншалло. дар эфир бисёр гап задӣ. Дар эфир бисёр гап задӣ. Ман дар ҳама ҷо бисёр гап мезанам. ҳа шояд ӯ бародаре ки гуфт шумо 9 соат дар эфир бовар накард шуштан мона. шояд бовар кунад ӯ бародараш. Як гап дар дилам ку то саҳара гап мезанам, роҳат мекунам бона баро. Одамои нав не аки беҳуда ва баҳуда гап намезанам, гапҳои бемаънерам намезанам, ғайбат намекунам ягон каса. Ман феъли ғайбаткунӣ надорам, мардак буре. Ман ягон каса насиҳатҳо мекунам, не ки ғайбат ягон каса намекунам. Ман мешинам ҳамин чақчақҳои худам мекунам фақат. Ҳамун вақт шудам дар ман ҳамин чақчақҳои худам мекардам, ғайбат пайбат надошт. Единственный блогери ман қатиш гапом парид ҳамин садои умед буд. Садои умед буду. Баъд дивай баъд ҳамин бобои қанд қати гапом ман парид. Ман блогеро қати уқа сарукор ҳайҳӯй намекардам. ҳамин конкурс бозора як дар борашон гап мезадам, хелу хеле не ки хеле разбор намекардам. ҳамин даври садои умед дар ёд боша, ҳамун давра вай вай билани правилно бисёр партисипат кардаги буд. охи чандин корои ака Исмоил шумои маладес. Маро маладес гӯед. мақсад ҳамин хел кардагии плотник. ҳоҷи маъруф ҳамин Краснодар дар Адигея. медонам. Не плотникӣ кор кардаги нестам, фармацевт ба забони англисира доруф. Хуршеда саводаш зура, хуршеда саводаш гизала, хуршед гизала хондаги ай бешқӣ. Маладес ака Исмоил намисондан. Маро маладес гӯед. ҳоли як рӯз иншоалло пеши ҳоҷи маъруф як шаба иҷомакунӣ то мехӯрем худохоҳ. Исмоил не ки як повуруд як рӯз қурутобхоната зур реклама кард. Да ман мурдам ай хандарад. Аммо повури қирғиза меги, на узбека қирғиза авай меги. Маладес, саломат бошӣ. Шоколад гӯед навистаятш. ай ташриф действительно рол да зур бозӣ мекунад хати ҳами ғарибшо. ака доданан ардиша агар хато накунам. Не ва як шайхова ай тарафи Кулоба як шайҳисора. ғарибшо ай шаҳрина вай ай чи ай шарорай ташриф ай Кулоба. расул чор некарди карданги несонам мармалод. ма медони як нақши чӣ да бозӣ карагим ба ҳозир ман як нақши дигара тида нақл кунам ай хандара мемри. нақши дурӯғгуда фаҳмидӣ? як дурӯғ 40 дурӯғ дар як дурӯғ буд, фаҳмидӣ? ман дар промои филм ака ман промои филм занг назан, ман дар промои филм наметавонам бардошта ака. пас шуда боза 40 дурӯғ дар як дурӯғ, ҳамин хеле як нақш буд, фаҳмидӣ? Дурӯғгӯ кард. ман ҳамун нақшда бозӣ карагим, ганда ҳамун нақшда ҳам ҷои яка ҳамқи ҷо чанд ҷо да ҷо гирифтагим. як короче чӣ хеле вае буд ки ҳамин дурӯғ фақат дурӯғ мегӯяд, ҳамин 40 дурӯға як дурӯғ мекунад. ҳамин хеле дурӯғ буд ай ман. саҳначаи ҳамин хеле буд. ман бисёр ҷо да ҷо гирифт. ҳамин Аловиддин Буриев буд ку вай мурдак. ҳама Аловиддин Буриев жюри буд, ҳайати жюри буд, ҳакамон буд. вай буд, бо ки буд? Қурбони Собир буд, ваям қурбони ки қурбони номаш ядом ромад. Қурбониён буд, як Раҳмондӯсти Қурбониён. вай буд. ана бо ки буд жюри, ҳайати жюри Раҳмондӯсти Қурбониён буд. Убайдуллои Раҷаб буд. Ами Убайдуллои Раҷаб ҳайати жюри буд.
من بسیار جودا به خدمت таланти актёрӣ сахт доштам. Ман айна мардуми қишлоқмон медонам. Ман любой ҷода саҳнача паҳначаи хеле любой ҷашну маросим да мебаромадам, саҳнача бозӣ мекардам, актёрӣ мекардам. Зур задам ту да нашуд, худам да туғрӣ кардам навистай касе. Нами Аловидин буд ҳайати журӣ будана ва ё ку ҳамаша нами хестагиянд. Мардак бори ним хестаги аяҷошон ҳамашон ним қарсак задаган ним нақши чиркин хуҷай ку зал ба по хестагия ним зал ҳама хестагия алош да аё диман аҳнами рамо аму рафиқоем қатим бозӣ караган ва ё шоҳидан дина мумкин е филм мана бинан бо я зал одам шиштагия ку ам хе то болора филармония да буд намедонам ё да киҷо будам хе ку хе полни ама ами ҷош ами хе мехеза ами хел ҳама ини мехе қарсак мезананд ана нақши чиркин хуҷада то у нақша ман тра просто касети вай боша монум ку мебини хели шок аҷоибон буд ама ранге ки шояд мумкин ами записе ки ту мегӣ шояд дидагӣ бошум барое ки чиркунхуҷа мегӣ майка дошти танада майка я майка ам бурак ам хели медоштум ам ме саррумпури чуркам хели охе ҳамин нақша ё гуҷода тамошо карагим вообще дидагим ҳамин нақша шояд ҳамун записа мумкин дида бошем. ман вай шагум сценария шагум хе мардум мефаҳманд ин нақш дар бораи чӣ буд. Карочи як кӯдаки хулигани бесари иним хели кӯчагарди девона янем хели ай ҳамин хулигани кара мегарда карочи ба касал меша ҳисоби яъни чизои чиркин мехӯраву ам хели карочи ҳамин кӯчагардӣ бисёр мекунад касал меша очаш худаш тоқа калон кардагаша фаҳмиди очаш худаш тоқа калон кардагаша ота надора карочи ин хели карочи ҳамин кӯдаки беспредели ам хели ба вақте касал меша балниса мебаранд шав чӣ мекунад карочи балниса мебаранд касал меша ам хели вай мешада скори мебиё мегира мебараша ба қасам мехӯра ҳамҷа ба бачи хуб мешада карочи балниса да ба бачи хуб меша фаҳмидам хели айда образиш ба бачи хуб меша инсони хуб мешавад хулоса вай охири сценарияш медон чи хели я инсони ами намуна мешада мақсад ами хе меша ами хели да исмоилҷон хурдатон ба маза суханотам ҳамчини саломат бошӣ. ошхона дар Англия номи ваҳдат воҳ дар киҷош боша акам нависонам ки чой дапот попушинам буд мега дар нақши чиркунхуҷа мега бозӣ карди дапот попуши дошти мега вай это что за язык это таҷикский язык мы разговариваем по таҷикским языкам ҳамин забони худмон ҳам ка забони ширинай ки бовар ку да ҳамин аҳамият теда я бор тамоми давлатҳо иними тамоми миллатҳо ку я бор ҳамин ай сидқи дил аҳамияте ҳамин забони худмона чӣ хел ширинай забони тоҷикӣ забони арабию забони форсӣ гапзанӣ ширинай хеле зебоай гапзаниш бовар ку намедонам ай кадом ҳисобаям қаз инаи хеле связка слофҳои худмон ягон чи бемаъне нест бисёри ҳамин интереснай забони ҳамин худмон гап мезанем ку интереснай чӣ забон боша гуфта оғози саз ваҳдатиё ба пеш зинда боша бародарон язык индийский него не знаешь индийский сози апай мариам неста ака исмоил чота ҳечи нахӯрдестай салом алейкум ака чокаи норзада ини мишави биё чӣ мехӯрӣ боло кор ака исмоил сағал хӯрд сағал шикамша гиронда сер карагия саат чанд шав шуда олям клиента омадеси ама поварора ба барвақти ҷавоб додум рафтам поварум зана кай ба вайш додар май монда бешан рӯзи дроз хай чӣ мекунам ами мафта клиент кам боша мақсад ин бегаҳ клиент набоша ку мегум ба барвақти ҷамъ клиент равем анде аму яду одаме мебиё сар бо свежи сар қати биёян кор кунан вай хуб нест бале
با یگان تا شاو مونده اینیم خیلی میبیام میگم خیر برادرم بخشش لیکن روزی که اگر در ظلم آدم شیشتگی باشه تو بگر تا ساعتای 12 یک هم خی کار میکنه. من گفتگیم شونه که اگر زال دا آدم باشه نمیرین یک اونجا کار میکنی. افیر نکردی پچاق نویسته. پچاق که بود؟ به سالی همه شناسای پیشینه مونه چون تا هم گپاشون اوجه اومده است پچق میگفتن یک دیگرشون کو بسیار نرمال نمیدونیم رات سلامت باشی. زمانوی بلوگر سلام علیکم سوزی کم الحمدلله میشه که زمانوی بلوگر کی بود زمانوی بلوگر مریم گفتم پرسان ای دوره کودکی و دوره چی جوره عجایب دوره بوده خیلی دیگه خیلی نه که من دوره کودکی یاد کرنده باور که خداوند خودش کرد همه اینجا رو سایرگاش کرده اسپیت کرگی ها که جنایدلو من باور که اگه خداوند خودش من کودکی جهان گشته نه و امو یه عموما وطن در نظر دارم خیلی جای وطن گشتگی بدی خوی همه جاشا گشتگیم قریبا فقط همین مسجدای کوهی رفتگی نیستم مسجدای کوهی رفتگی نیستم و با کجا رفتگیم که همین رد که اونجا را گشتگی نیستم تمام قریب همه جای وطن گشتگیم پامیر خاروق اشکاشین درواز منج این سی طرف غرب فیض آباد اینی وحدت خدمت خیلی خدمت حصار و من شهریار خانه تا ایرپورت هم میدونم تمام دیگه اگه جورا نمیدونم من بسیار جای تاجیکستان گشتگیم همه جاش قریب گشتگیم من در همه جا مهمان شدگیم قریب شاو مهمان شدگیم در همه ناحیه‌های تاجیکستان قریب مهمانداریشون خوردگیم او عزتشون خوردگیم همه جا را قریب حصار دیگه حصار رفتگی میگم حصار در رو 3-4 بار میرفتم با ما گفتم سرش زدگی مفتونو رو ایجا چق چی رفت سعی بود میگیرم همین چت نکام سوانه سعی میگم 100 بار شد یا الله سلام علیکم می جواب تد براتن محمد گداєв چی را جواب تیم مسکوسکی رفتگی مسکوسکی یا چند بار رفتگی مسکوسکی فیض آباد در طیف اون همین سوال میتیان خنده میگیره میگه فیض آباد رفتگی فیض آباد همون دری وحدت در چسبیدگی چه فیض آباد همه جا را میرفته فیض آباد نه میگم غرب می طرف طویل دره تاجیک آباد همش رفتگی میگه فیض آباد رفتگی بعد درنی هوایو میگذاری فیض آباد میری من در رو 3-4 بار فیض آباد پمیدور میزدم میوارم در وحدت و دوشنبه پمیدور میفروختم نه تو غیر شورازم خورداره جورو نمیدونی راست میگه من خوری اومه جانم کی باشه من خوری اومه جان خطلان کنی کی کنی قره اومه اینجا خطلان سیتی 0304 ایکو میگه من خوری اومه جانم قره اومه جان باشه سازی قره اومه سلامتیت خوبه شاید من اینه خوب میشناسم یا کار در تیک تاک بود کلوب جان رفتگی اگر رفتگی باشیم حالا یک کلوب من نرفته باشم 10 بار 20 بار زیاد رفتگی می کلوب اسماعیل خوردنات با مزه سخنات هم همچنین سلامت باشی هزار رحمت کجای مسکوسکی رفتگی انگورباغ رفتگیم کراچی انگورباغ رفتگیم بعد با یک قشلاق دیگه بود نام شاید برو من همین نیداون این او سالی اومدگیم بود کو اینی سال اینی اومد اینی رفتگیم نه اون رفتگیم ماهای اکتبر سپتامبر تاجیکستان دادم کو همونجا مسکوسکی کو توی رفتگیم توی معلمی دولت دانشگاه ملی در معلم اگر دونین معلمی دولت توی دودر یانوای رفتیم مسکوسکی بودم ای مسکوسکی ای نومی قشلاقو شاید برو اومد اوجا 2 تا 3 تا هم کورس دارم امام علی زاکیروف امام میگفتن وای هم کورسم بود بعد هم خدمت دارم اوجا با یا اول با در مسکوسکی کلوب یا هم سیفم خانه دومات زندگی میکنم یا جورا از اکا اسماعیلی از اکا قره اومه جان نمره من داری همون نمره پیشینه ما اگر همون قره اومه جان باشی نمره من داشته باشی نمره من در نویس من سلکه کانال اکا را میپرتم برو صحبت کن سونده فرخور چی فرخور هم رفتگیم فرخور هم جاش رفتگیم قریب 50 سالگی رفتگیم دوشنبهچه و
Москвача бо қавр бало бо я машар чанд қишлоқ дорам. Ака Исмоилҷон ҳамира гӯ кира гӯ? Нависонда ака Исмоилҷон ҳамира гӯ чира мегуфта боша? Ма Қори Умедҷон нависондай. Қурбони фазлон ака Исмоилҷон ҳамира гӯ. О шукри Алло меҳрубон хуб бародарҷон шумо хуб ҳастед? Нависонда кира мегуфта боша? Ака Исмоилҷон ҳамира гӯ. Хата мегӯяд ба фикрам Шодибек. 500 меша. Ховалинг чи ховалингам рафтагим. Ховалинга чомахари рафтагим ховалинг. Ду бор рафтагим чомахари медони кадом қишлоқш рафтагим ман? Шигнову короче аз Шигнов боло як қишлоқа чомағзори ва ганда чомағзори бисёр дорад. охиронаш 18 акай Умедҷон номери ман охиронаш 18 32 18. Одам нависонда Кароматулло Сафоев ки помидора аз ман мегирифти ай Файзобод. Ай мумкин акай Кароматулло мумкин ахтам помидор гирифта бошум. Ман ай ҳама қишлоқои Файзобод мерафтим помидор мегирифтим қариб. Ай чанд қишлоқош ман даже ҳам қишлоқои дурне ки савдогарона мерафтан унҷо ман мезадим мерафтим. Я опели шалақа доштум акай Шодибек. Опели гизала буд ами гаштгардаш зур буду видиш безе буд. Помидор савдо мекардам мерафтам ба худо то 24 коробка 20 коробка зиёд мезадам шаб бовар мекунӣ опели вектора да багажишда мез дирни салон да мезадам багажишда мезадам бо ини багаж айку болои хе багаж хел ҳуй мешаку болои багаж хе маҳкам мекардам пушти багаж да ба пушти лабавой мезадам бо мебастум хе ба дирни мошин мебастум меводам бана бага як коро кара я риско мекардам ки ҳамин помидорро мезадам меварам дар ваҳдат фуртичои инстаграм дар промои эфира сар медодам. Ту бовар мекунӣ ман помидорро дар инстаграм дар интернет мефурӯхтум. Дар интернет помидор мефурӯхтум. Иними вид промои эфир мекардам. Ба худо 500 кас 400 кас дар промои эфир иниш Исмоил як коробкаша тақсим кӯ. Дар картам шинги мепафтан 1000 рубл. Коробкаро ҳуй мекардам. Пакет 5 кило 4 кило одамои раҳгузарда фарқ надорад бой камбағал пир калон мусафед ами ялав тақсим мекардам. Я шав душанбера қариб нисб зиёди ами раҳрувако дамо помидор тақсим кардам. Я мошина задагим овараги душанбе да тақсим кардагим. Акай Фариз буд, акай Али буд. Анамо ако пул мепафтан мегуфтан ки короче тақсим киша Исмоилҷон мегуфтан. Раҷавбек буд, акай Раҷавбек буд. Матин Садрдинзода о як кӯдак айку Матинҷон майда акайку хоб ё бозӣ мекунад саҳнача бозӣ мекунад ку Матин як кӯдак айку анамо отия вай буд мо бисёрӣ будем промои эфир дар сахт чашмо дар намекунад не чашмои ман набарод рӯшан насонда чашмо дар намекунад мегӯ чашмои ман ососа рӯшан меша гавзанам. Шуробод ба пеш, Шуробод зинда боше, Шуробод. Акай Четирган рафтагӣ ман уверенам нарафт. Четирганш як ҷое нарафтам Четирган. Четирган хай мумкин ягон қишлоқ боша. Аку ман бародаро ман намегум Тоҷикистона тамоми қишлоқоша гаштагим намегум. Амин ноҳияҳора қариб ҳамаша гаштагим. Аку ман қишлоқ ба қишлоқ гаштагӣ нестам охи. Допустим мисол на Файзобода мисол чанд қишлоқош ғарн рафтагим Табилдарара мисол на Бурхъ рафтагим ҷо Бурхъ меган ята ана Бурхи Валӣ меган ана мазори авай рафтагим тамошо ғарн ҳай тарафи Момида хизмат карагим Ишкошим Рошқала Ору уҷода хизмат карагим Дарвоз омадагим чанд бор. акай Исмоил иҷозат ҳастам ҳамҷои номеромо диктоват кунам дар акай ки Қори Умедҷон. Қори Умедҷон ҳамҷо боши гӯш кардаеса боши гап мезанам нависон тайёр боши нависанда ман чӣ кунам силкара партам дуроя асода не ака клуб худаш рафтагӣ не клубам рафтагим ҳама ҷои клуба қариб гаштагим. Аки хеле Четиргану хеле номои қишлоқо мегирем ман хеле қишлоқо рафтагӣ нестам бародар. Шуробод рафтагим Шуробод рафтагим деҳаи об рафтагим об мегуфтан деҳаи об Шуробод сарчишмаи Кулоб рафтагим ба вай сарчишма Шуробод да дохил мешава
через ини развилкаи восе то мехри тарафи исме броич сарчишма вообще рафш дига тараф қатя лекин ноҳияи шуробода дохил мешавам қишлоқ қадами қурбон рафтагем аммо ҳамкурси ман ҳамсоягӣ аммо қадами қурбонда буд маълим давлатов ҷои московския маълим давлатов московския донишгоҳи миллӣ да маълимае давлатов одинашон ном дора охиронаш қимсангӣ рафтагем қимсангира ҳаштуми чи гулшан рафтагем колхози коммунизм рафтагем ҳамкурс ай ҳамхизмат дорам ай коммунизм ай қимсангира ай қишлоқи коммунизмаш ҳамхизмат дорам ба як қишлоқи дигар навай ку мардуми московски зиндагӣ мекунам иними дарвози коммунизма мегзариву гарчи ятимхонара мегзари дарвози коммунизм меша дарвози коммунизм ай тараф ай дарвози коммунизма мегзари бозори коммунизма ай бозори коммунизма мегзари ай тарафи дасти рост я замини тутаю байни ҳамун замини тут қати я раҳай замино ай я раҳай тарафаш ҳам хе раҳи хушрӯ ай ки шоди бегам раҳ бедан чи хе раҳай ранги раҳи қашқаблоқ ай қариб раҳи қашқаблоқ чи хе хушрӯ ай тарафаш дарахто ай ку анам қишлоқам раҳш ранги ами раҳи қашқаблоқ ай қариб лекин тутай вай и раҳи қашқаблоқ ҳамар наму дарахтай вай ҳам хе рия тутай анаму қишлоқ давай уҷа ҳам хизмат дорум ята аҳлиддин ном дора номи қишлоқ шояд умрумад бу назаров аҳлиддин ваям ҳам хизмат ма беҳад дӯсти сахтем рафиқи сахтем қимсангирам бисёр рафтагем бай қимсангир бо ҳам хизмати худораҳматӣ отамай ранги амакӣ шидагем ҷура шино мисол ранги хеш тавор шидагем қатшон ҳам хизмати худораҳматӣ отам хони ваё мо мерем рафту омади сахт дорем бачаҳош қати худаш қати вай ай ҳаштумай ай ҳаштумай вай ҳаштум қимсангирда вай устои беҳад устои сахтай акай асатулло меган устои лои деволам хеле устои вазби устои қадимаай ҳама мешиносаша лои девол да устои вазбинай вай акай шуди оли бечора пир шидаги ака ози намекунаву ака варзоб рафтагим фархунда варзоб ҷои биҷилбозӣ буд варзоб ба дает варзоб ба хурда карагивду рашта варзоб рафтагӣ мега чашмот маҳкам мурдагӣ исмоил не чашмот созай бародаро шумо ака агар хафам ки шави не ки мурғ боре гап мезанӣ ай ранги мурғ солу мурғай охӣ мегум ака ба 500 000 ягон бизнес када мешавад чуа сад чандин бизнес ай ба 500 000 пури бизнес бародар 500 000 да мебиёи 50 000 да я точкара мегири аренда мери 450 000 да мевагию фрукт ё ошида мезани мебиёри ана бизнес ана пул кор ки ҷамъш кун додар ҳами ҳозир сезони фрукт ё ошия мери мезани мебиёри савдо мекунӣ опел мардуми тоҷики хеле ордан будага опел мошини ҷонсах буд мумкин ака майли мумкин гавза мон ятта гап зана ятта да навбатте гап зана оҷа ҳами я аки шодибек аки фақат тамошо дора тамом аки шодибек ягон чишмо гап занед сухан ба акаи шодибек дода мешавад марҳамат кара шумо гап задан гира ка давом та гапота акаҷинадло ту ёда сухан медодан да ё дастаем ту ёда сухан медодан ба мебиромодем сухан мекардем бародаро ман ягон ҷо гаштагӣ нестам ман гуфтам ку ман ҳами хонамон аэропорта медонам аэропорт хонамон дига ягон су рафтагӣ нестам несада хуросон рафтагӣ хуросон бад хе хуросон рафта мегу фархор қирған ҳама ҷо рафтагӣ мега хуросон рафтагӣ хуросона қишлоқи уялӣ рафтагим ман як хонавайронӣ буд як мардак ами файзободи худмон ай тарафи файзободи худмон зануш ай чи буда ай хуросон ай уялӣ ай ҳамуҷа короче хонавайрон мешан шароиту вазъияташон безеб буд ами зиндагишон вайрон буд ама мардак ай россия занг задаги ай ман хони хиштомани ҳавай бас ту бовар мекунӣ ами чиза ки аллоҳ шоҳидай ман ай дар тоҷикистон будум задум рафтум хони хиштомани ҳавай ба сари зану кӯдакои ҳавай рафтагим ҳамидӣ телефонам бурдагӣ дар хиштоманаш додагим қати хиштоманаш гав задаги я зиндагиро обгӯен тенҷ карагем вазъияташона аллоҳ қабул кунае бегуна ягаре ба худо иними телефон қати қатим гав задаги
در تاجیکستان بودم با تلفن گاو زد قطیم وضعیت زندگیش فهمون دلم سوخ است رفتم به سر زن کودکای اول رفتم به خدا نصیحت کردم شونا فهموندم شرایط خی امی رنگ یا آدم کلام باری نصیحت کردم شونا و گوارید کردم شد زندگیشون تنش الله خودش یک قبول نه شما که چودیبک تاجیکستان رفتگی های رفتگی او شهرتوز رفتگیم شهرتوز هم 44 چشمه رفتگیم هم ایواج رفتگیم ایواج ده هم خود و هم کورس دارم ده ایواج همه جای گرم میشه نوزیم نام داره هم کورسم کدام در شهرتوز زن میدونه نوزیم و اولی یا دایرکتری مکتب شدگی مثلا آدم زمینی تیلی شهرتوز هم میشناسش اکا قرطو ساعت چنده کار میکنن قرطو ساعت 22 23 شب کار میکنن که از کار نمیکنن دانی من رفتن کارگرا مجاز آقا اسماعیل ما اونجا کامنتر نوشتم بتونم ها کامنتر نوشتم بتونم ما نه ای پوینده نم ای طرف من نمیدونم بروی ممکن انسان آره همه قزل قلعه اکا همین لوی راه ده یا قزل قلعه چی خیلی نرفته میشه قزل قلعه با همون خراسان که رفته قزل قلعه بیزت نمیری رایون 5 رفته رایون 5 هم رفتگیم رایون 5 توی یا هم کورسم رفتگیم و گرچه رایون 5 علی جان و ولی جان دونن اکار مارسا هم کورسم من دانشگاه ملی خوندگان در خوابگاه یا جویا بدیم جورا به حد جوری سخت بدیم بعد مراد همسایه‌شون مراد نام داره دادر مراد محمد جان ولی دبی در دبی کار فعالیت میکنه ای همون ناحیه 5 انا قشلاقی کارل مارسا هم خیلی کرچه همجا بعد در این بازارش 5 چند بار رفتگی من ناحیه 5 انگور نقل کردم کو ایمی حصار انگور زده بودم ناحیه 5 برده فروخته بودم بی عقل بودم در شدی بیگ بردک بوری ریسکای به حد به معنی میکردم من خیلی فایده میدیدی یا ضرر میدیدی فایده میدیدم من فایده را میدیدم ضرر هم خیلی سودا فایده و ضرر هم میبینی همشه راست ریسکای هم خیلی چی بسیار کرگی مردک بوری با اینوی دومودم میگشتم انگور دا بیو اینم خیلی دودوی کرا بزرچی نهم کیلومتر اومدیم قط سوداگرای بزرچی نهم اون وقت تیکوی اسد میگفتن یا جورا دارم ولی اما اسد همی کراسنده را تیکوی اول قط سودا میکردیم آن قزدگان این بزرگی نهم کیلومتر ایکو همی جال قط سوداگروش قط جاش دیم زدگان وکی همه کامنت های ظهور دا جواب ته همونجا چیز نوشتندگی نخونده ستی حالا چی اسماعیل زدگی استغفرالله کو نویه 5 رفته او رفتگیم ایلوک رفته ایلوک رفتگیم سلام قزل قلعه چی خانه سفرعلی شون رفته سفر کی باشه نمیدونم سلام و علیکم السلام علیکم سلام چشم نکه خوب سلامت باشی سلام و علیکم السلام نام چیه کیرا میگی شدی بگ نام داره بچه بسیاری برادرها رو به خدا خیلی برادرها رو چیکاریم فراموش کردیم که کیان چیان میشناسم مورتپا دا خش توار دارم اکای انا اپای حسنی را دونی اگر در قربالو وای میکنه رنگین دا کار میکنه کو کهنا کارگری اما هشتم کارسی رنگین قربالو خونی و یاد امو مورتپا بعد اکای خدایداد محمد دودارو شکوش دونی اگر من خونی و خش تواری دارم اکای اسماعیل خود در کی جای تجکی من شهر وحدت دهی سیمیگان کلوبی چی نه من از شهر وحدتم برادر اسماعیل زدگی مدگی خورشید زوی رو همین گپ یا بار معنی داره میگن یک نقطه بس است اگر شعور است همین سوال شما 100 بار شد مینویسونین میگین من همین فقط شما مینویسین میگم استغفرالله که الحمدلله که برادر خیلی نگو استغفرالله که معناش کی برادر نگو همین گپ دیگه به خاطر الله دیگه نگو همین گپ من ترا برادروار فهمونده سیم به یگون جنگ و جنجال من برادر چیزا رو استفاده نمیبرم شما برای چی همین گپ در من بسیار میگین چه شما رو تون میشه چه باور میکنین که همین اسماعیل همین کارا میکنه من زاش همین قدر در نظر شما آدم پست میتونم همین قدر نادم من در نظر شما که شما فکر میکنین که اسماعیل هم خیلی میزنه و چیزای همین بانگ و منگو هم خیلی را در نظر دارن اینو مایده چه و پایده چه میگن شما هم خیلی فکر میکنین که من همین قدر آدمی همین نمیشیدنیم که هم خیلی چیزای استفاده میبرم
фақат мегия мегапа мегум астағфируллоҳ ко бача астағфируллоҳ ко мегум бо менависӣ як гап як бор маъне дорад. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. мегӯяд суханро бар касе гӯй ки расад бар қадри гуфторат дилатро бар касе бикшо ки донад феълу рафторат. ман ҳамин дилма дар шумо кушодагим медонам ки шумо феълу рафтори мана медонед. бо дидаву дониста ҳамин хел саволо метиҳед. ин саволои хуб нестай бародар. задагӣ нӯшидагӣ фалони задагӣ мирдагӣ хеле ҳамин аллоҳ чашмои мана ҳамин хел офаридай. ман ҳамин хел халқ кардай. худованд мана ҳамин сурат қати халқ кардай. чашмои ман ҳамин хел хуморӣ чашмои хуморӣ меганам хеле чикор кунам нашава чашмома канам наҷош як чашми дига чашм аҷоиб хел саволо метиҳам. ҳамин савола надода бошанд Шодибек дар ман як 1000 нафар одам зиёд додагӣ айда вешнам ҳамин гапа мегӯям. мегӯм значит ҳамин мардум бовар надоранд дар ман ҳамин хеле саволо метиҳанд. агар бовар дошта бошанд бояд хеле савол натиҳанд. правилно ин ту бародари ман ягон бортирам хеле савол додагим ки Шодибек ту мезани задагӣ ё ки фалон ман намегӯм ҳамин гапора. ягон бор ман пурсидагирам нестам. бародарай барое ки ман инсонам одамшинос шавем бародаро. манам вақте пахши мустақим мекардам чашмои ман бисёр сурх буд. баъд мегуфтанд ки ҳамон чашмои манам ранги можно сказать ранги бангиё борин хол дорам. гуам хеле ман гуфтам гран задагӣ ка сабр мекунӣ тоқат мекунӣ лекин сабру тоқатам то як чи хича дора. рост меги акай ҷинаятло тоқат мекунӣ. шояд акай ҷинаятло бо иҷа як чи дигарам ҳастае ки мо мисол як суҳбати худмо надорем шояд дар ягон бародари дига беҳудагӯии мо маҳқул нашава. шояд ин хелешам боша мумкин ҳаста бародарое ки мисол маҳқулшон неста ё ки медуранд. бародарҷоно як масъалаи дигае ки агар мисол ягонтатонда зарар овардеста бошем гӯем ки бародаро ба мо зарар расондестен ба мо зиён расондестен ҳамин кортонро накунем мо намекунем. лекин агар ба шумо зарар овардем ба ҷомеа зарар овардестем тогда шумо прафен гӯем ки зарар овардестем. ба ягон кас зарар наовардеста бошем иншаалло мо камтар каме ҳамкурс дори бе аминод айсор Аслиддин Азизов ҳамкурс ма ин худаш нависондеса ба фикрам. Аслиддин ҳамкурс ма Юсупов Бобоҷон ҳамкурс ма айсор я линча ҳамкурс дорум. аби Аслиддин ҳамкурс чи Аслиддин ту ҳамкурс ми я бор навис ма я Аслиддин Азизов бешухи ҳамкурс дорум айсо ҳамин ама я ба фикрам. ҳозир айҷаи қадар шиноси худат пайдо шуд бояду бародаро бо мана шинохтаям аллоҳ баракатшон тия. бародарое ки наисонед ай тиктокем бародарҷоно шинохтумтона дар амони аллоҳ бошен. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ховрен гумшен бо пага хуршед зоҳиров гуфта ки бохондагӣ нависонда ховрен гумшен бо пага бародаро рави ховрави рохи ай хоб бой раҳмони ҳаматонда акаҷоно абаҷоно шумо дам ҳамчунин. салому алайкум ака теҷа ки рафта будӣ омадӣ ҳозир дар ним момент дар питери омадам дар ним момент дар питерам дар қуртобхонаи Исмоил иними кафе Исмоил даштам. ман бародарои азиз рӯзи дуроз кор мекунам ардак бори қафои кору бори зиндагӣ ба ҳамин бегап бекор мешинам қати шумо гап зада бовар кune накune ман бефарагӣ мебуроинам як чой кавути се ранги дурага мекунам пешам да ягон авқота мебинам ака ҳамиш ини гапа без шӯхӣ мегум некин ини гапа ман ман шӯхӣ мекунам хурдан ман нишон метем камкам шӯхӣ мекунам мардум хиёл мекунанд ки ман действительно Шодибек пирхирам не бовар кune накune ман дар як рӯз як бор ё ду бор мехӯрам грубо говоря ду бор мехӯрам редка рӯз ман ду бор нахӯрам ку обычно ман бегаҳиё мешинам иними эфира гирён мекунам мехӯрам ман Шодибек мисоли хеле вақти ҳамин иними хай одамои кафе ман мебиёянд мебинанд аҳволи мана ман чӣ хеле кор мекунам ман худам пешхизматӣ мекунам мардума биёрав ҳамин мақсад зали корхона мекунам ман худам кор мекунам ҳаминҷа мисол когда клиент бисёр боша когда клиент кам боша ҳиҷомада худам ҳиҷома мегирам ман худам хун мегирам ҳиҷома мегирам мисол ҳамун ҳиҷомара ха шогирдам дорум ака ҳиҷома да шогирдам дорум иҷаштам шогирд коргаро ҳастай
لیکن در درون کار خودت کار نکنی کو او کار معنی نداره. همین چیزا هم سخت یاد گیرید. یگان وقت در درون کارخانه کار خودتون زپدلا ندونین یگان کارا کردن مردک بوری عیب ندونین. من به خدا میبینم پاورم زنی تای میبینم پیش خدمتا زنی تانکو میدرم اینا به خدا حرکت دونی الله را میدرم پسودارا میگیرم تا فریقتی پسودارا میشم میگیرم یعنی من میکنم میسوسو یا میبینم پاورم مثال کار کرده زنی تای اوقات کم مونده سراز کارچکش میدرم میشم یا پوست میکنم یا یک کار میکنم لپارا میکنم روی استولا را توزه میکنم پاتینکوی مردم یعنی من میکنم پول میشکم میرم توزه میکنم. دیدم در اینجا که آدم کمای تلن کمای میدرم هیجامم داروامم توزه میکنم میشکم خون میگیرم هیجامم میگیرم اینم خیلی ای کار میکنی مهنت حلال زندگی این تعریف نیست. من مثال با نگم تعریف میکنی مقصدی من باید آدم کاری خودش ادوشی دوست داره زپرلا ندونه در کاری خودش یگان چیده فهمیدی؟ адресҳои чойхона та гу бародарода. Лабай? адресҳои чойхона та бародарода гу من просидетсия. سنت پترزبورگ مترو پریمورسکی ژелезнаводская 68 اینا آدمایی که کارخانه من اومدگن میدونن من خودم اوقات پاوقاتشون میبرم چای پایشون میبرم مثال پیششون تازه میکنم خدمت میکنم شونا بیورا و همش من خودم میکنم. баъд акай ҷинадулло худ савол доданд ки куҷо хондагӣ шояд хита пурсидаган шояд мана. من دانشگاه ملی خواندگیم. مکتبی رقم 55 بود کردیم دانشگاه ملی فاکولته بیولوژی را ختم کردیم. اینا من میزنم استغفرالله استغفرالله کنیم برادر سوالان اچکی ما نباش. سلام علیکم مکه تجکی رفته بودی اومدی اوزی اومدگیم برادر جان. من باورت کردم گفتم. سلام از نام شیرای نری کوبو کجا شیرای نری کلوب ممکن باشه. او به حد احمد نته گپای به معنی را سلام امان سلامت باش اسماعیل یا عینک مون کوبو چی میگن سفر علی که شیری نریم به پیش مفتون سلام سلامت باشین. вас очень красивый глаза. Спасибо, Маника. اینا ولی مانیکا را ببین چشمای منو تعریف داره. شما هرچی میگم بو. خیلی بچه میشه الحمدلله ساز. پگاه یک چشمی بوقه میارم و اسماعیل خرشو. اکای رستم هم چی داری سال داری میگه که اسماعیل ما گفتم چشما با کنم میگه پگاه یک چشم بوقه میبیارم. این حسابی همین کارخانه مونه. در کدام طرف های در سنت پترزبورگ مترو پریمورسکی اکای اسماعیل میگم وقتی در قطعی به حدنا غالب جان زاده ظریف زاده بله میخواستم یگان سوال و جوابی که منفعت آور باشد یگان صحبت خوب. برادرای عزیز اگر خواهین چیزای منفعت آور ویدیو ما تماشا کنین. ویدیوی من انشاءالله سر تا پا خدمت برای مردم مسلمان و برای خلق همش قریب رد که یگان ویدیوی من درباره یگان چی باشه هست. من بیهوده و بهوده کدامتون که میخواین قطعی من صحبت آزاد داشته باشه پرمای فیلم تماشا کنین. ویدیوهای من همه آدمای گم شدگی های یاردم های کمک های مقصد اعلان جایهای کاری های خیلی خدمت های من فقط خدمت برای مردم میکنم. الله اجرش انتظار نیستم پاداش هیچ که انتظار نیستم. من هیچ که رحمت نگوام من هیچ که خوب وای نکنم من اجرش در کارم نیست. اجرش الله میتیه اگر اوی هم لایق بیند یا نبیند خودش میدونه ذاتی پاک. اگر که نام خود در سنگ خوراد بنوشتن شرط نیست زنده اون نامی که در دلهای مردم جای بود. این از سوال اکای شادی بک تدا تو چند سال شد منو میشناسی؟ من همین سال پاندمی ها 2019 ها نگاه کن همون سال یگون ویدیوی من با ضرر جامعه بود. یگون ویدیو اگر با ضرر جامعه میشد من برای زنگ زده گپت میزدم. عموما مثال یگون بار من با ضرر جامعه ندیدم یگون جا در پسردیکی کردم نه یگون بار در یگون جا یگون کنکورس رکلام کردم نه یگون چیزی حرام رکلام کردم نه یگون چیزی حرام در مردم پیشنهاد دادم نه یگون اینم خور بالا ایکس مت بود دنیا را رکلام حرام بود میدونی شدی بی مثال من کانالای کلانم که داشتم در دست همش همون وقتا رو هم نمیکردم همین کارو را. این اینستاگرام 112,000 نمیکنم همین کارو حرام نمیکنم.
ман дар мардум як худованд худаш доноай ҳай мумкин дар ягон ҷо шаёд умр омада боша не ки ман дар мардум ягон вақт чизи бад додагӣ нестам ягон ба зарари ҷомеа кор карагӣ нестам ба зарари ягон инсон кор карагӣ нестам худованд ман бисёр тарги ягон мошенникое ки мардум фиребое ки беҳад мардума бисёр фиреб додагану ва ёра видео мекардам меқапидам дар ёду дастая ман чихе мошенникора рӯи об ами асобина пасредникое ки пули мардума намедоданд ман ганда пулои муҳоҷироро гирифта додагӣ будам дар ёду дастам давраҳо як вақт пасредникое ки пул мехӯрдану ҳаққи мардума намедодану ами хеле ва ёра қафошон шикор мекардам мегаштам ку бародарҷоно кӯшиш кинен гапҳои бугинагапӣ нанависонен. Ами гапи қабеҳ навиштан ягон фоида намегирен ба худо. ки ҳастӣ ман дехочи шукрона ака чӣ кор дорӣ туғрия брат шумо ай куҷоен ака ай шаҳри ваҳдат куҷо хондагӣ донишгоҳи миллии факултети биология бародар ҳамин савола чанд бор шудодиса Чанд солае навиштем? шурободам рафтагим бародар шербача ҳама иҷора гашта қуртоби куҷо бамаза буд мардак бори як гап гум ман ҳамин қуртобай ҳама бамаззатарин қуртоба дар шурободи кӯлоб хӯрдагим бетариф дар қишлоқи дар ҷамоати сарчишма хонаи анами ҳамкурсумда ман хеле қуртоб вай намедонам вай қуртоба кампири очаш ба чӣ кардагӣ буд ҳамин қуруту пурут ё ки гӯшна будум ҳамон вақт ҳолиам маззаи авай дар ман рафтагӣ нест Қуртоби зуро дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ я навори акаи дибека тамошо кардам ҳамунҷо хандам гирифтагия да реклама карагия. ваалайкум салом ва раҳматуллоҳ чӣ мехӯрӣ Рост ака. куҷо хондагӣ алло ман ҳай аллоҳ донишгоҳи миллӣ як савола як бор тиёен бародар шоколод мехӯрам мегам дурӯғ гаме салом ака билет питер душанбе чанд пул аст 7 апрел ака ман ҳама ҷо дар қуртов хӯрдагӣ нестам бародаро мисол ҳама ҷо ман рафта қуртов чашидагӣ нестам охи баъзе ҷо дар хӯрдем баъзе ҷоша нахӯрдем лекин ҳамин маъзаи даҳанам ҳамун қуртоби шуробо дар хӯрдагӣ хонаи ҳамон ҳамкурсум давай дига буду мазза ун мазза намедонам чӣ хеле ё гӯшна будем ҳамунҷо чӣ хеле хеле даври студентӣ буд ака дар куҷои қуртовхона дар метро приморский дурӯғ ман ганда ховолушдагим фоида мекарда боша ҳиҷома иншаалло фоида мекунад ҳиҷома асобина барои ҳамин танбалӣ ва ҳамин чиз беҳад фоидаи хуб дорад пеш шуд биё моҳиди бизнес маслиҳат кунем майли биё бародар як ҳамсоямон зани дуюмай ё сеюмай ҳамунҷо ҳаст куҷода бошед дурӯғ як бор мехӯри ё неки конкретно ина нависонда як бор мехӯри неки конкретно мехӯри рост мегӯяд охи агар 3 соат эфир кунӣ 3 соат мечиба дандонот. тира дидим бешна мехӯри навистаятиш бародар садқат чам ҳамин савола навистӣ як гапа як бор нависен ман мехонам охи 10 бор менавис шӯхӣ наку нависондаят ахи даста сарост метавом ман не ака исмоил ирӯз чота ман ба фикрам памехе додум хӯрданда не ман сағал хӯрдум сери бад кардам шуш ака як зефире сиёҳ инош намедонам кира мегуфта боша ака исмоил мегум вақт шуда бародар некем нависонди шербачаи дастҷум як бор навис бародарҷон ҳам қадар ҳамин фели одами падрият менависондагира бад мебинам як савола думи ба дум менависа ку нағза мебинам хеле як бор нависонди фитапочка ҳаст бале фитапочка ҳаст машаалло ин таъриф нест эмонуш мустаҳкамай мард бояд ҳамохи боша саломат бошен куҷое боши саломат намеша ки офитсант гирен ки бачаҳои тоҷик кор кунанд дорум пешхизматам ҳастай коргар ҳастай худум кор ина диди як минута чӣ фикр мекунанд акай ҷиналило ман ҳамин ҳама даста дар даҳанам медурорум иҷа мақсади ман дига чӣ буд ман шуморо дига чӣ гуфтам як минута чӣ фаҳмидам ба худо акай ҷиналило ҳам як савол хита хаста намекуна чӣ ман ҳамин кай вақте эфири худо дуром дар бораи хизматкарагӣ мепурсанд фақат мепурсанд барои чӣ ман хаста шудагим ай ҳамин хита мепурсанд айтем ту ман хаста шудагим
پرسم فقط منم میپرسم. یا که دوست میدونن که درباره خدمت نقل میکنی که همین بسیار نقض میبینن. من چاق میکنم بعضش میکوام من بوار که خیلی اول چی میتیان سوالای گراندیوز نگفتی همون گپو پیش ما محکم کنیم که بود در کامنتار مینویسم و چیش که من خالتی چکای میگن چیه میگن کلاب مهمان شدیم شدگی نیستم. برادر تهمت نکن داود دنیا جواب میتی برای تهمت اگر در کذب کردن تونی اکا اسماعیل 26-20 در کدام рота بودی школаи прапорчико да من سержанти рота школаи прапорчико 3 ماه 3.5 ماه خدمت کردیم در اونجا. ما وقتی که میگم که دوشنبه اومدیم از پامیر شگرد اومدیم دوشنبه وقتی انتخابات پرزیدنت بعد هوای ما را دیگه چاستو مونا بردن همین دوشنبه در تقسیم کردن در 26-20 школаи прапорчико да بودم 3 ماه 3.5 ماه خدمت کردم که در اسفاره جنگ شد نوتنجی شد و رفتیم اسفاره رفتیم بعد آخری خدمت با اسفاره دا بود کردم اومدم با اکا بیا خودم شکراب تیار میکنم نیسته گاب نیست اکا رسیه در نو سامان کردن چیکار کنیم نکش من خیلی بولم نه ها اینا خیلی بالای تو کامنتاری پایان دا یا من شهر نویسندگیم خفا موندگی تو پایان خونم بری پایان خونم номерои WhatsApp та парто нашоти бизнес клаб занем. Номерои WhatsApp-ум дар любой видео ма стоянам. Вай номерои WhatsApp хидмат 6933 айку. Вай номер мардум ман я номер дорум. Бовар мекунен. Я номер дорум, я WhatsApp дорум. Ин акай Шодибек чанд сол шуда ин номери ман дар даст ман. Я номер қати мегардам. ҳамон соле ки мешиносум та ҳамин номеро ҳаста яка. Соле ки ман چیا این نمر داونو شده دستی منه من یه نمر قطعی میگردم من نمری منه پشتی وست مردم میدونم با یک برادر گفته یکم برو افیر درآمدگیم میگفتن که چی کاره این من برادر عزیز یک برادر تاجیک شما همه کاره استرویکا ایسوسا قفای زندگی میگرده خلاصه غریب مهاجر یسی ورسیل زلیوم کشیم نفهمیدم سلام علیکم اکا ما یکم باره در افیر شما چی کاره نفهمیدم مکسی من برادر گفتی همون گپای کی اکو گودک میگه کلان شوید میگه چیز خراق میشو میگه کو خوردنک میشو میگه کو خوردنک میگه همون گودک ببینیم کو کی میگه سیوا میگی سیو نه یک گودک خاص اکو ملیکا میگه فهمیدم دادات چی گفت میگه دادات گفت کام میگه دادام گفت دو بار خوراوه میگی میگه چی بالا خوردن شد میگه نخره میگه کو میگه دادات گفت کم خور میگه دادام گفت بخور همین اینایده در اصیرت نه انسانو کو کم خورد اشکا جور رنگ همه نشایی بو کیای کو چیم داشت وای بیوی شای نمیدونم کیا یا کنزنه که دام پیش تگه کو میگه شکو میگه که کار دیگه نداری دارو میگه چی کار داری میگه میگه کو وای خیلی میگه ملیکا کو دیدگی هم چرا ملیکا میگه سلام علیکم братья و علیکم на русском русский язык разговаривать. Мы не очень-то хорошо знаем русский язык, поэтому наш контент это таджикский язык. Братья, которые здесь находятся, вот заходили на мой стрим, я не могу с вами разговаривать по русским языкам, потому что я не очень-то грамотно разговариваю. Во-первых, во-вторых, здесь все таджики сидят. Вот мои подписчики, все мои земляки. Я вот редко случай сделал видео по русским языкам или по другому языкам. А так я постоянно делаю контент по таджикским языкам. Акай Джинадло. Таджики, поэтому не могу с вами разговаривать. Акай Джинадло. حسن گفتنی برادرم میشناسه کامندانس که روتا 12 مای اومده گیرده حسن
май 12 буда. Ин ки боша Ҳасан ай. Ҳасан ай комендантский рота. Хатиб Исфара рафтагием ма ай 12 Кай тунастам. Ҳасан шинохтум. Ҳасани Норакӣ. Норак. Шинохтум Норакӣ авай? Ҳасани май 12 шинохтум. Ака Исмоил салом алейкум. Ака худд я мардак калон дастони ака худд дар намезеба ки бидрои эфири одамода спори тода қуш бишай. Ман спори дода қуш нашидам бародар. Шумо ин ка фаҳмиш дорен. Ман фитнае ки дар байни бародаро ғалдага ман хостам фитнаро хомӯш кунам. Ва спорид нест. Ман қати спорид намекунам ягон кас. Қати ман спорид ҳам кара наметонам. Фаҳмидӣ? Ман таъриф намекунам. Қати ман спорид ҳам кара наметонам. Барои ки ман спорид намекунам. Ман мегум ман ҳамин қа мефаҳмонам. Агар нафаҳмам мегум гапи ту тамом. Мерам ай қафои кунам. Шодибек хушрӯ медонам. Ман ба ман спорид намекунам дар прямой эфир. Ман мезанам мерам. Ман масофаро нигоҳ намекунам. Ман билет мегирам мезанам мерам. Ҳамун шаҳрое ки боша агар дар Россия шаҳрҳои Россия баъд Тоҷикистонда боша мерам хонашон мерам мегум ман меҳмонӣ омадам ва рӯи хонааш мерам. Бисёр шо ман рӯи хонааш рафтагиам. Мерам Вақт тариф дорем. تعریف نه من نغزه میبینم سپورت نمیشکنم خیلی ما پیش بازار سامانی نویسنده تیک دینا خودش سانت پتربورگ رنگ خدم قربان شه شو خدای سلامت я вас понял братцы спасибо вазиято да питер чхела ка саго гам наметана ка питер да редка гам метяну не ки ма так хел вазият тенҷа исмоил кам катаги кун навистаятш чи катаги кунам охи زنده باشی کتک کردم خوابی کو اسماعیل خواب نیستم گاز نیستم چخ دارم عبدالستار عزیز و اکا جان بیا خورن داشت پگاه چخ کنه ای برا که خوب رو که من ترم خود بیدار رو کرم شد یا که من بولای سرتون رفتم بیدار رو کرم که خیلی برو در افیری من گازا ای برا کش تلفون تا رو خواب رو باز راحت که من میگی من برادر بکار در پرمای افیر کدام برادره که چیز بکارشینن چاق کنن کدامت که کار دونن روین برادرها خورن سحر خزن روین کار سویجی سر قطی سویجی سیلا قطی بامدی من با سحر کار رفتن نمیتونم با روزی دروز با من اخورات کردن نتونن که فلان بلاگر پراموی افیر کردم و بکار موندن کار نرفتم خور رفتم گفتم با یگون گپم نگین اسمال دادر کدام روزی ای خوردن رنگی همون ملیکه گوی میشوی ببین زنده باشه ماشاءالله برات یک رسف سلامت باشه اسماعیل شب خوش اکای عبدالغفار خوبای خوب وان از روسیه نوشته که скоро انشالله поедем свои вородин бохта تعریف داری سینور امزاده تعریف ندارم پاتندارا трудовой کردن ضروره یا نه راستگاب نمیدونم این مسئله من هم میگم در کجای دیدگی امید میگم سلامت باشی ردنو حسن شناختم حسن نورکی правильно نورکی حسن محمد امین قطعه یک چی شوخ بوده محمد امین یوانی قطعه یک چی رازبور میکردی کو حسن فربهک ака исмоил бароям патен якам тарак метавонам маълумот дем من نمیفهمم اگر فهمی جوابش دهیم تجکی دبودیم бародарое ки шаҳр ҳами федератсия мебиен бародарои муҳоҷир патен оформид мекунен вақте ки патен оформид карден патентона получати карден течени 2 моҳда бояд шумо дар ҳамин течени 2 моҳ баъди патент получат кардан уведомлени трудовой договор бояд биёрен фмс супорен якта фмс наместа як экземпляр дар дасти худтон ай работа дателтон ин барои чи основной барои чи рола играт мекунад шумо вақте ки патентон буд мешавад як сол кор мекунен ҳам роли карона играт мекунад ки шумо граница пересекат намекунен мисол ходатайствот мекунад патентотона гашта продлит мекунен граница пересекат намекунен ин як роли калонуш дуюмиш ки ягон кас шумода мисол кор порда рада мехапотон ягон кас претензиятон намекунад ки шумо мисол трудовой договор надорен сеюмуш патентон аннулировать намешавад калити кира касе гирифт ба худо калити кира калити абдуғафора касе ай дастш гирифт не ҳаста исмоил аҳлдин сосед ма аҳлдин ҳамхизмати ма ҳаста просто хира шудагия аҳлдин фелшер айоли фелшер мегуфтум медбратай короче
چند سال در امو سانچه امو وای چی تون کار کرده ما همی گپای خدمت هودم میگم سانچه از فیل چی کراچی همون بالنیسه قشلاق تونده کار کرده در خدمت فیل شیر بود اخی همی حالدینه که همین میگه کو وای دکتری خوره وای وید برتا ای یا صغیری که دوسته بزن کسالی ها پش میاده کجا نکنه سه بگو اینجا بزن پارا حیوان همه کسال هم میدنیم بچی تاو بند میکن سیترامون قطی و یاد قطی بخدا کوئی پرابلم نه بود دورو دامی چسبم بود بخدا نمیدودی خیلی یمی یک روی خیلی داشته وای عجایب بود صغیره بوده بخدا وای هم خدمت ما به حد رفیق سختیم قطعی بچه جمعخون جمعی التر بگفته اوتیو جمعی التر بگفته خدا تو شوخی کرو وای کی عجایب بود انسان اهلی یگیت ای بخدا سلام علیکم اکا چی دکمن منه نشاتی پتن گاب زده سید ما پتن نمیکنم هیچ نمیکنم سلام علیکم والا شما از غرب نه ما از شهر وحدت برادر تاجیکیم هممون تاجیکیم کدام چاست خدمت کرگی ای برادر من استوری چاست خدمتام بسیار که نکنست کلون شدی اسماعیل یا آدم نمیسونده نکنست کلون شدی قای کلون شدم نکتم شد من اکا گفتی همون گپا کلون شدم تو کلون گفتم که با نمرده کو نه که من سلامتیات چخیل الحمدلله ساز میشه اکای حسن چیول داری سلامتیات خوبه بابور بورونوف نویسنده الدین موجیک بود ای بابور چی ای این بابور ملادایومون بود بابور این چی ای بورونوف میگفته مینا اینا گوخرو هم به قخرو اینا میدن یا استوری گنده ای بد گذروندگن بعدی مو پریزیفی بعدی مو یا مرده که همسایه را به قش کشتن اووریان دادری اکاب میکشن ایقا گوش خیلی سالده چند که گوش میخرو ایقا میخری ایمو بقای چون چند پونه را میکشن بقای کلون سالده تو میدزن میبیارن میکشن جورا میشینن ایقا میخرن باقی مونده شد تای خوک میکنن باقی مونده بقره تای خوک میکنن جورا چی اومدن کفته اومده و شوره قپیده بودن سالده تو همون زستوه یکی زستوه چوری خوجالو میگفتن ما اومدیم و بعدی ما ای کار شده ما مرغاش خوردیم اینا بقش خوردن اینا هیچ نیفتن بقش خوردن گواش نگذاشتن ماهی داشت حوزی ماهی داشت بخدا در یک شوامه حوزی ماهی شوامش خلق بای کردیم 500 یا 700 کیلوگرم بود میگم نساو دل راست میگه بورانوف خیلی سازی تنجی سلامتیات خوبه اینا ملادایو بودن اینی از میگن هم خدمتو خیلی و خیلی کو اینا کو بخدا هم قشاته خوردگان ایمانه که با هم قنغز با هم قبخدو پدش که میکردم شما کی هم بچه های زور بودن بخدا نی پراویل نجاده با لاد نخوردن نی پراویل نجاده با جوره بده گفتیم پراویل نجاده سلام اسماعیل همین امراد بلوگر نبود و بلوگر بود سلام جان سلام و علیکم این کیه اکا نمیتوندم خیلی نمیدونم بلیتو رو ارزان کن 15000 نمیشه اس پی بی دوشنبه ماه مای چند هزار کنم شوخی وای سمالیو در خدا رحمتی و تام نیست که من با دلی خودم نرخ منم شوخی برادرو ما فقط اوکاس داره میفروشیم تمام من شکر خدا سازم من اوش میکدم دریا داد هسته او هسته حسن من شناختم خطا حسن نورکی اخی احمد برات چول داری الحمدلله سو من خطا خوش رو میدونم برادر اسماعیل برادر هست بلی در مسکو تو ترکیه را بعد ترکیه مکزیکو میویم تا برات لیکن پگای روز نه سایریتون نویسنده من میشناسمش کی اومدی ای وطن کراچی میدون چند روز شد اومدن ما ای وطن یه هفته شده قریب در نزد الله با او زدن چی جا اومدی من انشاءالله باوری دارم برادرای من همش من بخشیده یگم بو بخدا من خدمت اومدگیم هم خدمتو خیلی عدد شکم تر نامرد بر اومدنو یکی بخدا ما هم قد جوره بدیم با قد شام کی حالی نصیب میبیون بیا باران خیلی بیا یه روز اهلدین اومدگی بودم اینجا اهلدین پریزیفتون اومدگی بودم اینجا سونده بایی زدن ها چی جا اومدی ای وای خدمت های فهمیده بچه هایی که خدمت کرگی نیسته نمیفهمید این چیزا را که شما گاو زدن بیفایده ای بخدا شما نمیفهمید
من در افیرش کتیش گنده چپ میکردم. زنده باشی برادر. خیلی شد ما در شبکه‌های اجتماعی نبودیم، هم کم کم این برادر اسماعیل افیر میکنم، در اومده صحبت میکنیم. الله برکتون که برادرایی که میشناسید الله برکتون که. من نویابر 12 بودم. چکری مونده یکا نه چکری داونا بود شد. فروختی سالداتورا نه اینا هم خدمتای من بودن، اینا رفیقای به حد وزبینی ما بودن. نمی‌سوند سالداتورا فروختی هیچ کار نفروختی. و یا استوریوی همی خنده و استوریای دای خیلی حیات نمیره کنم خیلی استوریای و بقای وارده که ای وقت گراج داست کرد یکی گفت که تو قطشون گاو میزدیم با تلفن بخدا بو هر روز گروپ هم میکردن گاو میزدیم قطشون بو هرچی گرفتی ای خدمت میمونی در خدمت میبروی چیزی بود در همون خدمت میمونی میبروی مردک بری خدمت. این ای حسن مای 12 یا پریز فایمو پیش بدین حسن ما نویابر 12 بدم این باران و فینا اینا با ایمو یا پریز دو پریز پویان باران کدام پریز بدیت این حسن مای 12 بود ما ای دوشنبه ای چاسی 26 20 یا گفتم کد ای اسفران و تنجی شد اگه نه اول ما در شنبه زین خدمت کردم یا 3 ما 3 ما من شکل پراپورچیکو دا بودم. این چی دا بود این در شکل کامندانسکی روتا میگفتن این کامندانسکی روتا دا بود من شکل پراپورچیکو دا و ما 60 نفر خسم ناحیه اسفره رفتیم. وقت در اسفره زاستاوی ناوک شدن زاستاوی چوری خوجالو فهمیدی هم خیلی زاستاوی شدن. بعد ما جورا چیکاریم سالداتای اولینی همون زاستاوی چوری خوجالو بودیم. ای مای 14 فایزالی را میشناسی یگون که فایزالی مای 14 کی کدام چاسته بود فایزالی نه من چاس 26 15 را نمیشناسم میگم من خیلی چاسته میدونم. نسونده چی قدر نماز ترک کردیم در خدمت دهن دردگی با همون روزاتون تعریف میکنیم. سالمن 51 55 برات طول من گم تو باور نمیکنی ما در خدمت روزامون خواندگان روزا گرفتگیم با گشتن یاد کردیم تو کجا میدونی و الله خودش قبول کنه. ما یا نمود برادرو اتفاق بودیم یک کارو کردیم تو در خویالی اسماعیل میدونی از نویابرسکی پریزف تالکاوی همش چه مایسکی پریزفه ای همش بچهای خوبن. خدمت هم رنگ همی گراجدانس که آدمی خوب هم داره کریسر هم داره بز هم داره شغال هم داره. خدمت یا مکتب مردانگی پریزف رول نیگراید برات مهم خدمت کردگی آدم ها میفهمن خدمت خوبه خدمت کردم نه که من خدمت نکردم. ای بچه قاری خدمت نقل نکنویسونه ای بچه کاری خدمت نقل آخی من کار ای برادرو گوش کدین من سیری حربی چیه من خوش رو میدونم چه شما گاو زدستین من سرژانتی یا زاستاوی کلان خوجالات در سرژانت ستارش سرژانتش بودم گفتی او گپا من تمام قاعده و قانون خدمت ای شما را خوش رو بشناسم. باوری دارم ای بعضی هم خدمتامون هم خدمت میگم ای بعضی افیسرها را من پریزفری امی قانونهای خدمت من خوش رو میدونم. سیری حربیه که شما میگن کارهای خدمت نقل نکن وای سیری حربی دیگه چیه ای برادر وای دای سیر داخلی گپای ما در سیر داخل نمیشه. ما الحمدلله میدونیم در کجا چی گاو زنیم. شما یا نمود گاو میزنین یا کمون گاو نمیزنن نوستایتش اکسای زدن جینم دارم برای چی برادر نماز هم میخوندیم این ای حسن میدونه و من میدرینم این نماز دهنت خیلی اوخی برگم شوه اینجا پد سر ویرانه که قانونهای الله را چقدر میدونه. من قطی تازی بیا بالا برو من قطی تا ای گفتی او گپا که یا 2-3 سوالتیم بعد تو 2-3 سوال چند سوال داری به من داتی فهمیدی. بیا سلمان 51 55 بیا من همینجا من باوری دارم اگر تو قانونی الله را دانی در اینجا نمیبروی به خیلی گاو نمیزنی فهمیدی.
انسانایی که واقعا واعظند گفتی او گپا که ای دین و ای مذهب و ای ایمان و ای حدیث و ای آیات واقعا آگاهند و یا جنم خیلی گپا نمی‌نویسند سخنای درشت دلخراش جگرش نمیدونن. ما الحمدلله قانون الله را میدونیم، قانون خدمت هم میدونیم. خیلی در نروی آدم نزن که نویسنده یک کلدم آرام شد بخ 2000 استغفرالله توبه کنم. اکاجی نازلا در شبکه‌های اجتماعی چی گپت نمی چی گپویت نمیگن خیلی صبر و طاقت نکنی الله برکت گیمونه که بو عوض شوخی سر وایرون میکنه بسیار تعریفی بسیار در کار من تعریف نکردم من کدام کار من تعریف کردم بیا بسم الله همینجا گپ زن همینجا نه بالا برو رنگ اینی می برادر اگر بالا بروی دبری من بسی من قطعا گاو میزنم با من قطعا در کار شوه هم بحث دنیایی میکنم هم بحث اسلامی در کار شوه یا که واتساپی من اگه در واتساپ صحبت میکنیم الله تا یک دوره ده حیات نمیبره خدمت همه دوره زورای به خدا همه زندگی انسان همه مثل این اگه فکر میکنم اگه شدی به میگم خدمت دوری زور بود فهمیدی همه دوری بهترین میگم خدمت بود با دور استودنتیم دایود میزنه دورهای دانشگاه خوندن و همه کارهای میگم نه همه دوری زور دوری دانشجوییم بود فهمیدی با یکم وقتی هم سینفو میشینم کو میگم همه دوری زور دوری همین چی بوده مقصد هم سینفی ده با قطعی همکارا میشینم همکارا من معلم و مزگور کار کردم میدونی که چند جا ده معلم بودم با قطعی همکارام یگان جا میشینیم قطعی معلم میشینیم با یک چخچق دورای کار میکردگی و همون دورای کار دایود میزنه میگم همه دوری زور همین دوری کار بکنید کار دولت بکنید او دوره بود همش بخچه یک بخچه همش یا مینوس هم داره مینوس هم هست ایو لیکن پلوس های خچ هم داره همه دورهش حیات نمیره دورهای بهترین همش خداوند خودش کرد فقط امید میکنیم که ای رحمت الله که گناه های کردگی من الله عفو کنه در همون دوره بسیار گناه ها کردیم حاضرم بنده بیگناه نیست همه صاحب یک گناه های بس یک گناه کردیم که هیچ کرم ندونه خودمون میدونیم الله بالای سرمون میدونه اکاجی نازلا یا برادر نویسنده بخشش پیش گپوده چخیر بالا برویم صحبت کنیم فهم اونجا کجا دروی چخیر کنه دسترس کنه تلگرام تا بیای همجا صحبت کنم این فر بچه باشه دختر نویسنده تیا بزی وای من نکن خیلی چند تا شد نویسنم آدم رو آدم حساب نمیکنی نویسنده من چی بزی کردم دیدی اونه در کجا بزی کردم در یکون جا هم بز میگن بزی من دیدیم در یکون جا خبرکشی من دیدیم اینا هم خدمتام در همه جهان اینا دیمبلو در همه جهان دیمبلوی که من مثال ایوایو پریزفی پاس بودم در پوستی مگر من بز میبودم این اینجا نمیبروندن حقیقتی من چق نمیکنم یا من اگر نی دستا اینا خدمت میکردم این اینجا ملادایوی که در تای دستی من خدمت کردن نمیبروندن اینجا نمیگفتن قطعی من چق نمیکنم اما من خودشون میدونم من چه خیلی خدمت کردم هم خدمتام اینه در اینجا گاوز هستن همشون برادر جان من در شهر کراسنار کار فعالیت میکنم وزیرشده همین شهر هیچ جا نرفتم دعوت کردن جای سروایرون کنی ای دعوت تو دعوت کردی برادر دعوت خیلی نمیکنن تو بیا من تو دعوت کردن اول آموزانم 51-55 انسان برای دعوت کردن باید خودش دعوتگر باشه باید خودش دعوت شده باشه فهمیدی یعنی انسان وقتی که یک کس توی خبر مثال میگیرم تو انسان وقتی یک کس توی خبر میکنه توی خبر کن میشه دعوت کن میشه باید وای نامی صاحب توی دونه فهمیدی من تو کودک فهم میکنم وای نامی صاحب توی باید دونه توی کدام روزای باید دونه کدام ساعت آشنا ها را باید دونه فهمیدی مردکا کی بیاین توی ده زنکا کی بیاین توی ده باید دونه فهمیدی این ساده کار فهموندم تو انسان دعوتگر باید کی را کجا دعوت میکنه باید دونه صاحب خانه را باید شناسه فهمیدی صاحب خانه را باید شناسه قانونایی که توی ده موندگیان مثال قانونایی که موندگیان در همون
даъват кунӣ бояд ҳамун қонунҳо риоя кунад. аввалин қонуне ки як даъватгар як воиз бояд анҷом диҳад ин муомилаи хуб доштан фаҳмидӣ. акаи ҳабиби тикток омада акаи сики фаҳмидӣ ту бародар даъват дорӣ вале даъватат хатоай. ту хата даъватгар мегирӣ вале даъватгар нестӣ. беҳуда ҳофиз гуфтагӣ нестай воизон ки ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд чун ба хилват мераванд худ кори дигар мекунанд. инҷа мебирои инҷа хата даъватгар мегирӣ суханҳои хуб мегӣ вале ҳар як калимаи ту ба худаш хато дорад. ҳар як калимаи ту ба худаш хато дорад. ту бояд даъват кардан ҷои сарвайронӣ хелӣ нанависонӣ. ту бояд дар ин хелӣ нависонӣ. ина ман тра мегӯм бародари азиз ман нияти хуб дорум. ту бояд ҳамин гапа менависондӣ. бародари азиз ман нияти хуб дорум. ман намехоҳам ба асаби шумо таъсир расонам. нияти ман хубай. ман шуморо даъват кардестам ба роҳи Аллоҳ, даъват кардестам ба қонунҳои Аллоҳ. фаҳмидӣ бояд ҳамин гапа менависондӣ. даже ҳар як калимат я ҳар як ҳарфут хатоай. фаҳмидӣ ту бародар қатъи ман баҳс накун. қатъи ман баҳс накун ки ман оли тра ватсапта меом дар ватсап қатъи ту баҳс мекунам ман тра шарманда мекунам. дар ҳеҷ ка пеши ҳеҷ ка не пеши худу дар шарманда мекунам. фаҳмидӣ ман ҳозир бо ин гапҳои оддиш қатъи фаҳмондестам тра агар дар корот боша бо ҳастай гуфтугӯ гапҳо дига ҷода суҳбат мекунем. личкаи шахсӣ равон кунанда ман ту баҳси илмира дар личкаи шахсит мекунам. ману ту тамом ҳеҷ ка не дига. ман ту ҳамин мекунам ки ту приветствовать кунӣ ту хатогии худа фаҳмӣ. фаҳмидӣ бародар шавӣ қатъи ман. ва ин хатогита дар дига ҷо айнак ту як ҳисси бадбинӣ як ҳисси кибр дорӣ дар дилат. фаҳмидӣ Салмон 51-50 як кибр дорӣ як сифати шайтонӣ дорӣ дар дилат ки кибр дорӣ. ту дар ҳисси кибру дар мин гапҳоро нависондест. ту хата воиз мегирӣ не ки воиз нести. як грубо говоря як инсоне ҳасти ки просто худнишонтаи тамом. чӣ хел боло мебироӣ. болои неви як силкай ҳамун силкара ватсапта мегӣ ман дар ватсапот роӣ мекунам мебироӣ меҷиқи дар рӯи авай мебироӣ боло ё ки телеграм канали мана дошта боше телеграм канали Исмоили Тоҷик ҳамун телеграм канали Исмоили Тоҷик як силкай рӯи авай да меҷиқин мебиёин канали ман аки Шодибек қати шӯхӣ мекунам ку ба инми эфир мекунам чақчақ мекунам открита гав мезанам на мақсад оддиёна гав мезанам гузаштаҳо ман ин суд чақчақ мекунам. баъзеш хиёл мекунам мо ягон девонаем ё ки ягон ақл камем ё ки ягон бесаводи хеле фикр мекунам баъзеш бешуди хиёл мекунам ки мо инми як бекорхуҷаем да иним хеле фикр мекунам. ӯ чизое ки ту мехоҳӣ мана фаҳмонӣ бародар ман айтра хушрӯ медонам ӯ чизоро охирӣ. ман тура қатъит мегӯм ку личката нависон номерота нависон ман дар номерои ту қатъит чақчақ кунам ба дар инҷа басай ҳамин қа басай дар ту дар инҷа ҳамин як нуқта бас аст тамом. закускаи солдат чӣ буд? ту хеле қафо монди акай ҷинадло. закускаи солдат биё нагӯва падем буз ки шата хӯрдӣ. далер Қодиров падем буз ки шаташам хӯрдагим. ҷавоби ахмақ сукут Исмоил мард будан аз нар будан фарқ дорад. рост мегӣ. амажна парӯз ки Салмон сари одамо вайрон накун ҳамин ака мега боло биро гап занем намебирои хаб гӯш кун. рост мегӯм. гап заданӣ бошӣ гап зан гап заданӣ набошӣ гуфти ҳамун гапҳо ки ту ҷура акай ҷинадло як кор кунам бинира табобат кун ки овозот чота дига шудеста. ман гапом бисёр редка ҳамин биним шамол мехӯрам хеле мешум. не аз ҷиҳати ман посах бисёр қатъит гап мезанам ҳамин сурхие ки дар бинита ҳамин набуда ҳамин ягон чишдагиам хеле нафас маҳкам меша камкам. ягон сурхи авай мегӯм кӯй бекор шавам ягон рӯз бекор шавам ба чӣ мекунам ша гуфти ҳамун гапҳо ки бекор шавам баъд мерум мебурум ша биниёма шикоф мекунам. ҳоли ба паго ҳамта мерам хайхел мебро. дӯст медорам мо оби гармӣ дар Питер метро Пладский зиндагӣ мекунем. саломат си мигам ба пеш салом ни слова ни понимаю какой язык таҷикский язык. салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи я айдашти ҷум кия нав дар ҳамҷа як кас айдашти ҷум ти
تو مسکو دا برم خبر دیگه نمیگم. من در شهر سنت پتربورگم. من ایالم یالش که جدا باشه رحمت سازی میشه الحمدلله ساز. خب یگام انیکدوت میدونی بگویی چی نیستن خیلی کروشی انیکدوت. حتی اکای محمد شریف زور بحث کردین که سلامت باشی سر تا ویران کن میجوشی اصلا خدا. اکای حسن ساز تنجی حریاتش خای پناه خدا. الان نگهبانت برادر. سلام علیکم دادر جان اهمیت نتشونه انشالله چشمی راستت کریس شده است. چشمم هر دوش کریس شده. شدی بکن کنار که جو کردی کانال شدی بکن کنکورس بازار جالب زدم جو که محکم شد. ای دشمن شماره یک هم کنکورس کنو بود. یا وقت کنکورس کنو رو دیوانه میکرد. کانال بردار جالب زدن کانال پر دیگه واستنوید کرداش نشد. کانال شاید اطرافین پیش به حد قهرمانی میکرد. اکای نجلا همیشه بیشتر برادرها داد کم کم خیلی بهودگویمان مخل نیست بینگده فیلم میکردی یا کم کم غزل میخوند یکم غزل خون برادرها که گوش کنن آخه غزل اکای نجلا یا همین بیشتر هم برادرها که افیر دمه دوران صحبت ها گوش میکنن کو همین اجده دوران که کای غزل میخونی نمیدونم او آدمایی که پیش من غزل میخوندم و شعر میخوندم و یا نیستن کمان هست یعنی من افیر دمه دورم یا سه چهار تاش یا 10-15 تاش هست یعنی هستن اونه که او نمیدونم ولی این اینجا بسیار شعرخوانی من نمیدونم او دورای من شعر میخوندم غزل میخوندم یا هنر شعرخوانی و شعر نویسی من نمیدونم من شاعرم هستم آخه بو اکای نجلا تو پجله رو سالگی یا شعرای یا خط اینجا یا خط اونجا دارو یا با خیال دسته که جنادلو یا افیر میکنم فقط در تگ یا تریزه بودم همجه برادر نایستونده که حالی هم در تگ تریزه ای یا تریزه دادن تریزه یا تلفن وای فای دموندگی بودیو نوتبوک قطعی افیر میکنم من تعریف نکردم اینی فهمیش داری من یک ساعت فهموندم ترا اینی فهمیدی یا برزگوی فهمیدی برزگو باش یک جا باش ایداش باش اکای حبیب الله برکتت یا شاید خوب شناسم تو برادر بخشش من خیلی چند سال شد уже در شبکه‌های اجتماعی نیستم الله برکت همه اکای اسماعیل کیرا سعید مراد هم کم کم سراغ میکنن صحبت میکنن زنگ میزنن با میبریم قدشون کم کم صحبت میکنیم خیلی برادرها اگر با یگان تا قرار رسیم باشیم بخشید توی تبریزی میگه که مخور صاحب فریبی گنبدی امامه زاهد گفته انسانی نصیحتگر میگن فهمیدی دعوتگر میگن انسانی که نصیحت میکنه زاهد میگن یعنی گپزن دعوت کن توی باکه نامی خچا گرفتگی ولی مراجعت در خواننده کرگی مراجعت در ما و شما کرگی در ایوازی نامی خودش میگه که مخور صاحب فریبی گنبزی امامه زاهد که در گنبز گفته نگاه کنین من تحلیلش قطعی گپ زنم میگه مخور صاحب فریبی گنبد یعنی گنبد کلای کلان یا سالای کلان همی عموما کلای کلان ریش کلان همی سالای کلان در نظر داره گنبد میشه سالا با ادبیش گنبد میشه میگه فریبی همین سالای کلان ملاها رو دعوتگرا رو نخری میگه بو یکی فریب نخری یکی باورشو نکنی یکی طلبه باور نکنی میگه که در گنبز اکر خط دیمش گنبز ویش گنبد بود اینش گنبز های یا حرف علیش میشه معنای کلمه علیش میشه میگه که در گنبز به مغزی صدا بسیار میشه همین گنبز خانه ها دیدگه مچتا در گنبز میکنن یک گنبزی مچتا که همه میدونه فهمیدم همون گنبز میگه سالای مسیح همین گنبز میگه هم کلان های
که درنش که خالی ای حساب همون خالیگیش در درنی همه آواز بلند شدن میگیره آوازش بلند ای میگه فهمید یعنی که همین اهمیت دادگی باشه اگر من اوجا بینی مخم میشه بسیار همین جمچی خیلی شدگی های کمتر میگه که گنبز همین که کلان هم باشه درنش که خالی ای حساب خالیگیش آواز در درنش کلان ای بسیار ای فهمیده؟ معنای شعر فهمیده چیه؟ فیره بینیم خیلی سلمان 51-55 کرگه خچه دعوتگر گرفته است خچه به طور خودش ملا ایو عالم ای فیره بیم خیلی آدمو رو نخرین میگه او آدمی را در بهترین صورت آفریدم تو چی با تحقیر کردی به گاو برابر کردی برای که گاوی عقلت گاوی فهمیدی؟ تو در پیش من برزگاو عقلت چنیه عقلت برزگاو акай ҷинадуллои акай ҳабиба шинохтӣ? ҳабиб тағнов канал дошт кӯ я бародармон? فهمیدم آدم سونده ای اول شعر خون یکم بار بفهمون من یک جایه فهموندم که وقت شما را کم گیرم آخی شعر در یک جای در نفهمونده همین خیلی مخور صاحب فریبی گنبز امامه زاهد که در گنبز به مغزی صدا بسیار میپیچد یا که به همین روش شعری همین صاحب انا حافظ شیرازی یک غزل داره غزل درازه ولی هم 4 مصرعش به حد خوبه در این موضوع به حد چسبیدگی میگه که وایزان که جلوه در محراب و منبر میکنن شعر خانم اول با تحلیل کنم شد وایزان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند خود کار دیگر میکنن مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن یعنی میگه که همین وایزان همین قناز و اشوهی که در جلوه منبرا میکنن نه که جای توخگی میرم کار و باری خودشان میکنن با گفته خودشان عمل نمیکنن این دفعه در تجربه پیدا دیدم میگه مشکل دارم همین دانشمند یگام عالم واقعی را یا میگه که خالص ای برای الله باشه ای همون دانشمند میگه یا با پرس که آدمایی که میگن توبه کنو ای ایمی یا توبه فرمایی میکنن میگه چی وقت چون توبه کم میکنن انتظار میکنن فهمیدی؟ бале акаи ҳабиб номерои ман номерои ҳамун пешинамай агар дошта бошӣ имо ё ватсап ма я дар тамос буро суҳбат кунем акаҷон ای من این اکی از زنگ زنم من قطعی یا چق کنم акаи ҷинайдулло سیاه میخوام خیلی قطعی با تلفن گاو زنم در افیر بفیرونه در تلفن گم беҳтарин суҳбат кунӣ ҳай гуфтум таку шояд ҳастанд бародарое ки мисол ина худмон суҳбат мекунем من نه اوخی من نگو من نمیخواهم هوایی را یگان گفت که خطا گفتن اکا نمیخواهی دیدن من استاک یک نکه بیتی تمام برو رو خور رو چی میخوایی در کانالی من هیچ خور бале бародаро ҳақорат накунед нешка ҳақорат накардай ку ин бародароро чанд ча хафа кардӣ ғазал нахондӣ рафтам نبرات غزال خون نمیدونه همش میبرو میره خیلی چخ کردیم من میرم خوب میرم اکنون نه در آن خطه من ترا در همه جا ترا گو گسولا گفتم تو گو گسولا نگفتی نه که تا گو گسولا میگفتی وای بنده و سونتر بود فهمیدی گو گسولا نگفتی نه که تو یک گپوی گفتی که گو گسولا رو هم بتر بود ولی من ترا کلمه خوب گفتم عقل رنگ گوای گفتم گوی عقل گوای رنگ برزه گوی ҳай хуб акаи ҷинайдулло аллоҳ бараката тияву бародаро аллоҳ нигаҳбон боша ҳаматона худованд барори кортон тияву омади дарози пурбаракаттон тиё ризқи фароз ҳамеша дар паноҳи исмати покаш нигаҳбонтон боша бародаро
мегум ки ман акн асреним парид маҷбурам ки ягон чӣ хӯрам. ولی من تر از سمیت نرسیدم سلمان پدری من در زیر خاک دهان تا جمع کن پدر نگو که یک گپای بیزه من سر میکنم با گپای بیزه بود میزنم. من فقط تر برزگا و عقل رنگ برزگا و گفتگیم فهمیدی؟ پدر نگو بدبخت چو تحقیر کردی پدر گرفته سی پدری من چند ساله شده از زیر خاک خوابه. خیر فردا اکا جنادلو افیر کنی انشالله خیر میدرویم بعد افیر داده برادرو خودت غزل نمیخونی و من خودم غزلای خوش رو میخونم شونا وقت شوه پگه افیر کنیم ای خوردن اگر سیر کنم با سر میکنم. تو شی خوردن گیر من قطعی برادرو با حاضر صحبت نکنم. میگم اکو من اصلا این پرید مجبورم جورا خیزم یگان چیا اون خورم من اصلا مسوس بخیر یکان چی دوست نمیگه درست من اگر نخرم شد درست خونه میرم مجبورم بود نیم شب خیزم یگان چی کوم یا اون خورم با کوارتیری من دا یگان چی نیست. خیر اکا جنادلو در امان الله باشه برادرو در امان الله باشه یکان سخن ناجا گفته باشیم بخشش ناجا گفته باشیم بخشش الله نگهبانتون اکو میگه میخندیم شتاب نصرانی یا مردم ساز شوه من خودم اولش نصرانی خدمت ساز میکنم با پیشماوی کردم ولی با برای شکم میگم من اولش نصرانی خدمت ساز کردم ساز میکنم بعد دیمش میخوام خطیشما چاق چاق کنم کم طرق غم و درد و غبار یمی غریبی را برورم این می مقصد من یگام تا شما را نه دعوت میکنم با یگام کاری حرام نه میگم که یگام بیمار بود میکنم کون کورسو اینو و یوای من نمیگم یگام چی من همین فقط خوردن دا دعوت میکنم خوردن دا و چاق چاق دا و میگم بیا یگام چی خیره سیر کنی بیا قرطو خیره بیا اوش خیره شوربا خیره خوب اکا در امان الله باشه منات با خدا خوب خوب مثلا کس سازی ساغال بود چی ساغال بود چی ساغال بود نشد ساغال پیشم گیره گفتم که قریب سوغانو شخرم یا توقع وارم قطع کردم که نبرومد من گفتم اگر روزی تق تق بلند کنم اینجا کلین یادو کاسشتگی بود خوب نمیشه گفتم در پیش کلین تو گفتم گیره بره پیش من کیوز من همینجا اما گفت یوگا پا همین کارخونه رو همه را میگریزونم همینجا کلین تو رو همه را گریزون میکنم توقع وارم موندم یادو تق کردم که نبرومد مغزی درنی ساغال به هم مغزی بمزه همه جای همین بمزه همون گوشت همو جایده صغیره رنگی سگ گیرنده میخوری استغفرالله که برادر ستاره نویسنده سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته زهر آدم رو آدم میگیرد بله آدمی آدم نبیند از کجا آدم شود شمع اگر آتش نبیند از کجا روشن شود کم شوخی کم زیغ نشد زنده باشی کم شوخی کن الحمدلله نویسنده مردک ما قپیدگی قخلون قصه گودک موندم در کجا قپیدگیان مردک تا ستوره در کجا قپیدگیان مردک تا در کدام شهری کمم تر زن نبد گپ زن در کدام شهری ستوره
метро Тушинки ай мега киҷода метро Тушинкиш киҷода метро Тушинки хеле ҷоро ман нафаҳмидам метро Тушинки метро Тушинки киҷода и метрои Тушинкиш салом алейкум ҷунайдло сози хуби ай бародаро панотон ба худо алло нигаҳбонтон бо гав мезанем спасибо брат